O te whatara whātu i le tunu, whamānol fo lau manuia, o tātou taunu mai le asa luas fulu male whā o le māsina le nei. O te sema le tausanga e lua awhi luas fulu male tasi, whamānol fo lau, ma o le tautua le nei e le siu fonga le lau mua. E usi mai le wha fonga o le tātou saunu ngā lotu o le taio nei, taita ia le sunga le whawhingainga Reverend Yoapo Fonomaitu Asiata, mai le Kalesia Theophilus Church of Christ, ia mai le nuo Stokes Valley, ia usi mai le whafonga. Mapu mai ai fi au manga luenga o le nei vai aso. Ai le suafa manu malolo tātou alio Yesu Keriso. O te whatalofa atua i le paia man mamalu o si o tātou watunuu. Malo le soifua manuia. Malo le malanga manuia. Ai o maia si o tātou tāpua i le atua i le nei tae au. Vi ia tuia i le alii. A wae le lei o ia. A wae whawa vau lava lona alofa. Ameni. Tātou talo. Nganga pa iai. Fio maia. Fio maia se ia e papatiso ina. O mātou loto. Nei o mātou whaiale nei tāpua inga i le nganga ma le whamao ni lava. Yesu whaola ua mātou ole matatalo atuai nei. Ameni. Le a tātou tatalo. Le atua siri e se. O e lava o lo mātou ta mā. A o i mātou lava o lau whanau. O le atua o ananafi. O le asoe o lava i e lua. O le atua pule au au. O lo lava mātai saupa ia. Na e foa ina ai le nei lalolangi. Ma mea uma o tumu ai. Whaftai, o maleifua mailo watunu i whanunga le leile nei tae au. Wosoa ele la, ma ua sulungi ai le fonga ele. Au le ea fou, ua pua ina mai e la au. O mātou mana waina, o na mawai leo lo mātou whaasiringa mā losi. O mātou whaftai, i lo sosia ma lo tamau ainga. O e fo a e sa mai wale masino na mātou whao ngā ina. O manuia fo ilo watunuu. O vea mau mātou tofi. O mātou wolai. I lona tamau a inga. Ma lona mātou ngofie. Whaaftai. O mātou maua pea. Lau wha amalo longa. O lau puipuinga. E ui ina ua pepesi wha amai. Mātou te tali tonu, no o iai pia lo wanga le lei mo i mātou. Mātou whaaftai, le nei whainga mālo, ma pūlenga le lei, Paul Kalame, whaatino, ia wale puipuinga o whaamai ma ea ese. Ta maa whaama ngalo o mātou whaale tonu. O mātou vaivainga, whaamole mole le atua, e vai lava le tangata. Ese se maanga sala pea le tangata. Whaamole mole le atua whaamangalo i mātou o lau whanau. Mātou te talo i lalo i folo usatau pa ia Yesu Keriso. E whaamamai nai o mātou whaale tonu. Sila alofa mai ai le i fonga alo watunu ure nei tae ao. Alofa ngia si o mātou atunu. O mātou au mau. Ma mātou wolai lona susia ma lona tamau a inga. Whaamul mole se ia e whaamanuia i nei atunuu. Mātou talo alo whangia si o mātou atunuu ri pesia i o whaamai ma ea ese. Whaamul mole pui ma malutia lo mātou wola vai. Whaamanuia lo atunuu. Wa mātou au mau maola ai. E anga le leili whainga malo. Whaamanuia i so se ala manuia. So se matata, mātou te talo i tuli muri au roa ina i mātou e lo walofa ma lo wanga le lei. Whamanuia sa moa mana whainga mā lo.
ia maua i se manuia o si o mātou watu no o lele ie. Whamole lo mātou tamā, tai atu lo mātou wola i se kirisi masi, ma se tausanga fōwhia thia. Whamanuia le nei le tio malana pūlenga, ua mawhai ai o na awala atu la au nanga, ai mai se o le fiso soani ma si o tātou watu nuu, mātou te tālo i ailu wanga ni lei, deri pule, pa i o le au whainga luenga, mātou te tālo se ia e whamanuia i a te ila tō mo lātou tiu te whai, i lea taimi ma lea taimi. Mātou te talo i ailu wanga ni lei mo i lātou. Pe a mātou whaasoa no whina ngalo, pe soani mai leli ie. Whamanuia le nei aso ma ona whaamoe moenga, ona lo lava swafa Yesu whaaola o mātou wole matatalo tuai nei. Amene. Amene. Ole vi inga o le atua o saunia. Whaitawina o le fionga pa ia le atua. Le maua le tātou tusi whaitau le nei tae au. Mai le whianga inga fau. Le evangelia a Luka. O lona mta upu e lua. O te whaitawina ma le whai upu mua mua. Whaangata i le whai upu e se fulu ma le lua. Tusi a Luka. O lona mta upu e lua. O te whaitawina ma le whai upu mua mua. Ngata i le foi upo si fulu ma le lua. Whaafonga mai ai le whaitawina o a fionga pa ia le atua. O aso lava ia na o mai ai le poloa inga kaisara au kuso i atusia umai le lalolangi. Na whaia le nei urua i tusinga ina opule kurenio i suria. O umatu fo i la tou i atusia e taitasi lana lava ai. Walua e fo i Josefa mai Karilaia, mai le aio Nasareta i utaia i le aia Tavita, o ingoa ia petele ema, a wao le ainga ia o le ngafa o Tavita. Ia tusia whaatasi ma Maria, o le sa whaufautane ia te ia, o tō o ia. Sa iai ila ua, o nao o lea i o na pō le whanau o ia. O whanau e ia lana tama ulu matua, o ia awi ia te ia i le ie,
ma whaata oto ia te ia i le whale o manu. A wala tau te le ofi i le whale o tari malo. Sai le vao lea nuu leo leo ma moe, sa no nofo ai ma leo leo po i le lato lafu ma moe. Whaauta foi, ua tū mai ia i la tau le angelu a le alii, ua pupula whaatali o li o foi ia te i la tau le pupula o le alii, ua matua fefe i lava i la tau. Ona whai mai leo le angelu ia te i la tau. Au atou te matatau, a wafa auta, o te au mai ia te o tau le tala le lei o le tele, e o mai le nuu uma, a wā o le aso nei, o whana wai ia te o tau le aia tā vita le whaola, o ia o ke riso le alii, o le whailonga le nei ia te o tau, e i loa e o tau le tama mea mea ua awi le ie, o lo o ta oto i le whale o manu. Talo lava i le nganga o le atua, whamanino ma whaapula, le winga monio ana fionga pa ia, ma ia tu mau ia te ia lona vi inga nei o i le whaavavau. Ora maua sina whiau mo i tātou le nei aso, mai lava le tusi sa whaita wina. Luka o lona mta upu e lua, o au whaonga ina le fwai upu e sifuru ma le lua. E whaapea lona whaita wina, o le whailonga le nei ia te o tou, e i loa e o tou le tama mea mea, ua awi le ie, o lo ta oto i le whale o manu. Manatu ua whaitau tu la, o na tātou sa paia leo le pepe o le kirisimasi. Ai o se taimi whape nei, na wha ai loa ai, i le au leo leo ma moe, e le angelu. Le no fuanga na whanau ai le pepe o le kirisimasi. A lato au mau le vao, mana nofo, leo leo a lato lafu ma moe. Fai mai le angelu, au atou te matatau, a wafa auta, o te avatu ia te o tou le tala i le lei, o le oli tele, e o i nuu umalava. A wā o le aso nei, wa whanau mai ai, i le aia tāvita, le whaola, o ia o le keriso le ali. Amu ia le au leo leo ma moe, a wasa whai loa iai le tala fia i le aso. O se tala e le tau whamatala ina, ua manino i aio fina ngalo. Peitai, e iai sona sao tā ua, ma sona o ngā mo i tātou i le nei tai au. A wao le upumoni, ua tumu a aio petele ema i le aso, ona o le tusinga i ngoa. E le ngata i lea, a o se aso e wheiloa iai a inga i tutonu le nu. O le mea mautinoa, ua le aise, vaipa noa o le ai o ava noa. Ona ua whaatumu lia i tangata ua lolofi atu, e tusi o lato i ngoa. Mea le nai afu ai o na tumu le ai. Ua tumu i tangata, mātutua, e whaapena foi i le afe maafe o pepe fou, o loo ta o oto ma whetangisi i le ai. O loo awi o lato tino i ie, ma whetangisi so se vaenga o le ai. O le fesili. O whea tonu o ta oto ai le pepe o le kirisimasi. Lea wanga i mai le au leo ma moe, se i tau sa ili, po o whea tonu o ta oto ai le pepe o le kirisimasi. A wao le upumoni, o la fo i wa fola i pepe fou le ai o pete le ema. Fai mai le tatou matua, o le fai longa le nei a te outou, e i loa ai o outou le tama mea, ua awi le ie, o lo ta oto i le fale o manu. O le ala fo i lea, sa whainga tā ai o na maua, e fita he rota le keriso. A wā fo i lea mana ia lava le pepe la e ta oto i le fale o manu.
Tasi ale pepe o lo ta oto i le fale o manu. Tasi ale ta maititi o lo ta oto fa atasi ma manu. Io e. O le whailonga le nao le Mesia. O le whailonga le nao le Keriso. O le whailonga le nao le pepe o le Kerisi Masi. O le whailonga le nao le tala le lei. La e ta oto i le fale o manu. O le whailonga le nei ate o tou, e loa e o tou le tama mea mea, o lo o au i le ie, o lo o ta oto i le fale o manu. Tele taimi tātou te vai whatau vai masila sila i le tala le lei. Tele taimi e whatau vai lau vai i le fale o manu. O le whiau mo tātou ni nei tae ao. Tali tonu nei ma whatutua i le tama o lo ta oto i le fale o manu. O ia o le whaola mo i tātou. E ui ina ta oto i le fale o manu. A o ia lava o le tupu o tupu. A wai lo na ua le mano. O le whaipule, o le alii o le file mu. O le whailonga le nei a te outou, e loa i outou le tama mea mea, wa au i le ie o lo ta oto i le fale o manu. Sa moae lo watunu pele, ia manuia le Kerisi Masi, matato maua se tausanga fau fia fia. Wha manuia tuai fo i le Kerisi Masi, i si o tō lua, pai ngā lotu ma siau whanau, e mai si o siau e kāle sia pele, sa moa Theophilus Church of Christ, wha manuia atu le Kerisi Masi, si o tamā, sa moa, wha manuia le Kerisi Masi ma le tausanga fau, tātou te talo. Wa mai a na mātou ngā ruenga tamā, ano whangia si o mātou watunuu, a o ta pena atu mo na mātou wha moe moe le Kerisi Masi. Tu mau mai o mātou lunga lo walo whatu noa le tuol tamā le alo ma le nganga pa ia, nei o i le whaavavau lava. Ameni. O le nā ua whawhonga le tino le tātou sauringa lotu whaptoa whau nei tai au. Ia e peo na teita ia le sunga le whawhingainga Reverend Ioapo whono mai tu asiata mai le kālesia le Theophilus Church of Christ e Stokes Valley. Ia le nganga lawa whawhitai lau sunga le whawhingainga. Mano tā pena mruneva yaso tātou sauringa lotu. Ia, mātou talo hui whamanu atu le atua e lau sunga man whatua man no whaano. Mea fo ta po inga le kālesia. Moni o telefoni Christmas mal tau sang fau. Tātou te whenoi fo ina lofo le atua le tau sang fau pe au lia. Ia e whawhitai te lava. O luas furu minute ua te ai nei le fitu ia o le veinga o le atua ia ona toi whawauna o tātou porokalame pe o le se tātou porokalame o le ata o le tai au ina minuto i luma. E usmail whawhonga le veinga o le atua. Kerisi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu susili o le matamu fia, bei o auro pasiliva. Lanu asili
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Malova tai tātou programa le atal tai au in le so faril nei o le so luas fulma fa masino te sema lua fe luas fulma tasi fa ta lo fa tu tātou tunu ia ile suai ro fainga luenga pa ia le tua so se fa fai taulanga tu asina sina nei matua matua ia fa pe fo i matua tausi ia ma le lo tātou tunu a mata mai lava i mau lunga se pa ia fai lele ma pepe fo le tai au fo le tautua le si fonga la mua les fraile ya tatu kramel atal tayao ma fo ia ma ngalu atu male no se atu fue ia wa fo tatu ma ftanga ma tatu ino lo tatu tunu ia e le yaso talava fue ma lo usu talava je pele do ba ia tu le yaso wa ta filo ia le va ia tu lava o sa o tala le si to ina ia le sa tu mai lava la tala to sanga ia ia le lava wow mai ari tini ia na wale atato vai nei le savalinga por tamo enga falenga ia pero fa tau fo lu pule o le tamo mo ia le sa tatu tamo mo mai lava la tanga to sanga ia pangale
e wa fe fo la wa lisi o tatou tunu ia le la hau lava tatou le tini to na yaso tatou le Christmas ia to fo na yaso tatou le to so fo ma lo fo ia le uso fa ma lo se ni ta ya o ma ia ma nu va tai ia sa le ia ai ma fu ona e tau nu le tini ona o lo fa me fia sa ola sa ata ya maso uma ele se mela pole fa to fa fo sia fo ele tu ma losi le tino ia ma fu tai ma ainga ia ai mo waile le manuia wa le si tai mi e vai ngole o langa ele se me tatou ma fa ina fa ia pe la le melo fa ma ia ele sta to me fo le fa ina fa pesane e o mai nei sa e fo e sa wa PPCA e fo isi vai ngole o langa ele stato men fai o winga fari o listanga ta ya o po wa o fo winga fari o listanga ai pa o me fai tata o le apa fo o ai te wa tata ia no fina ngamlo no te sa o ela la utala o le mau al fia o le anno fo ia el foi tau tatu tu no masani o le pola mo tu awa o na sau tamana i lumana e na no fore to no to mo lo fina mo lo to e te ele upule me na le Christmas ma tau so fo na ita ya le a ma fo ia fa ngalo i tua ia tatu tu por fia tatu le foi le so fu fa ma sino te sem na ma mo sa o luma ma fo ona e tau no manu le tini ma malo o lo mo sa o luma wa mo e tu fa pe ia lo luma fo pe te fia ora mele alu tanga tale ai mo e luma ia ele se mela fa polina ila fo lango le tau sanga tai la vol fa tuanga ma mele le yo ma tata no ma tata sa yai mele ole tamoi la wa o ma temine malo malo le sudah tunu tatu na wa fo ingat wenga ni sina wa o ala fo ingat wenga ni tayau ya manuia malo fo ile fa malosi le wa to tasi ala so to ala so nei tatu fa felo e vo ila ia Christmas le tayau le so tayau yo fa ngalo tu fo pona nei ni se kalesia ya manuia fo tape nanga le yaso sa ni tu fo isa ni ngalo tu le pona nei ya ai fa nga fa tau fo ya le tatu ko tunu ya fa vesia o le mea o mo le lima le aso ia fa nga tau wai o le aso nei sa oi e ma le po wa u ma le fa tau le ai fia fai ta sil te me fai moi a ona e po local wala to e pisi fa lo loa ia almela le ta sil fa tau o solta vale tu alta vale le ki tu a foi me le si lu tu la mu le mai e le la wanga lo le to ya lu ta vale tu le ki lu tu la to fa so ngana to lu fa tau le aso ai u mo le ono tu la ia ana ale ia vai tu si le la no fa tau wa uma memo mia e o foto na itaiao tasi ala lunga ta vale tasi foto me mal fale le to fe ai mal pisi la wa mana e famna to taiao ai failan vai ngole le no fo fale wala i tanga ta ai ngala fe ngalwenga ia mo ni la ai fa nati mal tanga ta la foto amana va nei le ul pona nei no le fa ta yo watu mo ta la fa ta ai fai fofua ia fofua le yaso ia manuel tatu tenu ina wo tu fa talo foi le pa ia manuel tatu tenu i lungo tatu ana le tasi ona tesi ma tasi fa mo lungo tatu app ma lungo Facebook e me foi lungo tatu YouTube tatu maftanga le tayau to i luas fu minuto na tale ona valu fa fia nei e tala i tatu fa fia ona tayau ma le Pacific Love Band tamo le fola flanga Fauta le tanga
Ia malo whaftai, smai whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au, pio le whai dono fisal vai tau. Mino fisal vai tau le soe langi le lei le tau, la soa tai au langi le lei fo i le tau. Aso sa so fua ma le aso lua e langi le lei fo i le tau. Ia o le tūlanga mana ia lea o tā pēna tātou ki wismas ma le tau sang fau. Ka piti le soe langi le lei le tau, fa pe foi manu tu whanganui ma tau anaki, langi le lei fo i le tau. Marlborough tau po Hawke's Bay ma waiwa rapa. Maulano le fua le malulu, fa ma wina lo iei sifuma le tolu i Marlborough. Ea ma whanawhana ua otu nei le luas, fulu ma le valu, i le nuu lea o waiwa rapa. Luas fuma le fitu lo iei tau po, luas fulu ma le ono Hawke's Bay. Au kilani Hamilton e langi le lei le tau le aso le nei. Ma vai fua le motu i saute i le so, na inva kako le tau wha malu malu ina i timu e vai ele mata la nisi o time. Ia e to ulu timunga le nuu leo Dunedin. O le maulano le fua le malulu le motu i saute, fa mawina i le fa e fa. Tua malulu ala inva kako. Ea ma whanwhana le maulunga le uotu ne iei luas fulfa e plenem. Luas fuma le tonu ne le soni. O leo te lenga o le tunu ne yaso e va ia le matau le lai le tele o vaenga o le tunu. Se i vanga na Dunedin, fa malu malu muta ulu te munga i le aso le nei.
O pia famelo fisol vai tau elangi le tau luas furvalu malu a fuore vela luas furfare ma fana. O la ngoto I fo le lai le so I Wellington to lua minute le iva I le afia na nei. E o so ele la tai ao ele to sfuru oro minute I le ono ele tai ao. Fuole e maluru fa mawina Wellington manu tua oi. O lo ia ile se furu fitu male se furu male valu. O le e ma fana e au fa mawina luas furu tasi anga I lunga luas furu male ono. Mo le au fa ngota le yaso e fa tete tatoua. Ta Krismasi e ia e pure lava oe. Wellington e pe le tai afore iwa le tai nei sua le tai le fai le fiafi. Toi fasa watu sua le tai le afore iwa le tai nei pe le tai. Te alai ti al fai le fiafi. Toi sua le tai le se fulu le pona nei. Poni lua pe le tai te al fitu le tai nei sua le tai. Toi se fulu fabi nu te le lua I la wauli. Ona toi pe le tai. Ona toi sua le tai. Ia toi pe le tai. Toi pe le tai. Toi tonu minute le valu. I le fia na nei. Tatu tala na le tau, ma le talo le tai. Ma nui e fia unga luenga le aso whaftai. O le swingo le tupe le aso ma le aula tupe. O le tupe Australia iwa se fulu ma le lua sene. O le tupe Amerika e ono se fulu ma le valu sene. Le tupe Fiji e ta la fa se fulu sene. O le tupe Samoa I le aso ta la Fiji se fulu ma le tasi sene. Tasi le tala New Zealand. Ma o la tupe Samoa I le aso e lafo. Ta la fitu se fulu ma le tasi sene. Manuia lava la foina lau tupe, ma lo foi le anga leina I ainga I Samoa, e la foina se leni. Whamurianga o aso I fua ma aso whanau, whamanatu atu pēle tātou emaili, o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Aso luas fulfare nei o le masina o te sema, a whai o la waso soifua nei, ia e whaamuni atu le tātou tautua ma le unanga, I o tau waso soifua ma aso whanau, whaamuni le atua, ma ia whaapopo nisi tausanga stele ma o tau, ia ma ia mau pēle malosi, warwhenga iai fi au mga luenga. Ai o le tusi whai tau, mau mai lea I le evangelia mātaio, lona mata upu e lua, lona whai upu e se fulu maritasi. Wala tau ulu fale atu I le fale, wala tau ilo ai le tamaititi ma lona tina o Maria. O na latou whaapa ua I lea maifo atu I ate ia. Wa talaifo I o latou oloa, o na latou avatu ai lea I ate ia o mea lofa, o le auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro. Wa latou ulu fale atu I le fale, wa latou iloa le tamaititi ma Maria lona tina. O na latou whaapa ua I lea maifo atu I ate ia. Ua talai fo'i o lātou oloa, o na lātou avatu lea I ate ia o mea alofa, o le auro, ma le puru lipano, ma le puru muro. Manu ia tele lava o tau a soifua, taina atu pese nei ma le whaiwhai isi, ma o tau. Teleta umafau asauni amoe bala aulia Tefa amana tuaile ne asotele uaulia male manuia Tekasi ole fana uafa ailo ngaina lona lua se fulu male tasi Fa ailo mai ole tia pia ile tau fai pati au mai ole a pule oi lo fai talia Kasi lava ole fa amoe moe ia mawa ai sonu mana I manuia Sa ilia ne sau fa ala I titi le la lele ole fai fai isi Awa asa silau matete fai atua emisi Te fa ili ua tata mai wasisi wa o tangata masa asa amai A ole au ai awa ua tusi li mamalato fa apea mai Ta mai ole pese fo ile ai fia tele I ai o tamaiti Tali ole fa ili ai fo ole kamoni mai baby
mali e te pia atai le tupa lea o tina Whaapea lava o i lato si whaatoea e ai ua ora Te ilava i le tipa mai ma pesili po o fea o i ai le siau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau A tala whātu le tunu malo sa i fuau si mai al whaafonga o le wawai le tala whaasolo pito na langi mea na tupu le so i tausanga e tele umawai. O le so i le tausanga e tasi valu o na maua ai e tangata leo Napoleone i pōna pate e se tau pule pulenga e wha o e oti a te ia e tangata te te. O le sol tausanga tasi valu tas whaana saini e le whea ngainga le vau American Pelitania. E wha mai ai le tau ana tau ia tunu ne e lua e le tausanga tasi valu tasi lua. O le sol tausanga tasi iwa lima sifuru tasi o le nuu leo Libya. Na tuto tasi i le so. Ia ma vea i le tupu o King Idris Momua e whai mo lato tupu. O le so i le tausanga e tasi iwa fitus fulmalfa. O le tangata e suafa ia John Stonehouse. O se minister kapeneta Peritania. Na pu e ina i le so i tutonu o Melipone Australia. Ina ua mauane. O ia whaonga ina se tusi fo lau pipelo e malanga atua i tonu o Melipone tonu Australia. E whapea, o le aso lufuru wha o te sema le tausanga tasi iwa fitus fulfa. Na pu e ina i o ia. Ina ua mahea se taimi sa iai i Amerika. Ia na sola mai e mana na whailau tusi. Tali tonu umatangata Peritania o ia o le pale mia o Peritania staimi o iluma. Fato a fast furu iwa leo na tausanga. Na toi wha fo ila i Peritania ma whai el wha amsinonga. E ono sifuru walu aso na whai el wha amsinonga le tangata nei. Fitu tausanga sa wha whale pui pui ai. Ia na maangalo lo itua ia maliu lo le tausanga te si iwa walu walu. I le ngasa le fatu e fato a ono sifuru lua na tausanga. O le sol tausanga e dua fema le tolu. O le nuu o Amerika. O le wha mai fona le cow disease po le PSE. E pe o le so le sa. Masalomia isi tangata i le Pogale le adia e le wha mai. Le na wha sa i le wha spovi Amerika o le toi wha tau atu isi nu o le langi. Le sol tausanga dua fema le iwa. O se tina sa iai i na i le Vaticana po le Pasilika i na i Roma. Na oso ane i tonu o le vaenga lea e si o ele pa. Malu ane ia ma soa i lalo ia pope penetito sifuru ono. O le so i le tausanga dua afe sifuru faa o le nuulo Sierra Leone. Ia na wha iloa e whainga malo le atunu e lima aso le atapunia i le tele no whanga whai tele. Tau ma whai pui pui le atunu o mai le mai leo le Ipola. O le so e whaminatu ai tonu o Roma ia le Christmas Eve. Mai si fo le tele o atunu Europa. O le aso fo nei e tele na talai ia lato mea lofa. Aso tonu lava le nei. Tatou talana e toi maua whapoponga teima sa ni whaftai lava.
I se whatanoa mai le sunga ia la solia avauli. Ne vaenga o tātou poklame. Ia tāri ai fo ia tātou tala mai Samoa. Tala fo mati fonga la muoli tūrai wanu. Malo le whamalosi ni tai au. E te tonunga e ngā luenga lena mai anafi. Ia. Nisi ngā luenga o nei. Ia malo lava le lo sai. Ia whaftai le iwa le pa uri Christmas i le stona. Ia wana pa ufo ia swai ngā luenga i le songa fua i le swai. Ia tate usu mai fo i le aso Christmas i le swai ngā luenga atu. Ia no le lau pa ula stona. Ia le lau tua malo lo le ia tatou. Ia le na. Ia e voi o tatou masania le tatou ngā luenga i le malo la stona. Ima sa. Pusa lai le ia tatou malo lo. Vai te mai fela songa fua solua. Ia e ta fawa ia le vaenga ia le to tele lau fai ngā luenga. Ai sa le le ia. O fia vai foi sa moi. Swinga folo wel tato malo e lua vai aso ato e malo lo e fanga luenga malo. Ia mo ia to tongia, a pessoa le malo ia tele so. Malo ia. Como tu ai o va malo lo aso de sa mon mele isso. Ia. Ia malo ali malo lo. Ia vai lo tongia uso fanga ai le aso tasi. Te o malo tongia le yo le si tong. Ia. Ia masala fo na ua tumu fo i fale tala tupe i sa mo le tatu tunu. So le sa o. Ina yo tatu ainga wo i fo e tala le tupe a wa fo ia fainga fa tau Christmas. Ia fa malo mala ia fa aftai mai ia inga nei tunu i fafo o to. Ha. Mana ia le omi o le tu wale leina omi o se omi atu ai se o tamalea o le o tau no tupe. Ava tu lava pela le o le pisi alfa mai fa fo fa pele. Ia ma se o tatu ainga sa mo no fo vili mai. O ma to fa mai. Ia. En dan wil me uit te pen mele. Maar dan nog een Malaysia wil een po ja. Tala na me son. Mele na le willi me. Fala me la. Op mai inga ye sa mo le willi me ni fa la vai lo langa New Zealand. Ja. Op la to ye fola New Zealand. Ja, no le ma fola ma le lo to lo fo tanga ye fa. Mo. Ja, ele am se si te na ni si ai. Ja. Mo moi o te atu e fato ave tupe. Ja, na. Me va tia ota, tu lo te sa. Ja, is wel wat van le tale vanu. Tatu tala mai Samoa. Le nganga fia to e whaatalo wham whaafilo i a tuailu tātua tunu e nei as whareile tua oi male aso Keresimasi. E usi mai al whaafonga i tala i mea lo te tupulu tātua tunu. Wa toi lampa i mai le tamai tai sui kom sin on tanga ruengo leo le antunu papali i Mona Lisa tia kete e whapito lava mo i lanto e whaafoina ta vale ina ia whaaite te ma whaautou te me whaafoi ai o lato sa mai le tula i mai o ni whaalawelawe le malo fia o le whautuanga papali i leu ave ta vale taluai se tasio whaalawelawe le na tula i mai le tae au le aso tofi i le whaata mala se tasio ave ta vale sa mua moe luma o se isi fo i ta vale
Na fuai o na mafuli le taavale na muli atu. Mau i lunga o na wili i te wha awala o le fio angola lo vaia. Wha awhea ngai ma le whale olo a leni supermarket. Sau no papalii, o le whata male le wha ngai no mo li wha ailu ilo le awhi le isi tu ma le isi tu po sign. O le ona tu lai mai fo i leo wha ala lave. I le whata woina o ia vaenga whaingo fie. E pui ai le isi avita avale mai le tasi. Ta ue papalii, o le iai le kirisimasi ma tausanga fau i tausanga te tasi. O le telefo i o wha lave tu lai mai a le ma wele soifua. E lave vea tinga ai na ai nisi. Ma o le telo i o wha lave. E le misi lava le ava malosi. Sau no papalii, e a moe sa mua se kirisimasi fi le mua ma fia. Ma se tausanga fau man wia. O matai tu dei le matanga ruenga o pisinisi ala man wia maleipa. Le si itai o tau o loi nisi o fane o loi le antu nuu. Mai o lātou tau whātula ngai na wamae o na whātula whanuina. E te tau o na whātau mai ai ma whātau o tuai. O whamana tu mai il matanga ruenga, o se soli tu la whanu le la sia leo le leina o tau o loa o whātulanga mai, mō polo ingo whaalave te tupu whaafua sei. E pe o nā ia lalo le whaavai tasi o ono. Pe whai o na au inātu e tātou telefau le aso na nafi. Le sioki e leo le pusa moi le antu nuu. Talwai le whaatuai mai o waa o loa. O nisi o mafua anga whaapea. Wala i o na si ita i tau o loa le ngate whale o loa laiti. Ai o whaapea fo i supermarketi. O le vea so nei wa toi wha o ngā mai ei le vaenga toi whaatun tonu e le tau o loa. Le ua lapta i ai al matanga ruenga whale o loa uma. E ne ia toi whaapipi i le lisi le lumo whale o loa. Mō le sila fia e tangata whaatau. Mai o se soli tu la whanu fo i le leva ai o se lisi whaape whaapipi i whale o loa. E na ia mālamala mai tangata lea tunu e auto wa ato mō lato whātaunga. E tau sao o lo whātau i nei tau o loa. O loa tu aisa o lo ripotia o lo sili o na si itai o lato tau. Ma ua whaasolo na le ngā whatia a inga lima vai. Ma uti lo lato whaaso le tau i o loa. O whaasea fo i mai lea tunu pe o na whasiringia o telefou. Ona o le mai tau ina lava. E so o se teimi lava e sioki e o loa e pe o le tanga reisa malpusa moa. E mai tau ina ile si i o tau o ia o loa o lo o totoi tono le atunu. A whaatalitali e se so mai o nisi o vaala o loa. Peitai, wata ua le pepo whaamtalanga, mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. O le whaatua i mai o vaala o loa. E le au iai so lato malosi. Ai o le si itai o tau o loa mai o lato tau whaatulanga ina. Pau leo le vaenga wa au mai ai sa lato whautuanga. Ono o lo ai ai i lalo o le tula whono. E ui olo i eisa moe pui ngol whaama el covitis furuiva e pei fo i ona launga ta sia i malaulangi atoa. Ai wale avele ma awala e tau fi ai le whaama i te mele lei. O le ofisa o tangata ta whawhau mai mo mai sa mo le turisi. Le fausia lo ni awala e le ngate mawai se le nef so swani e pisinisi la iti wa te le so lato ngau le te mile nei. Ai whape na fo i le mamalo le atunu e fi ai ma ta whawhau i e fo i a inga. O le vaso nei sa whātau te e ni whaafiafianga i luma maoto le malo, e le ngata i whaafiafianga mai au te le vau, o whaalapo betonga tu maoti, ai mai se fo i wha ili tono le atunu. Ai whata si ei mawhale ai ngā pisinisi la i ti tuano le whala le malo, a nga i atu i lunga le taringa lo mō le atunu, e auto wa ane ta whawhau ma mai mo ai whaafiafianga, e mawai ni mea fia mō le nei fo i kirisimasi. So no le fionga le minister to receipt, le fionga to Sulu Cedric Schuster. E ula fo i ono tātou whawhianga i pēr, malui tau o le covitis furuiva. Ai o lo tātou wosi tau langa pēr, ma tūtū mau i te talu, ma tātou tāpena pena pēr ni awa noa le lei. E whaalau do ai, lo tātou anga i atu le lumanaki. O le si iti a e o le nganga, e tātou te tāpena pena ai, le whaamana tuina o le whanau mai o le tātou wali i o Iesu Keriso. Ma o tātou whaafeloa i atu ai i le tausanga fō. O sa o le whanau mai o Mesia, o le ipu o le olotanga, na malia ai le angasala. O lea,
ua tataitua le faatatoa le la'i o puava ua lalafo foʻifoʻi o savili ae sa gai tonu ao o manunu o le viiga silisili lea i le atua. Le fionga le Minista o Turisi po tangata ta whao mai mo mai Samoa, Toisul Sulu Cedric Schuster. O talafo wia mai Samoa mo le nei fo yaso, ai whamanu antu le kirismasi lo tātua tunu mo leo whafonga, mai talafo i Samoa nei. Whasoi fo ia. Tala flavol fa poponga mo tala fo mai le si o fonga le lau mo le nei tai au. O le asolua sfulfao te sema lua fe lua tasi. O se tala fia mo le maafutanga o tangata Pasifika i Wellington o na ua o atu le iwa tolu pasene o e ua mai atu i mua ma le valu ono pasene. Ua mai atu i ta ilua mo le COVID se foluiva o le faa manatolo o tau ave ina pea fa o ngale tali pupuni o fufonga res tala iso se no fuanga ulu fale iai, po le scan o le QR code, tau ave le pasi po le wha mauninga o tui pui pui, wha o ngawai la awe wha mamai 5, ma ia wha avava mamao i te tono fale o loa ma no fuanga fai tele. O ana na fietu samal to 5 onu tangata fauna wha mauni le virusi e lea to noo. Ai o le taimine iwa o atu le iwa valu pasene le to tele o tangata ua whaia tui mo mua i nisi vaengo le to noo. A o le CCDHP po le pulenga whaafale mai a Wellington e porirua makapiti whaapea ma aukilani o atu le iwa 5% o tangata umayanga wa ai tui pui pui ua mai atu i ta ilua o le COVID se fuluma le iwa. O whaalia le tamaita i pale mi Jacinda Ardern o le a lete ina ina le malo le tau singa mo le soifua maloloina pe te tongi fo isa tupe tele atu e tangata New Zealand ele i whaiani tui pui pui, pe au ina tau fia i whale mai. O lo whaafina wina i te tono Australia se whautuanga le whainga malo New South Wales. Pe te tau ona te tongi ni tupe tangata Australia le i whaiani tui pui pui, pe a te i ua mo mio na tau fia i whale mai, pe a whai. Aia a fia le COVID se fulu wiwa, sa ta ua le pale mia, ele o yeisa tūlanga whaape i fōwhanga le malo, na i ta ua fōi se tasi o au aunanga whaasalalau. Ele ese se whaingola a whaatino ina i tangata, pe a mo umia tonga fitinga i whale mai, e iei level whaanaunau ta ingole malo. Ina ia tu tusal tonga fitinga mal tau singa o tangata uma, tusalava, po o ao la tau lava talitonunga ta ito tasi, e iei le talitonunga o tamai ta i pale mia, o tangata ni usila ili i whaiatu i pui pui. E le o iei so la tau wanganga le a laio na le whaiani o la tau tui pui pui. Maolo o iei lava a la tau mafua anga. E mo i la tau lo o ngā lulua malo si tui pui pui, mauna ina fo isi na ia whai o la tau tui. E mafua na ole nau, ia saunga le mō tangata uma, ma ole mea bito sili fo ilea o le whai o tui pui pui. Wana nafi, e tu samal to 5 ono tangata fōna wha mauni e le virusi, e lea to noo. E se fululu a whetala le wha salango se whale toleni au kelani, e maafona o le au whaingaluenga i le i whaiani tui pui pui, sa iloa lava le pisinisi, e le i whaia tui pui pui o le au whaingaluenga, a e sa wha whaingaluenga i na lava, e lalo le whaatulanganga o mōli i whailoi le lanu mō. E mawhaiona te tala whale toleni, e whaatapula aina le whainumera, pe a whai ua mai a umatui pui pui o le au whaingaluenga. Matangata, e o atu e whaamalo stino, watu ina atu le work safe, se whaasalanga i le Oliver MMA o na ole leus ta ia ona tiu te lalo le fuafuanga mo le pui ngal COVID se folowiwa o le whaasalanga mo mua tau tupele ua whaia i lalo mta uptau le COVID se folowiwa ua whaia le work safe talo nanga i le atunu i mo li wha ilo na ta ua le whaala potopotonga o le tele lava o pisinesi o le usta ia aia inga fau ai titi level whai numero atu ngalunga o lo wha o atu i le work safe. O whea ngai le whaita wafi o tangatanga se ngā se sāto lo pō lātou ta o tonga sa whaatulanga ina ono le COVID-19 fulwiwa, ma le umi o taimi e whaatalitali e ono fito a whaia leo lātou ta o tonga,
E ui le te leo le ngalwenga au whai ngalwenga I pūlenga whaafalema I le atunu o, ina ia mawhaiona whaawau, masolonga le leile whai ngau taotonga ua mai ona whaatulanga ina peitai, e leila wa masaisinga i uinga mawhaiona lātou whaia iai. Sa tāpe na pūlenga whaafalema I mōtangata ya awhia le COVID-19, ma whaatino o lātou tonga fitinga, whaatuwaile au mainga au whai ngalwenga mai atunu I whafo. Ma ave foia lātou au whai ngalwenga ngā lulue no whanga o whai eisu asu enga, ma tui pui pui o le COVID, e silia maltolu se lauta o tonga o sui le palapa na whaatuwai, mō le whale mai. I Middle Moor, mānata ua se tasi mo le itu o ta o tonga, e le whai ngofi le toi tau wha mai anga o ta o tonga nei I le lumanai, na ta ua le minister mo le soifua maloloina Andrew Little. E silia ma le whāselau miliona tāla ua wha avano e fsosoni ai pūlenga wha whale mai, e tau wha mai ai le tele o ta o tonga ua tolopo ma wha atuwai. E te le se so longa o ele anga I foi le awala no fuafi le wa Wellington e Makapiti Coast. Nā lai ona le whaatauna uina au nanga no fuafi, na tā wala met link, e le ima whaiona wheo ai no fuafi mātu o Plemberton, ona o le so longa o ele le wa Pokerua Bay, ma bae kakariki, ma sāsuia I au nanga pasi wheo inga I le wa Plemberton, ma Waikanai. O le amatanga le vai asonein whaatulanga I le Kiwi Rail, ni tuunga mo le sao ta avale I le lava vaenga o wheo inga, ona o se so longa o palapala. E sile ato mo le tasi, tangata na manunu ona o semta upuna tula e mai Mount Roskill, I au kilane il po ana po, na mawe leo se ripoti petu sole afole I vai semta upuna tupo, I Class Road I Mount Roskill, sato o tele nisi o leo na iai, a o wha solo I suenga, masai nisi na awina atul fale mai, moni tonga fitinga. Wa whaatawina le Centuria o se Property Fund Manager Australia, ni au nanga mōtanga tamata tu e tu sa maltolu sifulavalu I tutono New Zealand. E lua se lau iwa sifultasi miliona ta laulo o ia tutongina mo ia no whangai tolu sifulavalu. Iso se vaenga le tunu, I olo Umia Company Australia whaatoma o te o le Adamantium, mai whaangalue ina le Heritage Life Care. E lua sifululima au nanga po ono whanga mai lea o whainga o le atuanga isi whaala potopotonga o Inivesi. I whale mo le tau singol soifua malolo ina New Zealand, lea itatala ina le tau sanga a sau, a o isu no whanga sifulmal tolo. O lea wha popo ina I seisi whaala potopotonga wha potutupe tali tutu salava, mani au nanga I au se talia. Tala fawia ma le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Tasi tali tonu I lau upu tau longo atu. O ai ea si tasi usili pona manatu. A o se ala maulalo ele mawhai ona fiutala no ai. Ele itali tonu lava o toma se ia vai. Ai polea ele petu Ua pupuna tele mai Inao atu se paa mole se pave taumai Oa upo I malo ua inga O te pia o iai O Yesu keriso le alo le li usoi Ua mai
Mana o a o te tau tino atu e le mawhai. Ai o se whaatinonga o le lota maulalo ma le anga malu. E au mai a le pia ma le pile mu. Ai polea e a le petu. Ua pupula tele mai. Ina o atu se paa mole se paveta umai. Oa upo i malo uaiga. O te pia o iai. O Yesu Keriso le alo ali. Usoi pua mai. O Yesu Keriso le alo ali ua soi pua mai. Le whawhianga mai le one sina pan o le aloli. Bishop Christmasi. 10 minuta te nei le tūlai valu. Na o mai atu whaopongo mua tātou telefou. Ia matala mai sa mō le nei tai au. Mō whaopongo le tūlai val tai au nei. Malo. Ia, te loa le ua. E alfa me foi le atunu i whaunga le matango fio le aso. Ia. Ia e o le aso ane nei e tau tutali tonu uma o le aso ne o le aso pisi. Ia mo. Ia lo no winga fua le ia o fuanga o le aso. Ia mo tātou ie le ise meo ia. 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 Le mali o le olanga. Ia fua iaso i o tā la iti fo. Pio le vai taimi nei e le ise se fia malo lo fo le mo le tafau. Ia. Kami ane le fale o le ai. Kami lo. Ia, ai wa matu fo. Ia. Ia wile nga fo le o le Christmas ia na malo lo le ia fale. Suinga le ola. Ai atu lai tātou whānau. Ia lai mo ai tātou whānau. Lea nganga sa tātou ia so la fia tā whau. Fia lua tu whalo le anti. Fia lua tu whalo le anko ta whau. O le la vai ni ta miti mata. Se sa o le ia. O vai atu la o la anti. Fia tu whalo mai o tō. A o tō tā whau vai te mui Christmas. Whai mō mua tātou whia o whale tō ao. A wa o tamai e tā whau. Tō au atu a le pom tu a vai. Vai lei anto vai po ame tau 5 to au le ta fa e wolva pena malamba ta us fa pe amu ia o langa ni ta mai ti fa fo male o langa fo tam sila wesa mo o le ni tai mi pe o me ta to wola mai ai ola ia o temine ia pa war swing o le ola io o va vai tu fo i sa mo pe ta to fa no no telefo o le tele io fa nga malanga va ai o lo ale wa tu sa mo le po lo kai o foi no wat ia ilo te tonunga tele fo i whamomori ana ia inga i avi sa mo le porokai. Mo. Ia o lingo nisi a inga le avi ta vale o Christmas mal tau sanga fo. Sa. Ia o le tau nu le va ai au le o Christmas. Ia talo mai pem tau po mai pe e o tua ta vale. Ia. Le foi dai o tua umar pisio da wala ia. Fa ngalo le umar tau sanga fo. Ai talo fai ai o mo ngo na ia inga na ila ta vale fia fa ngal Christmas ta ia. Sa ole e wa fa pe foi o le sa mo le o le fo tua la ta vale o ta o le uso. Ma me alo for Christmas. Ia o ia tua e fiu mato va pe e fiu ai come. Sa o ia ta to pe o manga po feo e ta fa. Pa o me no ma fo fa no lo fia no foi tono la ta vale.
Le vatu ya oi. Ia. Ya lo mafau vapia. No fo mau ai tono tava. Atu tava le boile sari ya no stangata. PSC out of. Sa foi de PSC out of sari sina pu ese ata i lumo na tava. Oh. Ya vapia o le vatu ya o vapia. Vai si uso to tasi le New Zealand. Ia, na. Le ya termina tau no tamare waf. Ia. Ai. Na tatala vai to pa ul pampa. Cosa? Ora wa panga ko vai to tatala me tamor tutele no waf. Ya kile ase ya na tala ha ombio na ma tet alam au te apa tu vai to tala me so le sasa la no pampa na pito no. Muni pa ore papa na iluma. Ai mo ma fa mai le au fai to na tana mai to. Lei o ta vale fo wa le wa tu lo an ko foi. Fa ngal lei. Tu sala wa tu ta vale lo ofisile. Tu no ta vale fa ya le wa ma to ile wa fu le la vai to. Fa so le sene. Wa me na ofisile. Fa so le sene. Na foi la mi mitane te ta vale. Alu fa le sene, alu fa ta matua na tamai titi na me na fa to ya te oi. Ya ta no tu ta vale man fa le sene. Ana le fa ya lo le sene. Alu fa tamai titi. Tamai titi na foi la mi mita fa ya. Igual o te na o te to ta to ine la va tu ya va tai mo ta vale mo ile la tu le la no le wa. Ya le to sa I mai ta to sa mo. Ya. O na ua o le tele na le watu va tu ifa mo moli ya misfu va mo ai la tu mo. Ai le lo po le tu langa fole le o le afia tu le atu o le ta ofia tapunia ia lungo le wafu. Ia wai o le talamonia o te alofa fo yo ofisa ia sa mo le tau nu ia lo. Ta tangi telefoni. Ia. Ia ta alofa yo company va ia pela va. Ta tu la ta telefoni na sa. Ya si ya mainga la tato wala mo na o le vatu la no na o mai tato wala ta lo fal wala ma lo so fua hello pe ya no ma lu tato wala ya e te wala mai pa o ya ta lo fal wala ya tu foi o le lungo le ya ya mala to vili mai po le ta riva e ava no le nei tu fa mo mole ya dai wa fa pela o ofisa ia va tu ia fa mo no ngama to ta lo fa si o fa ngal ngai sa mo na vili e tanga ta mo fa ia tala to fa mai nei fo yo le vaso to fa mai nei fo ya lava pelo sa le si me fa ia nei tanga ta na e fa ngal to le no la le al va ale le no po fe o le va du sila sa mo le va le pe ma fo angana o le o fo le afia ngol fa ma fa pe o fi su kapteni na mo na do parti o na yu ta fi ta wa le si ma fo angana rin fa ina sa utala ma fo angana tu ai le o va ai va fa pe e wa ni ma fo angana se ya tai mea o ia le se mea na fo le na fa tu ai le tau no va isa mo ile wa fim ta tu wa le isi fa ma le mina ta lo si le o se alo fanga na fo le tu ai wa isi va nga le on tu ai na lo se va fi o te tali e kapteni la po fese faltani malo na mo e fo le la na parti le po mena tu ai na ya mena tu ai na lo se ya isi va isi taimi ya to ape ya te tali ya se va nga na o sa o su mal ta o le ta ya if don't feel not wish ala utala la e fa sala la le va awal o mi tau le wof ya tau fa sala sala yo ele sala la pa fa pe se o se mafu anga tau fa pe o is fa le tonu va o mi tu o to inga mera na fo le o le fiu su kapteni la mo na party se kalapu ya le tan no ta si wale sa fe wa i va ya la na te lo ama fu ya ele o te lo le te mi la tala tato le ya mo na yo fa ang Christmas yo tato le tio se a fe ni lo fa anga ya te mi le Christmas mal tau sa fo ya ma lo fa anga fa unga ya fa pe fa fio fi mai la was fa na ya nga pe wole ya ole to va lima no fa ta si va la mai tato tata no fe tato tala o le fo tato val vala yo le o le tato leina wala mai ai o mo fo yo lo fa anga Christmas e wa inga lo fa fonga mai tu sa fa ya nga fo le vili mai fa yo lo fa anga e lo elo ai o le tio la le fo mai stu pe sta mo le nga lue la finga ben ma na ya fa lo mai lo wa inga le mo le tu lo fa anga ya fi fo la to le la tanta to pe se ya tali tato leina il na ua 2 minuto te ene le tu la valu am la tu la tato leina tolu valu lima lu o fatasi tolu valu lima lu o fatasi ya le wenta tu valu leina ta lo fal valau
Malo soifua. Malo soifua mo. Ya, ono mai. O bili atu e whamanu ia tu le whanau o tamā le aingo. Mal tu fo tato family anga o le Christmas. Awas whanau ia sa wal email. Okay. Ya e tau no mai oi. Ole whamanianga mo le whanau o tamā le aingo tai au. E ato e rona fitu lima o lona masina nei na whanau ai. O Kirisimasi, mo so oi. Oh. Alu ala family. Ia lo fale atu te whapoponi si tau sanga se tele awalona. Soifua e me se fo inga luenga lo ngalu e tono le kalesia. Mal whala la whatai. Fele sa ulo walau. O lo wahat. O lan sa pela ngau le ngol toina. O Kirisimasi. Tango sa pela ba? Ka iro I. Yo, ia le lau mau atu. Nga le iei le, te tainga le iei le ke risi masi isi, ki risi masi isi. O ki risi masi ala le ngol toina. Ia o Kirisimasi mo so oi utu ta alonga whamalmole. Ia, manu ia te lelo, ia la swana stoina tai a ma le tau sanga ono soifua. Ia, whatai lava mo lo wanoa. Manu ia ngaluenga o le aso. Ia, soifua. Tai. Alo. Ia, malo lava. Ioi. O le tatou le na telefoni le hata te atuta masini le whaonga. Ia ai o tatou masini la po ale. E le fufuanga o tatou fisa le fia toi wha le ste me numa. O se awana le tau whaonga atu te mine whai tatou lo whaonga o Christmas. Ia. Tala pele tatou leina. Ia wala o mai ai. Tova lima lua o fatasi. Taro whalau. Malo. Tai lava. Ya, pati ngai ana onga ya ma lo ana foi. Oi, so Hans. Ana lai tanda do tudo. Oh, pole. Ya. Mo dia tua sang dia tiki smasin tu sang fo. Yo fisa pasa lau ele lo sunga ya me se foi le di pule. Ya va ni se uso. Ya terenga si de la ella, tu poema, tasi. Kami sui ana fa solo mas Tavelina. Ya, ma lo tau tu nei tu sama. Sama ni atu le. Kismasi tau ni nei tau ai. Ya mau kismasi fo de kismasi manduia. Ma ia mau e la leo le tu ya fa ba lu tu la foi se. Tu ana wa sasi na tau sanga le tatu tio. E kon lo tana te na. Ya, lo fa foi no dia tu se mau tu ai nai do hat. A tu se o lua ya. Asfata na pese male na ya toso ya le uso a tu fa fino ya ma so tu se ya ai tau nai por lo ma sona lo ya no que un tombe mismasi no so fo ya eso fo ya wa tau sa fo mas ma to ai nai lo hati nei au kilo ya mena ole mo se ava no atu e ta fa Whakawau e salela watu le uta paua. Whatau se spusa e sa fau whatani men malanga le la watu. Ia. Ia, tata tu pesa do afa le manu. Ia wa vai. Pisi leina. Talo whalau. Tu atar la so le Ia, sa no mai. Ya, manori soifua manguia I. Oi. Sungai de dia wa o ya mesele sungai de ki a Kongo. Manori na ue ni kausanga koam. Mai ai am kanga ni kausanga si o mai ngai kai o fou ia via de lo famanga leo de ri. Olo mawar soifua manguia I. E ofisa fasa lau ya mai sa fa fonga si o kako ku. Ya. Ben ngi kura e moria koia fa mangyanga malo fa anga o Kirisimasi. Ngai o makua fa le nganga ya fa lua kele ape kar sanga eskia mare farkua ya ngase. Ya ai mesele pa ia si o mako e kalisia. No saungi mo saungi ngari poanga ngei ia. Ia fa unga re ri po karame o kako kapenga ia mo poanga ngei ia warfa feiro ingore. Soifua mai o pepe o Christmas.
E whamanguia foi le kirisimasi songa I koia inga wharkua e maise so se whawhengainga so se whakawhaikauranga I Wellington ngei. Ia manguia kele le kirisimasi au kou songa wharkua e maise pai o e kalesia. Ia ngai o a inga o lo whaalongorongo mai ni ngei kai au fau. Ia maa lore ngā lue ni ngikau sa ngā koa. E whamanguia aku le kirisimasi. Ngai o a inga mai sa ngonge masak pai kea. Ia mai so le a inga o sio ki ngā mai whale la kai. Ia whamanguia aku le kirisimasi markau sang fau ia ki o ko u malawa whaafofonga mai ni ngei kai au fau. Ia ele ngalo le a inga o sio ko lua. Mai lalo malawa masarua whaka. Ia e whamanguia aku le kirisimasi ma le kausanga fau. Ia ele ngalo fo ile mafukanga sunga I whawhengainga. E onga mako mafuka I pole soluru ia whafuka I kele lava I le walaulia. Lau sunga I le sea ka vika. Ia e maise sunga ia waweli ma verungika. Sunga ia ka vika ma le wharkua ia perepisite la whaile. Whafuka I kele lau kou whaalualo. Whafuka I mea lofang fua inga mo maua ma le afing. Ia whamanguia aku le kirisimasi markau sang fau ia ki au kou. Ia ngai a uo mai mako ke masangi ia manguia kele le kirisimasi markau sang fau. Ka kou maua se kirisimasi saonga le mu ma le fia. Ia peong whaalongolongo I kama whasalau ia. Ka kou kau mamau mangi whaarawelawe whaongo popole pe a kua kuwale ai o ka kou lo. Ia manguia kirisimasi ali ia ulua sunga ma wharkua mangau whaalo. Ia maise le mamalu le au whainga luenga. Le ripule ia maise o ngai kamai kai foi o ka ko lekio ia mau ko umala ia mau se Christmas fia ia ali ai se me alofa ia awre popole ngai fai ia me alofa ngai kinga ia ke ko ia so ma so mo ngai vai as ia wa e ala ngo fai ko ngai fai me alofa kinga ia so ma so ia ele o mave ua o ko ke unga I le aso ma le aso e mai mo ako le kungu o le aloa o le aso molonga ula e whapenga ia o le alofa ngau ki ngā ia ki o kou o lo whainga lue ia o ia upu e ia whare kongo o kangaka wa fo ingi upu ang kala e whelava sa i ongo lunga o kako suanga ma fianga I lunga o leikio ia whangalo ia ma pa kuanga ingi fale kong ia ai ka penga lo ka ko sa mo ngisi mele le ia warka usanga fouta o dia de lo foleri ia alo fa ku fo inga yo ai nga umala ve au kilangi lo fa longo mai fa mangia ku kirisimasi fa maru lu aku ia ke ko ia wore ai se kilivo le lua fe lua kasi ia onga wa o fe o ke lua ku ia kilangi onga o fa ma ai kalo so fo ia de lo foleri a ko ngoi fa ia soleria ko ngoi ai sa ia onga ko ko vai foi le la le yo fingo ka Wellington e pa ka ngua ai ka ai o lua ia kapso sa fai si ai sa fo wa le winga de la malanga ko fa ma le ko ia ko so sa kilismasi ngua ko wale fa o la le scusa sa to fa le o kilani fantalinga mo yo wale ona pe o ka fa ngo fa ia ku okay lo ke le alwa ala na malu wa ya pa ali pa ano ba sila e malu ma le e tau ma fa ki la ni pa wan ni ya o fo ngai lo au ki le ya lo ma ka ma o fo ngai lo wa lu nga ki lu ma ka ma fo ye kasi ya ai o fo ma fo ye nga kilo va per sole e ma wa e me ia o mai mo ko mai la lo ri ia la na po ngau ke ngar ma fa is ka mi ke ka e kui e mo ia sali kui ai ave ma king is kui ia sei la fa mai sole ma kwa ma o e ngi ko nga kui ia na le ai o ke ia lu mangi me anta sai wa mo ia de o ke wa ma ka dio le ka ke trai la wa ke o ka o fi ka de o ke pe yo or ka ma lo renga mo wa ko pa una e wa ko mo pa wa me le to o jam ka o jam ya ko pa
Malo. Mana tatu mafutanga le tau sanga ya. Lava le ngatu due ngi kau sanga. Taila tatu tano pia wale wala tatu lenda. Yoi. Ya, sai foi. Ja, daarvoor de Brazil. Ela quer pegar las pincelitas. Ja. Ela quer eu te falei que faz delícia bom, ainda o eu mal. Claro, foi mal. Malo sai fua. Malo sai fua. Sai fua manuia ya lo sunga tu foi matasi fa sai lava mola o avanoa. Ke moli atu lo faanga ma fa manianga le Christmas mai na yo ma wa inga I porua fa pe Wellington. Moli atu lo faanga ma fa manianga le Christmas ile. Tuangane peleina ya la ngata o ya foi o le sa o lo matu ainga la ngata ya mafana male tausi ya ana male fana se o so peleina ya sa fa ai merseni la ngata porua male fana le tuangane ya ayo lupo molia I Wellington le tamaya ai lawa mangele male fale tua ya la wina I Stokes Valley. Se watali I whapepeleina ia George I amawhana mai o I Stokes Valley lava. Fia moli ato ma ualo whaanga ma whamanianga le Krismasi. E sunga le epikopo ia Bishop wa aho Samote. Ma le whale tua ia na moalii ma le nofualo. President Jusing whapea le whale tua ia Sifou ma le nofualo. Fia moli ato ma ualo whaanga ma whamanianga le Krismasi si o mato warosa peleina le whangaloina lava o so. E ui lava ina wa mo sisi mai foi au kilani le whangaloina lava o so na tina matua. Ia ula tonu mai pea ma le whanau. Le tina ia anapongi ma le maya pesta ma le nofualo. Tai ma siana whanau. Le tina ia whalawelawe I moa whalua ma le whanau. Ia manai tina ma lava ma ta mama atua sia mato warota whapea koi sunga ia Bishop Jusing sia nava ma le whaletua ia Jacinta ma le nofualo. Mo le ato ma ua whamanianga ma le whaanga na yo ma ua ainga ma lava I Wellington le whanau a sia uso. Ia fiu petina ai leo pe pizza. Anthony leo pepe pizza ma le tina ia siontolua ia pela ma le whanau. Sionis ia Magdalena leo pe pizza whapea sia na whanau. Walo whaanga ngā ma whamanianga ia watu I nei ia se ma ua au kilani. Siontolua whapepeleina ia alai leolo whata pele ma komenaio. Whapea o neo le tina ia fualo le naio. Mole atu fo ma o lo faanga ma whamanianga le Krismasi ia o to sunga lo fa ia pele nga luenga tau tua ia so le tatu atunu whamalo ngā lulue whamalo tau tua atunu ai manu ia tele le Krismasi na yo o tu ai nga o lo faanga na manu ia tele lava lene ia so Soi fuaia ma ia manuia. Tai tele lava ia te oe le whaletua whanole ia whamunia te fo ele Krismasi ia I te māma le no whaalo ia e leo mawai au kilani. Whai mai sau nei New Zealand wa e sau ai Wellington pe ia na o lau e sau New Zealand e no whai au kilani pe ia na te o Samoa. Ea o lengo o utasi o le no whagau ngā New Zealand. Ia mania fo ele au mawai au kilani te whai wa istaini. Ia whaatai. Ia soi fuaia. Soi fuaia. Leo o toi 2 minuto na tare o le tulaiva fa pongo telefon pe tare iva ti tare tato pese lea o tare pe ni se val au tare pe tato leina
pese na ia pe mai al tatou vala au lea. Talo fa vala au. Maro se fu. Talo fa. Allez. Christmas, Christmas in the island. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas, Christmas, Christmas. Ja, le wele statu lau le. Talo fal au. Maro se fu. Le. Talo fa. Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Tatu val au lea, fatalo fatu le val au. Talo falava. Ya, talo fatina, malo le soifu manuia. Talo fatu la sunga tasi ya le ngat foi le ya tu fuel ni nei ta ya ma mo pie. Ya te vini le nei le telefon. Ya e fa mania tu le Christmas. I so mato fa fe nga ya sunga mai yava.
oka mal faletua ia no fou e mai se sio matou e kalesia I pitone ia famani atu foi le Christmas I se sunga I whawhiangainga I so se fata whaitaulanga o loo ngā lulue ai ai mai se foi e kalesia mani atu le Christmas I si o nu pele sa mawhanau ia ale whangoa lii sa maunga sa vai sa manuia le Christmas ia te o tau umalava ia whae te lunga o awala sa imila whioa iai whamani atu le Christmas I si o tuangane ia vaiaunga fono ia mal faletua ia susi ai mai se le ainga whamani atu le Christmas I si a utama ia pula strike malusi malifanau maainga ni weo le amafuta tayao ia whamani atu le Christmas na ia uo mai masan ia wale mawhai o na maua le ne hitu la to swafa tau ina ia ngalilei le atua ia maua I tātou malava se Christmas fia ma se tau sangfou manuia ia ele whangalo I na lava whamani atu le Christmas ta masawai o ngalu lue le ne hitai au whamanuia Christmas o lua ainga ia maua pe o lua fia te lei fuan tātou mea maalia le ne yaso tātou ki taltaliem tātou whalonglongo sai whaftai mo le pokalame whaftai mo lo wavanua Amen. Ia. Tai telin. Te vini manuia fo ne yaso e tu e male tautonga mano mlai ngari. Tala pel tātou leina te wala mai ai mo leo whaamlianga Christmasi ia yo wainga lo whalonglongo mai so se wainga lalangi. Ia mo. Pe ore wainga le fia iloa fo le fa iloa le tunu. Fa mo monga tato malo ni usila. E fitu so I fua se fulu so I fua wa fia I tono le fitu wasori o Christmas. Lunga o wala tele vafe. Ia. Ia va ile ni takatan mo atu ala to le loa le taimi le o e a fia la to so I fua. Mo le sa wil pepal tau le se fulu so I fua o fano lunga le wala. Ile to e fitu waso o Christmas. O ko ni ola sfulu. O ya pe fo le sa tele fota se sane. Ya le na wa to ya tai tan yanga ta vale le fa pe. Sa mo ya mena le ya longo to I fo le taimi o tau sa. Ai loa la vala tango o fia le ava ya au te tango le ta vale. Au te pa I le ta vale. Mo tango fia ta vale upa si termine le fewa. Ya le fo I to tele ava ta vale e ia wo e o ainga. E mo moria o to e piki o. Vena na ava pela va o tamafo. Ya tina ave ser ki. Ya vai fa na o piki tamape mo mori fo I pa fa pe me fa pe nga venga fa. Au le pa I se o ta to I ta vale. Pe ai no la tango le ava. Ya lo me alo fa le fo na ai ngol tu o le ava. Ya na. Yo ne sa. Tele koko sa mo le ye mtu a fa le ulo koko sa mo ye. Ya me markita la fa le fa pese mai no koko sa mo. Ole le ona le koko sa mo. Ona moe vas vili la au ma pes sa mo. O fa tu le sa wo koko le sa wo ne na ko poto le ai nga vo le yas fa pele. Ya lua ki tara fo ile ya petolu salu ki tara fa ile fo pese mai nur kok sa bom tatali ya umaras ma ne ya na ma fa umara inga fa na umar ma futa fatas ya ainga ya wa el mana tu e inisio ainga yo wole fatanu ina la to yo se tu le le fatanu ina la to maftanga ainga to telefo i le moto na ya mo ta tu ta to mala ya ma lo pisial fat med yo ta lo fa mala ma lo so ifua tau le langona lo si funga te ma ta lofa ya alo ya tau no mai na wa mo lo wa no ya ole ya first time ole ava no ole ke vala wa ku ni I singi Australia oi so ma lo si di Australia tau fa lo le po ti ma san ni le ya tau no mai tau no mai no mau lo ava no o na mau lo ava no ya patalo fatu malanga falo alo ile lo sa se lo ai ya me se foi ole pa ia la si
le malo le tunu o lo ala lampa pa au lau mo e Wellington ia me se foi le fa ngaro pa ia le tu so se fa tau langa o la to fa no manu fa le malu ia o ase manu ia o tato ainga ia me se o tato tunu sa mo lumana ya tau no e ia o leo ke sau fai mo mata tu le mai o lua alo. Malua ula. Hai. Malo. O malo lo mai ngā luenga ni tau sanga. Ia o le fo o avea so malo lo fo ni tau sanga o i fo man mangianga luenga ni tau sanga le lo fo le li. Malo. O la le suinga na wei o to ina i sini le taimini nei wa pe mai tau atu na o na nafi no mai tau atu ai o keise se o to na nafi lima afe fitu se la mon tup. Wei se suinga foi le tulanga na ye o to ina le taimini nei. I le toe wa le sa tala ni so va o le va nga sa loka. Le ai. O le mele ye. Ia o ngor kele foi ia le ususka ia kangaka. Wala ia ngā lunga le whaama. Ia foi ia e si e whaalongo, e isi le whaalongo pe o le mafuanga la inga ngā lunga le whaama i ngei euskaria. Malo. Ia, mo le foi lo whaanga Krismasi lau sunga ma le ainga. Ma nia foi ia leanga ia tu le Krismasi la soa tai au. Tai foi whaafonga ma le tātou tautua. A vel nei ava noa fa aulo e ka kon ke wale mo se ava no tai au ia ai momoli ko lo makolo faanga i makoa inga sa i ngisila na yo ma tuol ta mai lo man vai yone tina ia sa ma lulu man vai yone ia mai so ma tu fa fine ia ma se fo ma to ai no o lo falonglongo mai ia fa peor to mau se Krismasi fia ni te o tai au pisi le sava no e vile tuai ia ma to lo faanga io ma o mauliana ma le fa na mo to uma ita fa peor to mau o se Krismasi fia ile lo fa le tua ai fa no lo wa no so i fu ma manuia ia lo sini fe tu ma la ma sa ni na mata mai falongo mo tato ni joina oi ia wa pe anga o na o ko wale yele ki ole wa ka ngwa ko ngi kila YouTube ya o maka kwale lu ala le ki lu ala le mai lu ngol ki o afta ya ta wo tu ya wa inga ma wo ta to ri jo mata mai mo mai fo wa fo ngi mo ya ye pe kai kasi alva ya sole ki o ngi sa ngi nyusi o ngi yaskadi ya le pe la o ko wa ole mo fo ngi ya vango e ka ke maka ko i foi ia o ko i ile lua la le mai ma ia foi o mo ia ne ia no fa aulo wa aule mo ngi ia vango ali ya lo ftele atu manuia la va le ia smonu ki smas ia te o mse wainga ia le ia fa tele ia lua mo fo ile skirisi mas fia mas tau sa fo fia ia me se fo lua kau konga ia ngai mai e foi lua fa kuanga nga ile tunu ka ngo fia le ama ia o ka ngor ka vale ai manu tele ne ia so lua tau ile tunu so fo manu ia so fo ia lo fa lo le itas ia o tau lo toa o mai ia le vai pa no mo sili australia so le meu cases o tala lo tau mga ala ma vale le sa no itala lungo televisi o va pe Prago ele era o teno foi sini. Foi botar o to uma street ou no mela, meu. Me pu ena me nga. Uma pessoa. Mela no ata mo no fo no tan no mas uso. O no sini Australia. Ma tau dia sa ta tala isi vai nga foi le pe o mer fengo mask. Sa ta tala e le to fai. Al mela no te mine ina wa mo ke se na fe li ma fe fitu la montup. Ia lo to e to e amata on to e fa marchil tu la fono a le se mask ele faina le tono le fa fata mo mo o fa mo asi ni ia na sin ma Australia alo ftele atu program me tatu ainga ya tu mama Australia ia me fui America ia Samoa
tu ila menua no fatu pokala ya tato ta pena mai telefone ta leva ya fa wo elo tato pokala me ta wal se fulu se fulu tasi tato pokala me fa le nganga o le tato sa lunga lo fa pitoa le o le kibisi masi le tau sanga ta pena mai le sunga le fa firenga sunga le toina pasta tai malelangi sani tai malelangi mai le e kalesia fa putonga le tua sa mo Wellington tau sanga umalava e ia sa vinga lo fa pitoa le Christmas ia le foi la sa unia le son le tato no le se fulu le tasi ia lo tu fa wo ia o le tas fuma lua telefon fa fianga ta le tasi le pokala me fa pitoa fo yo ina ila utina por kala me le nei sa unia le fa le tua malo ya fe ni ete ia a mai ale ta lo le lua ia fa fonga no le ai fa milianga mai ta yes o le tato tu no fa le malo fa le kalesia fa la potong ia ona se atu no le tato fa sa longa sa mo ya tasesa tau tua mai se ia tale lima ia no mai elo tau tua le fo ia so for really ia fa ngala ni te me fa talo fa tu fa mulu ya tu Christmas ina i tatu pa anga yo mafuta mai sunga Jesse mafuta mai oi sa mo ia i mo stupe si so le lan Christmas ia be fo ia mata ia tasia la faitele le au be pili yone fa be fo ia la utala tokuma e mal to tele ia o fa si fa ve lungo tato alole ia Rita uila au tu la uta te la Rita o leile mau le malu po malu ia Rita ia na ia ma eni si na foi le o lo fat foi la verle si di Australia o ia na alo va tai Le nganga fia to e whaatalo wham whaafilo i a tuailu tātu utunuu, e le nei as whareile tua oi male asu Keresimasi, e usi mai al whaafonga i tala i mea lo ututupulu tātu utunuu. O toi lampa mai le tamai tai sui kom seno na tanga ruengo leo le antunuu, papali i Mona Lisa tia i kete, e whaapito lava mo i lanto e whaafoina ta vale, ina ia whaai te ma whaautau te me whaafoi ai o lato saa, mai le tula i mai o ni whaalawelawe le malo fia, o le whautuanga papali i leu ave ta vale. Taluai se tasio whaalawelawe le na tula i mai le tae au le aso tofi, i le whaata mala se tasio ave ta vale sa mua mua luma o se isi fo i ta vale. Nā fuai o na mafuli le ta vale na muli muli atu, mau i lunga o na wili i ta wha awala o le fio angola lo vaya, wha awhea ngai ma le whale olo a leni supermarket. Sau no papali i, o le whaata male le whaonga i no mō li wha ailu ilo le awhe le isi tū ma le isi tū po sain, o le ona tūla i mai fo i leo wha alawe lave, i le whaata awa ina o ia vaenga whaingo fie, e pui pui ai le isi avita avale mai le tasi. Ta ue papale i, o le iai le Keresimasi ma tausanga fau i tausanga te tasi,
O le tele fo i o whaalawilave tula I mai a le wele soifua e la veve tinga ai na I nisi ma o le tele o ia whaalawilave e le misi lava le ava malosi sau no papalii e a moe sa mua se kirisimasi file mua mafia ma se tausanga fauman wia. O matai tu dei le matanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa le si itai o tau o loi nisi o fale o loi le antunuu mai o lātou tau whaatulanga ina wa mae o na whaatula whanuina e te tau o na whaatau mai ai ma whaatau o tuai o a whamana tu mai le matanga ruenga o se soli tula a whanu le la sia leo le leina o tau o loa wa whaatulanga mai mo polo ingo whaalawilave te tupu whaafua sei e pei o nā ia iei lalo le whaavai tasi o ono. Pei whai o na au inatu e tātou telefau le aso ne nafi le sioki e leo le pusa moi le antunuu talua I le whaatuai mai o waa o loa o nisi o mafua anga whaapea wa ala I o na si ita I tau o loa e le ngate whale o loa laiti ai wa whaapea fo I supermarketi o le vaya so nei wa toe wha o ngā mai ei le vaenga toe whaatun tonu e le tau o loa le ua lapta I ai le matanga ruenga whale o loa uma e ne ia toe whaapipi I le lisi le lumo whale o loa mo le sila fia e tangata whaatau mai o se soli tu la fono foi le leva ai o se lisi whaape whaapipi I whale o loa e na ia malamla mai tangata le atunu e auto wa atu mo la to whaataunga e tau sao o lo whaatau I nei tau o loa o lotu aisa o lo ripotia o lo sili o na si itai o la tu tau ma ua whaasolo na le ngā whatia a inga lima vai vai ma uti lo la tu whaaso le tau o I o loa o whaasea fo I mai le atunu pe o na wasilingia o telefou ona o le mai tauina lava e so se teimi lava e sioki e o loa e pe o le tanga raisa mal pusa moa e mai tauina I le si o tau o ia o loa o lo o totoi totono le atunu a whaatalitali e se so mai o nisi o vaala o loa peitai ua ta ua le pepo whaamtalanga mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa o le whaatua I mai o vaala o loa e le au iai so lātou malosi ai o le si itai o tau o loa mai o lātou tau whaatulanga ina, pau leo le vaenga wa au mai ai sa lātou whautuanga, ona o lo ai ai I lalo o le tula whono. E ui o lo I ai sa moe pui pui ngol whaamai o le COVID-19 furuiva, e pei foi o na launga tasia I malaulangi atoa, ai wale avele ma awala e tau fi ai le whaama I te mele lei, o le ofisa o tangata tā whawhau mai mo mai sa mo le turisi, le fausia lo ni awala le ngate mawai se le nevso swani pisinisi la iti wa te le so la to ngau le teimi le nei ai fa pena fo I le mamalo le atunu e fi ai mata fa fau I fo ia inga o le verso nei sa fa tu te ni fa fi nga lu ma to le malo e le ngate fa fi nga mai au te le vou o fa la po betonga tu ma oti ai mai se fo I fa ili tono le atunu ai fata se ai mafale ai ngā pisinisi la ai ti tuana le falo le malo. Anga I atu I lunga le talinga lo mo le atu nuu. E auto wa ane ta whawhau ma mai mo ai whaafia fianga. E mo ai ni mea fia mo le nei fo I kirisimasi. Sau no le fionga le minister to resi, le fionga to Zulu Cedric Schuster. E ula fo I o lo tātou whaafia ngai ai pēr, malu I tau o le COVID-19 furuiva. Ai o lo tātou wosi tau lama pēr, matutu mau I te talu, ma tātou tāpena pena peani awa noa lili. E whaalau lo ai, lo tātou anga I atu le lumana. O le si iti ae o le nganga, e tātou te tāpena pena ai, le whaamana tuina o le whanau mai o le tātou wali I Iesu Kiriso. Ma o tātou whaafelo ai atu ai I le tausamafo. O sa whanau mai o Mesia, o le ipu o le orotanga, na malia ai le angasala. O lea, ua tātā I tua whatatoa le lai o puaba, ua la lafo foi o savili, ai sa ngai tonu ao manu. O le vi inga siri lea I le atua. Le fionga le minister o Turisi, po tangata tā whau mai mo mai Samoa, Toisul Sulu Cedric Schuster. O talafauia mai sa mo le nei fo yaso, ai whamanui atu le kirisimasi lo tātou tunu mo leo whaafonga, mai talafau I sa mo nei. Whasoi fo ia.
Toe whaatalo whātol whaapoponga o talafou mai le si o whonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Olo i eise popo le ngai le tōlanga la matia o ni usila mai le ono pipisi ai o le tale vivini po le whooping cough. Wata ue lato e nafa matui pui pui. Wa vai le pui pui nga maasani o le tino ono o taimina tāpunia malokai le atunu. Whaata se maisi whaamai, mai ono toi fo i mai le tale vivini. Na whaalia Dr. Helen Petusis Harris. Wa toi lava o seanga o nao o lea i lea tūlanga ai le ngā teilea whaapea fo isi whaamai pipisi. O le tausanga i loa fisfulfito, le taimi mulmuli na pipisi le tale vivini le atunu. Pea malta i ono se lau i lato e a afiai i le maasina, ma ua i se tūlanga la matia le tootele, ona ole COVID-19 fuluiva, e pito onga lava le wha mai mota mai te lai tipo pepe, mai ono maliwa i lava le tangata pe ona ta ue Dr. Brian Betty, o le Royal College of General Practitioners, o tui pui pui o le tale vivini, e whai e le ta i ono vai aso le mātutua mo pepe, o le isi tui o le ta i tolu maasina, whaatase ma le ta i lima maasina le mātutua, o lo o whaalotu te le ina tina ma i tanga, ina ia whai o lātou tui pui pui lo na tolu po le booster, e ma whai o na mawai antibodies mo le pepe fau mai le tina, le ua whai o na tui pui pui, ma o stulanga tāua tele mo le pui pui ngā o le pepe, a o le ia o le taimi whaatulanga i nau tui pui pui, mo le tale vivini po le whooping cough. O le whaamauni ai o se tangata i te tono le Heart Valley i le COVID-19 fuluiva, o toili liwa i le pule ngā nua a pahat la lātou whai unga, le sa whai mua e le mo o mia ina pe whaongai na ini pasi po vaccine passes, mo le tele o lātou no whanga e au fia i mawhale tusi, talo i le tula i mai o lea mata upo, whaatase ma le pipisi o le Delta, wa whai eisa lātou whai unga e sui ai i nisi tutu unga mamafa, a lātou no whanga pia na tā ua le pule ngā nuu, na tāpunia no whanga le pule ngā nuu a apahat, ai se i whaatulanga lātou whai ilo fōu, ma o lātou au whai ngā luenga i lea swinga, o lātou i tatala i no whanga whai tele, pe a mai ale Kerisimasi, ma o le a tāpā i loa wha amaoni ngō tui pui pui po o vaccine passes. E to olua i si tangata mali liu na mau mai le taulanga wafu i Wellington i le asoana nafi. E se mai le tau le alo vaa, le ana maolo na tino maliu le amatanga le vai asonei. Na o atu leo i le lata le sfulmal tasi dao na nafi days pay. E se fo ile mata apuna mawele tino maliu se tau le ai whawhitu tau sanga le matoa, mai le wafu i Wellington e lata i le Star Boating Club, petu sau le fitu le tae au. Olo mo mia le fsosani e tangata lau tele, mo su e ngā leo, mai mawhaiona wala awatu i la lātou numera o le tasi o 5. O se tala whiwhia mo le mawhitanga o tangata Pasifika i Wellington, ona ua o atu le iwa 3%, o e ua mai atu i mua, ma le 8%, ua mai atu i ta ilua mo le COVID-19 se foluiva, o le whaamanatolo o tau ave ina pea, whaonga le tali pupuni o fufonga, res tala iso se no whanga e ulufale i ai, po le scan o le QR code, tau ave le pasi po le whaamauni ngō tui pui pui, whaonga vai la awe whaamamai 5, ma ia whaavava mamao i te tono whale uloa mano whanga whai tele. O ana na fiatu samal to 5 onu tangata whauna whaamauni ele virusi i lea tono. Ai o le taimine iwo o atu le iwa 8% le to tele o tangata ua whaia tui mō mua i nisi vaenga le tono. A o le CCDHP po le pulenga whaafale mai o Wellington po rirua makapiti, whaapea ma aukilani, o atu le iwa 5% o tangata umayanga vaai tui pui pui, ua mai atu i ta ilua, o le COVID-19 se fuluma le iwa. O whaalia le tamaita i pale mea Jacinda Ardern, o le a le te ina ina le malo, le tau singa mol soifua maloloina, pe tutongi fo isa tupe tele atu e tangata New Zealand, ele i whaiani tui pui pui, pe au ina tau fia i whale mai. O lo whaafina wina i te tono Australia se whautuanga le whainga malo New South Wales. Pe te tau ona tutongi ni tupe tangata Australia le i whaiani tui pui pui, pe a te i ua mo mio na tau fia i whale mai, pe a whai. Aia a fia le COVID-19 se folo wiwa, sa ta ua le pale mia, ele o yeisa tūlanga whaape fōwhanga le malo, na i ta ua fōi se tasio au aunanga whaasala lau. Ele ese se whaingo lea whaatino ina i tangata, pe a mo mia tonga fitinga i whale mai, e iei level whaanaunau ta ingo le malo.
Ina ia tutusal tonga fitinga mal tau singa o tangata uma, tusalava po o ao la tau lava talitonunga taito tasi, e yeile talitonunga o tamai tai pāne mia, o tangata ni usila ili whaia tui pui pui. E le o yeiso la tau wanganga le a laio na le whaia ni o la tau tui pui pui. Maolo o yei lava a la tau mafua anga, e mo i la tau lo o ngā lulu e malosi tui pui pui, mauna ina fo isi na ia whaio la tau tui. E mafua na ole nau, ia saunga le mō tangata uma, ma ole mea pito sili fo ilea, ole whaio tui pui pui. Wana nafi, e tu samal to limas fuluono tangata fōna wha mauni ele vairusi, i lea to noo. Ua whianga ili whaita wafi o tangata ngā se sā tolo pō la tau ta o tonga sa wha atulanga ina ono COVID-19 fuluiva, ma le umi o taimi e wha atali e ono fito a whaia leo la tau ta o tonga. E ui le te leo le ngā luenga au whai ngā luenga i pūlenga wha awhalema i lea tunu ina ia mawhaiona wha a wau, ma solonga le leile whai ngā ta o tonga ua mai ona wha atulanga ina peitai, e leila wa me se isi ngā iuinga mawhaiona la tau whaia iai. Sa tāpe na pūlenga wha awhalema i mōtanga taia a fia le COVID-19 fuluiva, ma wha atino la tau tonga fitinga, wha atuwaile au mai ngā au whai ngā luenga mai atunu i whafo. Ma ave fo ia la tau au whai ngā luenga ngā lulue no whanga o whai eisu asu enga, ma tui pui pui o le COVID, e silia maltolu se lauta o tonga o sui le palapa na wha atuwai, mō le whale mai. I middle moa, mana ta ue se tasi mo le itu o ta o tonga, e le whai ngofi le tue tau wha mai anga o ta o tonga nei i le lumanai, na ta ue le minister mo le soifua maloloina Andrew Little. E silia male wha se lau miliona ta la ua wha avano e fsosoni ai pulenga wha whale mai, e tau wha mai ai le tele o ta o tonga ua tolo pō ma wha atuwai. E sile atu malito tasi, tangata na manunu ona o semta upuna tula e mai Mount Roscoe, i au ki lane il po ana po, na mawe leo se ripoti petu sole afole i vai semta upuna tupu, i Class Road i Mount Roscoe, sato o tele nisi o leo na iai, a o wha ngā solo isu suenga, masai e nisi na awina atul fale mai, moni tonga fitinga. Talafobia malisi u fonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Merry
Alleluia, alleluia, Osana. Ua whanau mai le Mesia. Alleluia, alleluia, Osana. O ia lava lea sa valo ia. Alleluia, alleluia, Osana. Ua whanau mai le Mesia. Alleluia, alleluia, Osana. Pepe se mavivi ilo na suafa. Christmas in the eyes and everybody join the fun. Oh, Merry Christmas, everyone. Time of love and time of care. Everybody got to share a woe. Happy season, summer everywhere. Le Christmas in the Island mai le Nifoloa. Vai ngon le tautua nau mai atu whaponga na lua telefou. Whaponga le tulas funman lua i leo. Nei leo sifurwale minute o te ai nei le iwa. Alo tau atak. Yoi. Alo ngā lue. Alo whai. Eo o whai ngo tau sanga te whapenei o le. O wha malo a ma whaftai e misfoi la tau nei mātua sa tā pua. E pe potoro le wa inga vel whaftai e le matua i whaiva mtiu te sa whianga i nei tau sanga atoa. Ia le tu o whaftai e tātou i sa ngā lue. So se ngā lue ngala. I reu tātou mātua. So ngai whawhenga inga mwhare tua whaftai te le mo tāpo inga le te talo. E mo lau tau tāpo inga ia sa uma masa uma. Ia si whonga lau mua e te le ana pā angai. Tāpo ia whaiva le tātou riti o. E ta te ia e whelo i malea. Ia e whaalongo longo atu am tāpo ia tu. Se le mana ia. Mas fu tātou a inga ia mo mal tau tua le Facebook, ma le YouTube, whapele app. Whaftai te lea. Tau whai maa lo le si lesi. Se manuia le ngā ruenga le tau whai ta talo le tātou atu nu uma o na le atua le. Le umal manuia i tātou ngā ruenga i le aso ma le aso. Ia sa o le ia. Ma lo le talo. Mo i le le ia. O le ufasala ina se tasi o wharakoleni nunga au kilani se fulu lua hafe tāla. Asia. O ia inga fo ilalo le traffic light. Le ala ua whasala inai. Ona ua whaatanga e le tangata e ono le wharakoleni. Ia na ufai ngā ruenga ai le i whaiatui. Whai ngā ruenga. E le lau whasala inai e vaenga le WorkSafe, New Zealand. Se fulu lua hafe tāla. Ia vai lai. Awale na utala tuan nafi mapo kalame masili lai. Tu sa ia le maliu sa fai au kila ni na watu fafua. Se ia le se singa. Ma wale tangata ele i faise tui pa le watu avo se pasi. Me le watu avo le pasi. Ia sa lai no sfuru tonu wafi. Ia sfuru tonu wafi ma le ainga anga le maliu. Te vai la. Ia mtu ai maftia Christmas lu sfuru ono wafi. Ia le mela na le atatou ia le ini tui wafai ele ini pasi. Ia lofa leis fa mo lo tu ainga po. Mo. Ia pe te alofa foi le kalesia na te lo tu ai i sala to kalesia. Ia te ua latu male latu ele sa tu i fa ia latu alu fa mo ia. Ia. Wai le tonu ngai ai alu foi i o nanga foi e le o nanga e te i lo so tanga. Pe le kalesia male ainga vala to ngai alu fale ainga fale fa fia. Ia te e nā tātou te e nā lea masisi e toi. Sa au le le. Ia toi fo i mea le whane. O te le lopo alangona tangata fo i lea vai atua whai umatui o le lato e kalesia ma le lato whai whiau. Ai le sa vali atu marona inga le masisi o whai se tui. Te le lopo la sauna langona le taimi o le sa o le lai wai lo whai umatui le kalesia. Sa o. A wha peo so o tatu mga whale tu sa taulana au nei lotu le kalesia lea. A where lotu. Su se kalesia fo le. Filota. O vai te mi fa pene i Samoa. Ia. Ta te va ai e nei olo mātu tua vui. Ia. Saka ngā puringi. Au. So le. Malama lo le tae au ta te va ai atu. O va inga i e le i va i le ngā tupulanga le i nei. E le sa ta va i tae o right. Ea mata mai e. Ai ngore nu le si tua tau le si tua le nu. Ia. E nofu mai lo mātu e saka puringi. Na. Ai le anga foi so le tau ma fai. Se le saka ngakari. Saka na tavu. Ia. E whena talai. E a so ato o fai. Ia. A le la foto tama malama ele le foto tama malama saka na ino pulin. Saka le usa. Saka le usa. A pele ti ora. A tu wai so. Ia. O le mafu le pol mafu avo le tatu laiti. Ele umia sa fa le lo matua tua tu lunga male tianiu. Tui ton fa prale me. La atole tu la saka le pulin tas. O fiu la umbo me o fa fie. O e mai la tu la umale tu la alu tanga la fa fie.
Ai se umala na fai wa fo le mo apa pi supo umi vo ile. Se umala na utu tonu fo le la ama ave saka. Wa ile tamo vo ile le pan panu le apa. Ai vale sa lo ga tamo tu ia. To fai tuna, al mato fai tuna le ai wa. So a to fai le me sa ka pudi so. Ya, me se el por de Christmas ia mal por de wi al to sa fo. Tau tia fo iso. A vela termine. What ai fai ngo pudi ngiro ni. Fai ngo fia o ta ho ngau. Ya. Awa so ia so fa ko polong al fai ngo ia. Ai me sa me vero le ole atone. Le manong il puling. Le vole le o la poto tama la poto vole le. Ta te pas ta se longo fia se fa nga puling se ainga. Pe ta te le va ia tuas fa nga e sa ron manong il tamana. Pa pe fa le la le fa il ta nga puling. Ma le fu ia fa nga. Ya o mo wa tu fu ile va nga ta tu no ya so ia. Ya o te le ya swingo le te mi si ainga le se ti o to fa ma lo tu ya ia piu masani ai tau mafafu sa no samisi atau mo falolon me Philip ti ya manuia ta penanga o fa mo ya na nei o tala o Christmas e senga wa uma ia fu fa le kalisia ya ma nei tele ia mafta na tinga ina fo si asini na nei la tinga ina fo si asini na nei ti e lungo Maria yo tala Christmas sa le ya Wai e pe o tato taulo toa le tala o le Christmas. Sa o le le. E se no se tanga se fai mai. Wa i se tala o mai to lua ma koi. Yeah. E matua ilo uma tata o seta. Seta. Pe i se tala e sauce e teine to tolu e fai ma koi. E fa ina ya lo to le stata. Na. E lo ni teine ma koi o tama. E to foi tala o tau loto uma e. Tau loto. E o ita mai te o tato fa na o fsira to fia ma koi. Lei ma se va me to lua, to tas to lua. Na. A fsi la fia le o mamoi. E pun le ala le kalesia pe fia le o mamoi. Wa ile o tawa mai. Ja. Sa o le. Mo mia fo ia fa mo ngana le, vai se tau loto ingal. Tu o fo ngalo tala fa tau so. Ti o fo. Yo se le ngo fia tanga tele e ngalo lana pe pangana ne, tanga tana e fai le fai tau tu spia le o ina pepa. Manu foi manual. To tele la to la o se no manual o America Samoa. La eu se manual ya sora wa pe ole. Ala lo tala tu ai. Sa va vali ala wala. Yo, ile o no mai a inga ye pe se luma. O le matua i o ke ngia o te ngia ma to te mal to ina mo ma to al manual. Ai se. O vo ma to le la. Pese no. Ja, la la usul pese o halu le po pese. Ai galot. So le o puia do tu. Hey. Ja, ja vole le se to ina. So atu. So atu ile ta mai titi. Ja. Ma to mai le pese te no. O se fa fetai le. O walu manual. O loa. E wa I vai ngalo langa ele sanga ta wo o lunga ele sila sanga lo langa na tele I fa ye si vai nga pe ele sanga ta fa to o ele ye le utalvo na tele I lo me maftanga utalvo o le sanga ta fa ele ai nga ele ya no melo la nga sa o ele o fi na no ye le manual o le la wata I lo ya la no walu ala o le titi fa ta ita ye ya lo manual mo buana o la manual mo bola Alo te ino. Te ino mena le tau so atu to ino to. Ele va pena na o la iti le mato. Ta mala iti vo ina le a fa ta. Ya esa. A va pe o le te me va vea ma san sole. A wa ol mato nu le ka se meti sole pe pese mai lo te va ai moti non fo no fo la lo le. Ma na io pese no la wala. Esa. O te lo ta fa o I fa lo isi ai. Ya na. Le alu tata I lo fale. Te le Christmas. Ya, le dos fu no minuto te le va. To tala tato laina. Fa fi fianga Christmas ma le fa manatu. Sa ngale mu le vai mo le sami. Ya. Tau singol tu la fo no fa ngotanga. Sa ngale mu no la wala. Ya, ma fi o inga me uma tau te le yaso. O tau ngata te le pensin. Sa. Na do vo le do fo le fale o fo. Ya, patalo fatu fo I la tu malanga o kilani tai min nei e ainga leo Wellington leo malanga o kilani. Malanga le ngale malanga me fo vanga nga na nei. Manu ia fai nga malanga fai malo longa. Patalo no fo ta tu ia pase se afta vale. Nei tau no le ia manu ia fai nga malanga me lo anga. Yai. Awa ele si ainga na lo tama afta vale. Ele ro ti na afta vale. Ai pe ia ro ti na afta vale.
Whatontonuina. Whatontonuina tama. Se vai le o mata. Eu estava alone, o avalo tu lá no for foi o batu nei anu ngai o kila ni au tana lai foi mai. Eu te foli eu te vai tu aule. Olha vem essa ó. A verdade vale tu, sabe lá a verdade. Ai vai luta, fai no mlanga umio lai faton lai o le fia tama. Ai alo luta vale fala mo mai tu o moi. Tina. O moi tina. Eu tô no moi. Olha se de mele na vai tanga tol so. Dan waktu lo tak mana faham apa yang Wellington ni tak tahu lo tidak. Tu lebih dua boy. Tidak. Kalau tak buat ngomong setiap ni jadi lo harus tahu. Talo watu le sunga le whawengainga Reverend Teresa uma whanonong me o kirani. Oh iya, lo watu. Tai mo maftanga lo watu mo bia foi fu whare kalesia. Ai o laki se e kalesia le sai nga e tu le sunga whawe ni pahua. Se aso le whawengainga. Ai sa le goto le oso lo ja. Ya malo, ya patalo watu foi le sunga antele liva. Ya mfa foi tu ya fa lole. Ya mo to umaya mai mo mal sa tu tua. 2 minuto te nei le tu la eva. Alo terapeuta to le nei taimi watu fa fianga taimi nei. Tolva lima lu o fatas. Afianga na Christmas mai a Christina si paia I na ua toe luas fulvana minuti o na tale o leitu la se fulu lea ua toe telefoni tato leina le taimi ya wala au mai muli o lo faanga o Christmas o ainga o lo faafonga mai Tolo manu lima o fatasi tato leina ya
E tu la fono, e la tau le leile, vanga le baking po le whainga o tau mawhai e nuele ti wa o le pole, Christmas ma le pole, tau sang fwe, pe o mea i maa maa e whaonga. E te ua tala noa le si ti nana o le whainga o lana keke. A palu lana keke salpisa. Sol? Salpisa, mtua i salpisa salpa o. O le si tamana o matala noa le whainga o le pulingi. A sa eula le pulingi le ua sa eu foi lea le wili fala mata wa uma vai re fet puri e sa le alu tu la vale no le alu ai le alu ai no fa pe e tu la forno sole tele va la mai fa mai o sa eu pulini na fala mata me uma volto sa eu sa le alu tu wa no sili fel fengo le pulini wa ma dai el fengo pulini ya mai ye sa le alu tu fa pe na le alu clockwise sa le anti clockwise alu fa sole ai lo pe fe yo istanga tfa me langa fe wa ya o ti na tu asal pisa pe pa no keke sole tu asal pisa we vai le tu la forno me yo pek ya le welta tu la ta lo fal au Alofa. malo sai fu malo sai fu mo Sai fu man wi ya lo sunga. ai la Kasi. ya sa no mai Samol mole fi mo mole ko lo fa ngai. Ngai ya kilang. Ya. Ya. Mange Wellington. Ya Marita le bungo le lainga. Marita. Ya, talo oi. Ya mole ko lo fa ngama. Fa mangyanga fo kisi masinga ya ai ngalunga ya kilang. Ya ausa ka wa umale fa longo mai mole ko lo fa ngamo ko. Ke wale mo observa ngonga ngepo ka ya. Ai mole ko lo fa ngkilisimas. Malo foi folau. Malo malanga ni kau sanga le akalike aku. Ya fa pe foi ainga se ko lua ya kilangi foi. Ya pa mangianga nga va ku ya ma wela nge weleng konge ya me se foi nga yo ainga ni weleng konge ya kinga ya le nga. Ya tali ya malako malava. Ya mole ko lo fanga pa mangianga kisimasi. Si lo fa mangianga kisimasi nge o mako fale nga ya. Forma foto tal solo kalisemi kisitaita ya mangia la vaca pengana wasa mina lo kuna ngeia fa mangia foi kisimasi la ko ofisa tatu fue ya pulenga uma ya mangia kisimasi ngei kausanga ka ko alia ya fa kaila mo lo ngo ya mania for kisimasi ate man ainga tai no mai alo fa tai tato por kalame watu wa temine ya fa fianga malo fa anga talo sutasi tato por kalame fa pito lava o le sabi ngalo fa pito Christmas ya na por kalame Christmas malo fa anga ne so ato tat mafta fa mo sa mo ta se tato por kalame ne ya so nei na nei le fiafi na watu fo fa anga fa mi yanga fa feringa malava o fa fo mai tapo mai fa tai mo lo to ngalo fa ni tau sanga was we from the young Christmas ile tato matutos a tolo tap po mai so se va en lo langi mo di sile nei ya me se lava tato Wellington ya me se lo fa en Christmas pa marsi fongo lo mo we mai text mai le message no Facebook o YouTube fa tai atu e we ga fa tamali fa tupu lo fa ali no tato tua ya mita ma to le lo fengal wai le sanga tua fia fe ya tele ya upule le ya tato le tau siar ma mando le va fe lo ai ese le matango fi ma ftai tele fa ftai lava ya le mai mo me to tele tato pa nga waso o ma tau te fia ngai ya ale ta u to lo so fa ya fa malia tu mo te ano no fa tele yo me se lava fo i la to ia sa so so me fo tato tu ya la le share tato pokla me le aso me aso ya o la tato YouTube le sa subscribe ya o lo tarapela no mo te subscribe le tato YouTube ya va ma via o ma pa anga le chifonga lo mo ole sa mo Capital Radio tato Facebook tato YouTube le tango lo la ie o mi fa ma una mo no subscribe ya ona via no tato wompa anga ya na talatu tato lina fa avano mai ya lo tei me memori o lo fa anga yu ainga Christmas o le wa mo la avano e te vala wa ya yu ainga ya fa ngo mai so se va nga lo langi mai se foi sa mo bon fa ngo ta ya su fongo lo mo to lo su to minuto ta lo se fulu
ia tupu o tupu. O ia ole puluvanga. O leo mamoe ma le au makoi. O se siva i le tala fia fia. O se vainga e se ina ua mawaki. O se fa ma Maria. O Yesu lea ua whanau mai. Tato vivi i atu. Pepe se mawhaapetai. Now as they go to school, I hear the late bell ring. Running to the home, I hear the click clock singing. Get to the office, the good holidays big. Cause it's my first late back, so I got no speak. So I do my first class and run until walk. So I do not think, cause in the splashing your jump. When I get to the room, I hear the teacher say, I wish you're gonna have to tell us you'll be training today. I try and say tell us, so I take some notes. And I can't, it wasn't the next to be wrong. If it wasn't enough to make my morning go late, my body move on my seat, so I'm not going to skip. If I reach the bell chimney, I raise my hand. I say, excuse me, gonna go to the bathroom. The teacher don't know, excuse myself. It's up to the AL production, I'm busy on. Tato petelema. Mea ai o tabita. Whaafeiloa i le tama. Lo tato whaaola tanga. Tato petelema. Mea ai o tabita. Whaafeiloa i le tama. Lo tato whaaola tanga. Tato petelema. Le Nato Brothers Malpese, ia tātou woi petele ema, whanau mai le tama, le wel tātou walau, tā alofa i le walau, mahano le soifua. Tā alofa, Ia. O talofa. tauno mai, Ia. O le lunga le ki o pele ai. ia naua i lunga le ea, Ili ai whaman mole lo tifikango i kua whaman mole a. ia, Il mai pe tas fulu. O, ia whai mai foi vili a kupoli. Ia, fa tu vili mai. Tu ila no. Na fa tu vili mai le iva tele vili mai le iva. Fiu fa tani atu lo vili mai. Ia vili mai la se fulu fa mon mole. Ia, va lo. A volta tu fa fifia ko tai au. Oh, in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, and see the bright new shining star, then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sound and angels sing, listen what they say. That men will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, then see the bright new shining star. Then hear a choir the music sing to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find no place to born the child. Now they're singing
whawhianga mai le sunga ya Isaac Pula ina wato es 45 minuti ona tālea o le tū lai se fulu. Alo, alo tāpele tātou leina te wala umai alo whaanga Krismasi. O le maua le avanoa wai umalo fo ile avanoa i o le tālein fo le tātou leina. Yo, nei vai ngai ava pe i se so tātou tunu e fia taloa mai tua tātou ofisa. Ia e tonu vanu lima lua iwa wha. Na rau tango atu ule fi au tā ua i lunga o le telefoni lea. Tā upu te manawa. Ia mtoi vile tu leo seisi o mātou. Tonu vanu lima lua iwa wha na lo vini mai atu o ilau nu mela i nā. Mana mta upu. Ia mtoi vile tu lea. Ava pe fo i te whangaina leina le anu lunga o le ea. Ia ele mwhaini mata noa tu te mire mo te tau to tala tu i lunga le tio e mo miele whaava noa leina na mātou le tala noa lunga le ea. A ta utula le teimi te vili mai elo no o le teimi na mau ele ava noa mau tala noa i tua leina. E nā whaatu e te vili mai le iwa. Teimi na le walu tala fau o teimi na ava noa i mātou. Vili mai nal se furu le la ta ele malo longa le titi e whaatali atu no vili mai tina wha mon mone. E pe o si vaenga lea. Tonu walu lima lua iwa wha. Tato leina nai tua. E nā no vili mai atu e mta upu na atu e malau telefoni. Tua vili atu e lo whenga no stein. Tua tato stein. Ole vaila au lea ole pusta po ole tuile ole pusta lona tolu. Le ua talia del malo ni usila ole amata ile aso limo Januari. O ila tau e whama sina taluna umara tui lona lua. To tele au tangata e la vea ile tonu ole whama sina lea. Tangata ia na usi ta i o e whaitu i ole whama. Nā tau mai au lo e whaitu. Tau mai lo. La toi uma le ono masina, po uma le lima masina, po le lata le wha masina, tau na uma na whaitui. Nā tau alana. Mai nei fo yasin sila le malo ni usila e mauna i wha manuanga mo tangata tonu ana na usta i taimi whai mai ele, polo inga. La le winga la. Na whai mai noa o loa. Oi nā la, ma tau lia la le na maua uma ia vouchers wha manuanga i la tau ia na fiu e tau ana ue whaitui. Au tangata e na mua e le ima se si e na maua wha manuanga lea. Tau welansin sila le malo e taula tangata le la tu e whailo na tui lona tonu le wanga va le pusta. Wono masina po lima po wha. Tangata tonu ai e tauna awe le wha manuanga le malo. Mo ila to vouchers man la to tu peu tu e la pensit. La tu e fo. Ole na tau mai ai o whaitu i oro e whaitu i rei whata tali. Whaitu lo tau sakangan le o whaitu i oro. Le la ua ulia le ono masina po fitu po lima le la wha. Alvanga le whatu wa ia no whaitu i. A to fella to pusta. Ile ta tauna mauela to. Awal vena tu pule la tu pune pe a fanga solo tu le pusta. E fata le tali ne yanto tele va pe se fanga na o fai mai mo mato whatsapp fatu amato. Le tele yo tu pe mel malo le alu umal vanga le na muli fai dei tu. Se uma fo po te alu vanga na. Ese. So alu vanga na pe tu fata le tali se si fa se silang muli. E tu fantai se la wato fai dei. Ol me fino in moto. O lo cavoieri o head cafe. Uai, tele o tu pena men malo, fet por kala mene o tu ipu il fama. Olla sol. Tu fa solo i providers po au nanga ses. E na fai ele por kala. Ya, ale tate lo ya o nanga na ve tu pel malo fai por kala mene ya men na tu fai. Ya, e de fa pe o seluta tu tato. Ya, tu ande si fo la mo le asa. Mai le tamo fai gol fama yo man te mine le tau te no longo ana tu ia le foi tato mo o fai tu e fama ni el tato ta pule mo mo tato ma ana e fama lo fo i pule nga fa mai ma o so fo ma lo ina ma na yo le tala ne fa long ben na fi sa no nga tanga lo nem si le fi ngani pule po sa uni la to la ko le la to team po la to tanga lo nga fo ile le tu la le sa we ni fa ma ile fo ana ia le sa no tanga lo sa uni la to sa uni la to tali atu le sa o le omicron le sa esta fia mana ia sa o le ya manuia fo fuanga le awa ona na fino vai atu le tala i ngai Northland ele ai nga o va fonga va ona o tangata le ai ngai i fai atu i ma tangata o fai tu o va il fonga va ale ai nga wa a faina o le mele o tupu. Wano lo fale wa inga ele whana u wale el fafine lea. Ona le na mawhati e fo mitamiti. Le matua i lo wa mata uti el wha soa. O fo leo whenganuanga. Ona te eitui.
Yeah. Paula mele ui, na ole alo no fole ainga, na avelo me ai whangai tamati. Ala au matutua le ainga lea. Yeah. Ia la ua tu ua whapela. Au vaha ia le ainga. E fiu e whea tui tangata e whaitui e te. Ala wanga la iu umon whaitui. Ia, o la e so longa leile o la. Ala wanga le ainga le leili tui. La uma whatia. Le winga le mawhatia. Whasoa. Wa ure inga luenga o maro no mga luenga. Ala ua whaine mo tamati. Ala wha mai lama le mau. O le to tele fo yo istangata o le ainga le. E ola le benefiti. E le o tau fia lan maro le benefiti. E fuala ie. Polo inga man malo, a tau fine lan malo le benefiti ala te te e tui. Ia. Ia ha fia leila. Sorry. Te leila le whale Te leila whale tonu. Mela nai, ia, to i liu ala o le. O le lupe po sanga vau. E mwhai wha sanga vau? Ia. To i liu lau tō wha e matai tūnei vanga ia lufu si o wainga. Te ufia aita miti ele la walau whasoa. Io e. Ia le la ta wha fia la tō umana whai tui. Nei se tūra. O fodele e sta se o wo ma mai fa pea o se o wo le fa ia tui o ro ia mo na ainga mo na fana. Ai va tu nafi. Wa ma faina o le va ale o la lo e ta fa fa lo. Fa ki se masi. Ia o fesili lo i. Ai fa fa se silanga te maro nu va. A to fi o mai ta fa o mai la le o nu va. O fa tu tui fa pea. O lo ngana o mo na fa tui lo ta. O level ele fi tau tale o ne fa ku di pena tu. Ole fa pea. Ele fai ona tui ma ai o fa. Fa ele masal salo le masal salo sia o le. Ai o tala no atu ia tua. O mata no tu fa mai. O mana fai o tui. E ai no le to tele o so mo tu fa fin le fai tui. Au ia. Au ia le o fai tui. Ona o fia asi si o so mai. Ia na fa ngo mo le loi. No mo tu se te. Ia malo le usta. O le vana vese le lisio sia o le mo le lisio. Tata e te talo ai. Ale la tu no la lista talo sta mo numa la fa mo numa fa tu le la fa mo numa le lisi o bo oi o ya le la fa mo tu e la vena le sta istem ya uta fa ya tu ya na ba te o le wa mana ia se mata fa tu fa fe na fa no tu fa mai se o te fa nga luenga fa longo mai ya te lo ta ya o tu te fa mai ya o fa tu ya o ma fa o te fia ta fa lo inisio ai nga lo ale le fa lo tu le la o ma tu e fa lo tu o fia al tama malon to lo malon fa na unga. Ja, to gilo to pesta. Manu ia fainga fa ta ule ya som ta penanga. Ya wa fo to na ida so ta. Ya manu fa ta penanga sauninga no tu le fia na nei. E tele yo me lo for Christmas e fa ta o tangata. Ele va pe tangata sa mo, tangata o New Zealand. E o me lo fa ele mana o mia, ele mana o isi. Ja. Ia o nā nei po taia, wai lungo o mara trade me, o penga te whai langleo trade me. Toi whātau. Toi whātau. Mo. Me nā wai lei pe in mea no whai mo o mea whātau, ai le ai se whē tupe. Ia nā. A wha pelo tō ina matua, po le tamā, whai dad. Whai sao ai, o le fia whai tula mea no whai au, o le hāle mea te manau. Te oe sao ma se mea no wha te lea. Nā. Ia pe te masori mai, mauna tupe. Alu sili, no pe te whai pe tamā, ia, watu tā account lea. Tu si le to idol pe. Ya transfer fo ye no me alo fo to na. Si le to na. Awa mate utus. E ti lo melo ti na, le transfer fo to no. Ya mo ti no we na transfer account. La il ti na la card. Lo matu la card. Wala la si awala te hu yanga ye. Ya, la wala la le ti na, la lo ta wale ave card sto in the fia Christmas. O le se me alo fa mo fana, o le se me alo fa Silia mo nai matu le ne tau sanga. Fa sala to Facebook. Fa sino le YouTube por si fonga la mo mata mai ai. E le ya se me alo fa ta wa lu ne tau sanga o vinga ku vina tu sto ina malo matua. Se fa se ma Facebook e matafia mata tu i tatu le tio. Pe fai le wifi. Pe fai le wifi? Ya, vai le wifi el te mamati na. I fa sino le fai ngol YouTube ngol TV. Ya na mata mai le so uma tato. Ya, na. Ya, ma le na tato por kala tu ai to fa solo on. Ya, wai as malo Lord Christmas mal tau sang fo. Ya, le la vai fo sta to fa vifia. Ai fa wa musical Christmas. Mo, talpeta to le. Yo, talpeta to le. Se tas futas. Ya, ona. Ma uno la venor tato sa no galos fa to le ta. Ya, lui ta penanga ole. Sao đi còn bỏ nát đấy.
Jangan Christmas mele sunga ya pa ngata ilong ipule wo 12 minuti ona taleo 12 minuti o te enele tu la se fulu. Tala tatu wa no wa fo amlianga wa so o Christmasi mo ainga o lo fa fo mai mo le avano nei taimi ya te vala o mai modi o lo faanga fela fo se vai ngalo langi na te fia modi o lo faanga ya le o te le tatu wa no o le tolu valu lima lu o fa tasi ai vala o mai fa fo atu Wellington ya te vala o mai le o fa tolu valu lima lu o fa tasi modi o lo faanga fia fa fonga malava se o ainga i lo leo malu yo i lo leo malie ya te fa alongolongo iai ya a modi atu o lo faanga mo ila tau fa minuto te es fulu fa watu fa fia fianga lo Christmasi ya ma futa mai pea matatu watinu malo la foi nga lulu ila tau lo nga lulu nei taimi ya tatu nga lulu fa tasi tatu mana fa tasi te foi wa sola se si la so muli ya o le fa tu el pule fa to mana mana nei ya pe fa to mana fa pe te mana fa fulu ya e sola le taimi nei se fulu ya le o se unga le unga na le ya lo fa le o taimi te mana mai tala tatu leina fa fianga o le Christmasi mo tatu watinu Ole pepe, dava lo
langi ole au makosa o atu mami alofa ole pulu muro pulu arolipano vale vetuta iala il fale umano dawi mayai hoy se ala maulalo oh Yesu le Mesia oh le pepe le kirisimasi oh ya ole faola itogiola inanga sala le la lolani olea ese me alofa tate avatu itawiai lona lofa mai na elefano setasi e fatutua a etamawa leo le fa oh Yesu le Mesia oh le pepe le kirisimasi oh ya ole faola itogiola inanga sala lila lolani oh Yesu le Mesia oh le pepe le kirisimasi oh ya ole faola itogiola inanga sala lila lolani itogiola inanga sala lila lolani Baby.
Mese lo kiso le popa ia pese Christmas is full family no te nei se fulu tato ye pe le nei vai ngol tau se fonga lo muan bana fa fianga o le Christmas au tari ai foi ia le tato fa felo ia tu le aso le Christmas le aso ata ia mai se foi o sauninga lo tu e kale si se le pona nei ia manuel tapena ino o proclame a ekalesia le afiafia nei, polipona nei, mas foi inicio ekalesia le aso ataiao, ma vai e tatu tala o Christmasi, vai e le pulo o le, eis pulo, eis fita le tala, le eis fita, e na, e a fai eis fita le tala, vai le pulo o le fita peti, po mau po, vai foi pia, a fai foi, ia tau na il fita, vai le, fita, a foi a herota, esa, ia na, mai po ma ai le leile tau ale se itulo ale fita e mai po o le leia la e o le angelu pe ini apa o le angelu al tala na nei mai le mo le fa longo to le kale sia la wa fai mai pe pa le angelu e vai atu la pa o se le sia pa o le angelu me le ya vai po mau le leia pa o le angelu o ia tala na nei e me se foi ala e o makoi oi te upurupuru atu se ia afu wa fo tana na ia e mai mole kale sia se fulon minuto te as fulu tana tato leina lo tana pe tato leina le taimi e te vala mai moli o lo faanga yo wainga umalava o lo fa no mai o le o fa todo valo lima lo o fa tasi todo valo lima lo o fa tasi ale la fa o to fa fia ngo pese e fai mali le nei auli la to fo lo mafuta mai nga luenga manuia la fo nga luenga lo fenga mo tole o avta vale fai le mulo sa ngona wala pisi foi tau fa tau e mane foi le tu o tamiti le fale ai ona ima ana o la to e malo sio e fai fa tau no pisi la foi ia le taimi ia i tau fa tau le ma vai se ato se lo matu i se si pe pa u foi le ato na ila tupe ma le ato na ila ka ia ona fa le to nu foi le ole fo fuanga ni aso au ia nga ia tu fai lo fa tau tu le lo ato wa ia si futa wa isi o tato foi le au fa tau e mana o ai mai ia tangata la feo ai lesi pito ma lesi pito ia ola aso atu le ato vole le la u atu la ia le ato vole le taunu tu e tonu tama ato le tupe ala tau fai ia utilo mel to tele tangata ona ia la tu malana ato o kase ato la afisi atu ale ia tu tonu le ato vole le taita te wa fe masa wa solo i tonu fa tau ia e pa u se ka tau wai le o mi atu le Christmas le tmetai por fatua ia Amelia fa moana e fa pia foi ia le tmetai ia sunga te tele lava le mafta mai manuia for Christmas o ile si le mafta mai fa manuia tu Christmas o tal tato lena te vala mai ai tato tal noa tato fa manuia for Christmas o tato anga ia te foi le tau sanga fou le vai so fou tano foi le sunga a Rocky faleli ia manuela foi ia Christmas i la sunga male ainga i fa pe foi le sunga le fa fingainga pastor Yohane tamale i le pua ia malona va pastor manuela for Christmas ia te le sunga le faltua i fa pe foi le no falo ia mal le sunga funda ta solo ma futa mai Victoria Swalka futialo Simone manuela le Christmas manuela for Christmas ia le uso ia antele aliva ia po festa ulanga fa atau o ta milo solo ai e le stupe tono le ato ia manu ia lava a pe foi na ia so fai vale nei aso ia ma na ia le a e mai lo la tele tui wa o solo mo ngale tui le taimi nei ia tufa nei ai nga foi le fai la to na ita ia pe na tele fai tui pe te fai paua ia le mana ia le tau le taimi nei ia le tofu le tele sami ia wa fo in fingota ya mo le to na ile aso ata yao no winga o nei la fo yaso mo nei va yaso yo le aso fo ai no winga ha tele ya utu ya fo ai yo ai nga fe la to na ita yao o tu le esa yo atu wa o le se mo nga fo le ta yao sfuriva minuto te sfuru fa tu fa fia nga pe nei taimi ma lo la vale ma fa mai yo tanto amo al fia le pitsin nan tawa Our
E tai nā tūru pese nei mai le sunga ia Edi Taurapini ia mo ainga malava o ainga e te manatuaina le taimine nei e tai nā tūru pese nei e te awalofai o ainga o lo o tau vala vala nei taimiro kisimasi ia po le taimi mua fui nei o tau vala vala i mo tau ainga i le kisimasi ia ona o tūlanga pe ona i ele wha mai ia moli atuna le pese nei e te awalofai o ainga malava o lo whaalonglongo mai e te manatua lo ainga ia i taimi whape nei e pangalea ia wale mwhai ona tau whaatasi ona o le wha mai tātou umalava wa e se fo nei kisimasi nei tau sanga wale whaatasia ainga ona o puipuinga la fo i mtula fono tūlanga pe ona le wha mai mawheo inga luas ful 5 minutos te se fulu a mo so ava no vira vala mai e mole o lo faanga yo ainga o lo fa long mai so se vainga la langi le nei kisimasi o te mana tua pe alava oe mana tua pe Kisimasi ewe ina faingata wa mesia o folinga patata se ai lo fatu o yawe tafia vai atu atono e ai se aso Italiai ola o tatalo mana tua pea oe ilene kisimasi e ui na faingata elevaya ola o ata Italiai ola utatalo mana tua pea oe la upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se i fai mai se tala tafia fusi tu
Krismasi o te mana tua e pea lava oe. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Yeah.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven apart, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Sally, check. Ave o timang yo. Ya, saya ko walu. Pero wa ko makaka su ele le fa ko me ye su ori ko ko fo. Walu, walu. Ai ko be ko. Check ka me me, Sally. Oh, kope. Sally. Walu. Skelly. Ko mai. Chape, ai se kope. Walu. What's up? Woo! Sabe na pina mai me
ua tatou maua po Iesu. O mai la e ipo i le ali'i. Masiva i le pese ua le mana e sa'i. Sisi i o lima ma ave lau vi'inga. E au ngā lele ina e ulu pale maia. O le maloa ari e kakana pera wa ia koe o lama mai wale ai. E o ia kakana maoli. E muli puli mai ai kua. Wale la pas kama. Ue anga ko sai ni e ia sai me. E kome mai. Maloa ia kole uso. Dele, kwa veltaya ngaka. Malo alfa malo sisi uso, malo abau. Merry Christmas, Walter. Happy New Year. Mona Lisa Crichton, mo le pese panga wole isa o me alofa. Ia o whainga me alofa o Christmas, mo le sfefia, whatara whatu le ulta tu wala. Talofa le wala? Talofa. Malo se fua? Ia, malofa se fua. Te whamana mole a pōlunga le kiolea. Ia, o le te ilunga, o le leina, o le saun mele pokalame o le whainga lotu, i le tula se fumatas. I fia mole ne ono whaanga o Christmas? Le ai whamana mole lo ki whikana ngoi kua whamana mole. Oi, whamana mole la mwhaila ono le i tula a tōle tato whainga lotu. Ai mwhaina e wala au tālo le sfurulua e wala au mai loa. O ia. Whamana mole. Ia, tai.
E lo tala tato leine nei minute muli o lo whaanga o kisimasi, wala mai muli o lo whaanga i lo ainga, o lo whaafong mai, o ta pena mai ei tato pokalame o le sauninga lotu, o le Christmasi, la saunia ma ta pena ina, e le sunga i le whawhengainga, sunga to ina, pasta taimalelangi, sani taimalelangi, o le kalesia whaapoptonga le tua Samoa i Wellingtone, le tūlai sifumaritasi. Ia leo lo mona i minute ia te whala au mai ai, ia wafo i o lo whaanga moni, mona i o ainga o lo whaafonga mai, iso se vaenga o le laulangi, lunga tātou le teori si fonga lau mua o le o wha, tōrwa lima, lua o wha tasi. Tatu wala ole tong fai mai fa tala fatu wala au talofa malon se fu mo lo no ai jole ya ale pe fo ringa le fatu a sa vali man tanga tele telefoni to fa tala fatu malon se fu mo ya le ai Malo se fu. Talofa. Ya molo ma noa. Malo fu se fu tina. Malo fu.
o tau le suru wale mai wai nui o mata. Oi, talofa tina tau me sulu. Moni for Christmas ia te ol tina. Ia whapena fo i oto. Le au whainga lui ngai. Amata mai lawi lama tanga le tau sang. Te iau o mai le nei aso o tatu. Sao mi atu. Mure. Fio mai o le pepe fo. Ia e malo rawa wha malo lo si mua so uma. Mai e tai au se iau o le po. Ia o lo whaanga nei si muli muli moro wainga mo umalawa malinu ora utane. Whapena. E mo rato uma wainga ma. Whanongolongo mai ilo leo tau le suru mi sana e mori. Ia. E mori mori atu o lo whaanga mo o tau uma. E o lo mau e mai ma popo ngā o le tino. E whaama losi on sai. Tali e tinga. Ai. Whawhetaya mo lo tutele. Mo le ono sai ngā iunga ngā lue ngā tia e whare kālesia. So se kālesia wa tuai whamanu ianga le. I le au whainga lue ngā kālesia. E kālesia so se kālesia lava. Ia ai mai se foila fionga ia pātele matamai taisa. Tai au sauni ai tatu whainga lutu. Le vai aso mo le vai aso. E le umari fie whanongonongo ai whaamanu ia atu o tō uma. Ona sai, a lea tea upora fionga le atu e whaafonga i lai o tō fonga wale so i fuafoina mo le atua malona finangalo. Ia ai mo fwe oro whaise au le lei petoni e whakasa ia. Se le tima whatua ia fina ia mala au rostu petoni. Ta mama tina matua i whapea matua whaise au tō turumura tuaretua. Oro o tāpua i mai tere kale se petoni whama los. Loto tele, au elos whawai vai nāu tātou o runga. Tātou te reo tō e o lalo. Ia whamanu ia tu lawa mō tāpina piranga o le tau sanga o alo atu folkisi masi ma tau sanga pou. Ia e mai sio tātou tō whinga whai o le nei tau sanga, tātou pūlenga whamalos. Ka tua nā mā o tōre ka le sia, ia tupu maora i ni tōnu sa o tō tau pūlenga. A tātou tōnu e whai, nia oro whaanga nā mori atu. Ia tau le sulu, ma le uso ia usangongo, e sela, ia whapera le whana umalawa ia lo i masa. Ia masa whana umawa nui matanei, whapera ia, mana. Tato whero ai te ilunga le tio. Tailawa. Ai o te rea mo o tō, tu fue mai foinge, mai les matasi, ia ma tira ai, whaftaia mo te ro tala le talie ai asa uma. Tai. Ia whamaniere tu e nei aso. Whasoi fua mamiel po. Whasoi fua tau me sulu. Moni a fua Christmas ia te ultinau ma le whanau. Tai wala mai. Tai rawa. Whasoi fua. Ia ole ua toe 1 minute o na tālea o le tu la esfumaltasi. O le tātou sauninga lotu o le Christmasi. Leo tāpena mai ai le sunga i le whawhengainga. Pasta tai malilangi, sani tai malilangi. Le kalesia. Apoptonga le atua sa moa i Wellingtone. Ia toi mo foi le avanoa toi tala le tātou avanoa i le tū lai sifun le lua. Ia pia uma talafou ma tala mai sa moa. Talafou leo le tātou reina ua whamanianga rukisi masi. Ia muli atu le whaataitele le tātou asinu. Ma lo foi le mafuta mai. Manuia foi ngā luenga o lo whengai ma oele nā lo i whai ngā luenga. E ili nei taimi. Ia manuia foi tāpenanga mwhai ngā whaatau o le nei aso. Ia wanga ia toi le atu nuu. Whawhiloa i Christmasi. Pepe fau le aso atai ao. Ai meise sauni ngā loto le anga iai. Tāpenanga e kale sia ese uma. I le poa na nei. Toi 5 minute o na tālea o le tūla e se formatasi. Fire.
Swafa man malo Yesu Kiriso lo tātou li man whaola ia o te whatalofa atua i le ia la silasi sa moa i le nita e ao mai se fo i oe malama i le tātou ngangana talofa atu le ia lau whainga luenga le tua i so se whata ia whatalofa atu fo i o tātou mātua i tamā o tina ia mai se uso matua whawhine mai se o tātou whanau Malo le soifua maua, malo fo i le langi mama. Tai fo i le siufonga lau mua mo le nei awanoa. Ia o mwhai on tui na mai. Ia e o mai e fo i so soani tuai ni tātou atu nuu i le nei tai ao. Ai o le a tātou tatalo. Mātou whawhtaia lau o fio i le nei tū lau le aso. Mātou whawhtai oe wā oe lava o le atua na e taitai mai le soifua o lau nu. Nei foi o mātou tau nu mai le nei aso o le toi aso o na mātou whamana tuina lea o le soifua mai o le pepe o pete le ema. Mātou whawhtai lo mātou tamā wā oe lava sa e tautaia la mātou whainga malanga. E ui lava ina pōna tia i wha mai o le tino ia mai se foi o whainga tāo le soifuanga nei. Ia ua malo le pule, malo whawhtai le alofa. Ua mātou o manuia mai ai le nei tū la. Wala watu i lau whaunga. Au mai le mea whai ngā luenga. Ia mātou whalongolonga ma whitu wha i ala ia ua fionga i le nei tai ao. E ala ia Yesu lo mātou whaola. Ameni. Ameni. Atopis. Oh
Whaafonga mai ai le whaitawina le fionga le tua. Tusi fōi o le mauaise nā tue taitai nai tātou le neitai ao. Le maua le tusia Ioane Evangelia, o lona matau mua, o lona foi mua o te sumal wha o le au whaitawina. Whaafonga mai ai le whaitawina o le fionga le tua. Sai le amatanga le lokou, sai le atua le lokou, o le atua foi le lokou. O ia lava sai le atua i le amatanga, na ia whaima mea umalava, e le ai foi se mea e tasi, na whaia e le i whaia e ia. Sai a te ia le ola, o le ola foi o le malamalama lea o tangata. Ua pupula mai foi le malamalama i le pouliuli, a e le Italia e le pouliuli. Na awina mai le tangata mai le atua o Ioane lo na ingoa. Na sau o ia o le mōli mau, ina ia mōli mau i le malamalama. Ina ia talitonu i ai o tangata uma, lava i a te ia. E le o le malamalama ia, a ua sau o ia, ma ia mōli mau i lea lava malamalama. O le malamalama moni lea, na te wha malamalama ine tangata uma lava, i lona maliu mai i le lalolangi. Sai le lalolangi o ia, na ia whaia foi le lalolangi, ai le i loa lava ia e le lalolangi. Ua maliu mai o ia i lona lava nuu, ai le Italia o ia e ona lava tangata. A i lato uma o e na talia o ia, ma whātua tua i lona suafa, na ia watu i ai o lea manuia, ia ve i lato ma whanau a lea tua. O i lato e le o le toto na whanau ai, e le o le manao fo i o le tino, e le o le loto fo i o le tangata, a o lea tua lava. O liu tinu tangata le loko, sa mau fo i o ia mai tātou, na mātou mata i lona mamalu, o le mamalu lava lea o le alo e tōtasi o le tamā, ua tumu o ia i le alofa tu noa ma le whamaoni. Whamanuia mai le tua i le neitai au le tātou whaitau, whaalongo i lana fionga, tu maua ti a te ia lona viinga, nei e whavavau lava. Amene. O le pese o saunia. Oh, Leo, my Lelami.
a whonga mai ai le a fionga le tua. O le a maua se manatu nei tai au i le tusi sa tātou whaita wina, i le Ioane Muamua, Ioane Evangelia, o lona tau Muamua se i o i le sifulu ma le whā. O lea ua tātou iai le vaitau pe ona tātou loa ia o tae au pe ona whamanatuina leo Keusiano. Tātou te whamanatuina ai le whanau mai o le pepe fōu. Ai ua manatu fōu i le nei tae au. Ia ua o whaunga ina le nei tusi pe ona tātou whaitawina. E mauai se manatu mo i tātou a tātou sauni atu. I le whamanatuina o le whanau mai o le pepe o Petelema. Mai sai le amatanga le lokou, sai le atua le lokou, o le atua foi le lokou. Lona winga tātou te iloa i, sai ai le pepe o Yesu i le nā taimi, le taimi le fōfōa ina o le lalolangi. O ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia whaia mea umalava e le ai fo i se mea e tasi na whaia e le i whaia e ia. Tātou te iloa ilai i matoi whamanatu mai ai a te i tātou. Ia, nā o se whamanatu ngā pe o na tātou iai le aso a tae ao. Nā o se whamanatuina o le whanau mai ma le whamamaluina le au Keusiano le whanau mai o le pepe fōu. Ai manatu le nei tae au, e le o toe iai Yesu i le whale povi e pei o na tusia ma mōri mau iai le au whai evangalia. E le o toe pepe o ia. Ai pei tai wha mai o ia o le lokou, o ia lava sai le atua i le amatanga, o ia na whaia mea umalava, e le ai fo i se mea tasi na whaia e le i whaia e ia. Whai upo e whā, sai a te ia leola, o leola fo'i ma le malama lea o tangata. Le lima, ua pupula mai fo'i le malama i le pōliuli, a e le Italia e le pōliuli. Lona winga ua tātou iai le nei vai tau, pei o na tātou loa ua uma na whanau mai Jesu Keriso, sa iai tu tonu le lalolangi lana misiona whaatala le lei. O le taimi na ua maliu fasia ai pe o na whaasa tauro ina e tangata Roma. Ia, ai whamai le fionga le atua, whamai na toe tu manu malo mai, le pepe o le kirisimasi, po Jesu Keriso le li whaola. Mai na sau o ia mōdi mau. O Ioane lo na ingoa, pe o na iai le tusi le nei a Ioane. Ma o sau o ia mōdi mau i le malamalama, ina ia talitonu iai tangata umalava i a te ia. Whaafitai le au na le tua, o lotu mau pe i a te ia o ia lava o le mōdi mau. O sau e mōdi mau i lea lava malamalama. O le malamalama moni lea, nā te wha malamalama ina tangata uma, lava i lona maliu mai i le lalolangi. O lona winga, pei o na tātou sauni atu fo i e wha manatu le fio mai o le pepe o Petelema. Ia ai wha mai le fionga le tua sai le lalolangi o ia. O lona winga, i le taimi nā fio mai ai, mo whanau le whalepovi, ia ona whai leo na misiona wha misionare pe ona iai se vai taimi, ia ona sauni leo ia e maliu e osi le taulanga. Maila le whaipuna sumatasi, maliu mai o ia i lona lava nuu, a e le Italia o ia e ona lava tangata. Samoa e, manatu o se awa onga le leile nei mo i tātou, ia
tātou whātāua le upua le tua. Wa talanoa mai le fionga le tua pe o na iai, whamai wa sau ia, i lona nuu ai le Italia o ia e ona lava tangata. Tātou sa moa le nuu lolotu, o le nuu tāpua i mawhai tāpua inga i le tua. Ai po moni ea tātou tāpua inga i le tua. Po moni ea le tātou wola tāpua i ma tātou wola vivi i le tua, ma le tātou au nanga i le tua. Ai pei ona whai mai le fionga le tua, au lato uma o e na talia o ia, ma whātua tua i lona surafa, na ia vatu iai o lea manuia, ia avea ai i la tōu ma whānau a le tua. Samoa ai. O le au ngani lea le fionga le tua. Tai au fo ipo nā nei tātou wō i tonu o lona manu, tātou te tāpua i le ali. Ai, o le au ngani a le whailaunga le nei tai au. Ia, manatu o i tātou lava o tangata keurisiano. Mai au i lato uma o ena talia o ia ma whātua tua i lona suafa. Na ia vatu ia i o lea manuia, ia vea i latou ma whānau a le tua. Te leo tangata e whamai o tātou uma lava o whānau a le tua. Loe manino le mau i pe ona tātou whaitau o tu iai. Ia, e leo le manao fo i o le tino, e le o le toto fo i o le tangata, loto fo i o le tangata, a o lea tua lava. O lona winga o le tātou whātua tua i a te ia ma tātou talia o ia. Tātou whaulufale lea nganga leo le tua i mawhai ai o na tātou talia wha lea nganga. Le pepe o le kirisimasi o Yesu Keriso le na fio mai e wha o la ina i tātou tangata na sala. Na ua pa u leo lua i tangata, pa fitai le atua e le inofo ai le atua. Ai na to e feta lai le atua o le a whanau le tama. Na te tu i momomo i le ulu o le ngata. Pa fitai la i na ua o mai le whenga inga fo, ua whatau nuina feta lainga ma valo anga le fionga le atua. I le toia fio mai o Yesu Keriso. Ilo na fio mai lea. Ilo na o le tanga pe o na iai tu tonu, o le nupa ia ma whiawhio ai, ta lai ma whaola ina le tele o tangata, wha malolo ina tangata uma. Tele o tangata sa lato fia maua, ulu fia ia nganga leanga, lato fia maua le sa o le tonga. Pe le o tātou fo i lea i le nei vai tau, o lo tātou iai taimi, whainga tā, ma tātou iai taimi o wha amai ma le vevesi. Tātou maua se lalolangi ua le mautonu. A o oe mau i tātou tangata keurisiano. O loo iai lo tātou wha moe moe. Ua umau na fola mai e lea tua i a te i tātou. O lo tātou wha moe moe lea o le ola e wha vavau. Mai le whai upu le suma lua. I lātou uma o ena talia o ia. Ma whātua tua i lona suafa, na ia vatu iai o le manuia, vea i lātou ma whānau a le atua. Ioe, se i longa lava o tātou talia le li o tātou loto mo tātou fina ngalo, whāwhio le li o Yesu Keriso i tonu o tātou loto. A tonu se mea lofa le lei fo i le nei o le nei tau sanga, le nei fo i kirisimasi ma le nei tau sanga fo tātou whātali iai. Le lui le moi tātou wha fio, le li o tātou loto, a wā o ia o le li o le ola. Le mta upu nai tolu o le Ioane o le whetalainga Yesu i a Nikotemo. Tangata o Nikotemo whamai o ia o ia o le falesaio, o ia o le whaipule le tu a inga po le nuu o iutaia. Wa aluane ia Yesu i le pō, whaiatu ia te ia rapie, ua mātou loa oe o le ao, ua maliu mai i le tua. A wā e le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia, ana le ia te oe le tua. Watali atu Yesu, whape atu ia te ia e moni o te whaiatu ia te oe,
a le toe whanau le tangata. Le ua tau whalua mai le a le toe whanau le tangata. A le toe avea le tangata ia avea o se tangata ua toe li liu le mawhauwhau. Ua manatu, ua mamā peia o le tamaititi. Na te talia ai. Pei o na whina ngalo i ai le lii o Yesu Keriso. Le au whaafo ngai le nei tae ao. Ioe o le fionga le tua mo i tātou i le nei tae ao. Na ia whapeo na whaamalo sia i tātou. Tātou wawa i atu i le nei foi Kirisimasi o le a whaamana tuina. Tātou te iloa o lo tātou whapeo na tātou whaimalanga pēr ma le tua o ia o le tua e whesoa ni mai. I o tātou whawhita auri mo tātou whaingata. O ia o le tua e pei o na whai mai ia niko temo ua mato i loa o oe te fio mai, te sau mai le tua. O tali atu Yesu ia te ia moni o te whai atu ia te oe. A le toe whanau le tangata e le mawhai o na iloa e ia o le malo o le atua. Tau ina ianga le mai le atua. Ma whaamanuia mai Samoa i le tātou sauni atu. Whaamanatuina le soifua mai o le pepe o le Kirisimasi o Yesu Keriso. Tātou tatalo lava i le atua e whesosoa ni mai. Pei foi o tātou whenga iai ma whaamai o le nei vai tau. Ia tātou talo i le atua o ia lava o le atua e whesosoa ni mai i a te tātou. Fai foi o na lawe ina i tātou mai whainga tā o le nei soifuanga o lo o tātou iai. Tau nei e whaamanuia mai le atua, ia manuia tele lau whaafonga anga Samoa. Whaamanuia atu le Kirisimasi ma le tausanga fō. Le hausu mai se tātou pese. Ia o tātou o atuaile i tātou whaiwino o tātou saunina. Mama,
Tau na ianga le mai le atua ma whamanuia mai a te tātou i le nei aso. Tātou sauni atu fo i le whamana tuina o le whanau mai o le pepe o le pete le ema. Ia tātou whataua i a te tātou. Au i lātou uma o ena talia o ia ma whatua tua i lona suafa. Na ia watu iai o le manuia e a vei lātou ma whanau a le atua. Si tātou tālo. Mātou vi ia o elo mātou tamā. Mātou whawhitai fo i le nei tai ao. Nei aso mātou whalongolongo i lau o fionga. Mai se fo i le atua i tutonu o mātou ainga. Ia o lo mātou sauni uni. Mai se o le poa nā nei nisi o e ka le sia i a lātou sauninga. Mātou wālau lava i a te oe se i a anga le lei mai. Ia i lau whao unga i mea uma mātou te whaia. Mātou manatua le tua, o mātou mātua mātutua, i tonu o maota ngase, a mai se foi o tonu o maota malawa. Mātou manatua ma le lofa i lātou i le nei tai au. Mātou wala au se i anga le lei fisoso ani atu. Mātou te tālo le tua lo mātou tamā se i anga le lei. Whamanuia le tua i le alu o lautala le lei i le nei tai au. Ia tō whasi le taua whale anganga tele ni anganga e manu maloina mo oe malo fina ngalo. Wala au le nei tai au mātou manatua nisi o maua i whanoanoanga. Ona o lau wala au pa ia. Mātou tui nātu le tua o e lava o le tua o wha mawhana whananga. Se ia fio atu lo mana wha mawhana whana i o latou loto mo latou fina ngalo. Tālo le nei tae au mātou wala au se i anga le lei fisosoa ni mai oe. Tu nātu i a te oelo mātou tamai le nei fo i vai tau o whai ngā malo longa. Ia se i a e fisosoa ni mai lo mātou tua. O ala vasinga uma ma fe au mga luenga i lātou o lo fe ngai mga luenga. Se i e whamanui atu i a te i lātou. Mātou tui nātu e o lo maua i maitanga o le o langa nei mātou te tālo se ia iai lo wanga le lei lo mātou tamā. Wha malo lo i a te i lātou le nei tae au. Mātou tui nātu i a te oe le nei vai aso. Wha i unga le tua ma le. Taimi fo i o atua i le aso sāpati mātou tālo se ia e wha manuia mai. Mātou urufale i lo malu lo mātou tamā. Whamanuia le siufonga lau mua i le lipule ma le au whai ngā luenga. Maisa o le tautua whai pēa e tautua i nai lo watu nuu. Se e whamanuia i a te lātou. Mātou te tālo le tua o nisi nā o mātou wala au. Wātasi ma le tele o manau lilo i tonu o mātou loto se i a whaia i ailo fina ngano. Mātou wala au lea i a te oilo mātou tamā. Tu mamaia i o mātou lunga o malawa le lofa tu noa. O e le tua lo mātou tamā, le tua le alo. Le tua le nganga pa ia nei se ia o i le whaavavau lava. Amene, amene.
O le nā ua whaafonga le tātou atinuu i le tātou sauni ngā loto le Krismasi, lua afe, lua se funu mani lua, tāpena ina e le sunga i le whaafengainga, pasta sunga toina, pasta taimalelangi, sani taimalelangi, o le kalesia whaapoptonga a le tua Samoa i Wellingtone, mole atua i le whaaftaitele, lau sunga le whaafengainga, tu sai o le tātou sauni ngā loto o le Krismasi o le neitau sanga, i whaaftai mo le upfol fola foi, o tātou tāpena atu, wa le famna tuina o le whanau mai o le tātou o Yesu Kiriso. Whamria le tua i le neiaso, i maranga atu tāpenanga o le sauninga lotu le fiafia nā nei, whamria fo le tāpo inga le whaletua, le nofo alo, whapea le paia o le kalesia, whaaftai tele lava. Toi luas furu tolu minuti ana tāle o le tūla se furumane lua, tāle se furumane lua, le whaponga o telefou, si ufonga le lau mua, tala mai Samoa, le la watu whaafiafianga o whapese le taimi, wala fo il fa fonga mai le tātou atinu. Ima toi tala toi fo le tātou leina pe afia morine o lo whaanga o lo Krismasi na yo ainga o lo wha fonga mai le umo le amanoa. Tolu walu lima lua o whaatasi o le o wha. Tolu walu lima lua o whaatasi e te wala au mai ai. Tasi tali tonu I lau upu tau longo atu. O ai ea si tasi usili pona manatu. A o se ala maulalo ele mawhaiona fiatala no ai. Ele itali tonu lava o toma se ia vai. Ai polea e le petu ua pupula tele mai ina atu se pa mole se va veza mai o a upo I malo ua inga o te pia o I ai o Yesu Keriso le alo le li usoi mai Lota maulalo maleanga malu E au mai ale fia male file mu Ai polea e ale petu Ua pupula tele mai Ina o atu se pa mole se va vejaru mai O a upo I malo uaiga O te pia o I ai O Yesu Keriso le alo ali Usoi ua mai Ua pupula tele mai Ina o atu se pa mole se pa veta mai
O a ufo I malo uainga O te pia o I ai O Yesu ke riso le alo ali ua soi kua mai Fianga mai leo ne sina ina ua toe 20 minuti ona tā leo leitu la 12 whaupongo tarafou ma tara mai Samoa. Ia leo lo tara tupele tātou leina mo ila tau fia morine lo whaanga mo ainga ro Krismasi. Ia I le nei taimi. E mo lea tolo whaanga li tātou atinu ila tau umla fo ia viale si ufonga lau mua mana pa anga. Ia whaalongo mai ile aso ma le aso ile ngata fo ilea. O lungo le Facebook ma lungo le tātou YouTube. Ia whaamuni atu le tātou tau tuanei. Ia Krismasi ma tau sang foi ate utou ma utou ainga e manatu yo le amau utou se Krismasi fia o anga e to foi fa fe loai le tau sang fo le vai so fo lua fe lua se fun ma le lua oni ia foi fe inga le taimi o le taimi le aso la to lo fe malanga fo e fa Krismasi inicio ainga inicio vai ngole atunu ma fo so se vai ngol langi na te fa malanga ia e te fa Krismasi ai ia ina yo wo ma pa anga ia mo le tue ora whaanga I paanga umalava o ainga, nei o ainga foi, ia o uso matua whawhine, ia o sia unu pele, mo le atolo whaanga sia unu pele o sala ilua I sa vai, e manuia lava le Krismasi a te utou, mau foi le file mu o le tua, ia ma maua le Krismasi fai mea whaatasi ai, ma taritari ia ma pepese whaatasi, ia tau sasami whaatasi, ia ma feo ai whaatasi, ia ma taritari noa whaatasi, ia lo mau el fia tato umalava ia fa pe foi ia se ainga umalava le utolo va family le ngata Wellington fa pe foi ia New Zealand to ma so se va enga lo langi manuia lava Christmas ia te uto umalava fa sto tele uto ia no fa pe atu manuia Christmas lo tala pe tato le te vala uma yai moli o lo faanga ia ainga lo fa fonga mai ia wale foi stupid foi Samoa ia foi le vili mai mo lo faanga Samoa mo lo faanga Samoa pe fa ora fa fonga mai se wainga ia familia te foi le Krismasi il mai ta ia sunga ia fia lava sunga fa longo mai li tatu tua ma ia Krismasi ati oi mai ainga fa be foi le sunga tangwa I Ronnie tautasi ia fa be foi ia le sunga ya Quincy fa fia ia malo pa te lava le sunga Maria foi le Krismasi, va pe foi le so ya sunga ya Alex Tetasi, ia fa tu ya Susi, Petro, te lava Susi, ia Maria foi Krismasi ya te fa tu de tono e fe no foi le lotu le fia na ne. Ia ole pe ia ile tato sina fa manianga ole asafa na ule na mai ia o tuai ona watu ole fa manianga le nei yo le na mai po le emaili le utau mai o familianga le nei o te whaafatai le atua ua mawhai ai o naulia mai Evelyn Tea lo waso whanau le nei te talo pea ina ia toe whaopopo nisi aso se tele whapea nei lo wolanga ma tau le atua o le amatanga leo le poto to anga le lotu ma futa i le atua le talo ia so umalava alo whaanga mai au tuangane mai Australia o email Ia Emil, ia Bona o Trinity, malo uso o Audrey, ai whaasirisi ea lo whaanga, ma iau mātua, ia le whionga ia muri angatele, whapea fo il whaletua, ia Peti Tea o Porurua, ia manuia tele lava, ia las whanau o tamaita, ia Evelyn Tea, ia manuia lo was whanau le na yaso, ta tonu nana whaatau Peti ia lau mea rofa, Peter City on tangutā, ia mo le aso ataiao Krismasi le tio a alu peti whaatau le aso anafi manuia lava ia le nei aso to es 5 minuti ona tā leo le tu lai sifuru malilua ma lo lava le mawhata mai le tātou atinu whatalo whatu fo i ma whaafelo i atu whaamni atu le Krismasi sunga ia talavau pese 40 whape fo i tau vao Elna ma lo lava tau vao manuia fo le Krismasi ate oe ia male ainga tai fo i le mawhata mai le tātou tautua whape fo i le sunga ia April la ulu,
Ma lo lava, ia fio ia fia, tu sa pele stupe fatau. Ia fia, tal no fia male ainga. Ia le si me pole ai o Christmas o le Christmas pito sili nan taua. O le fai fia o tal no fia male ainga ma futa male fanau. Ia ma sunu sina papa kiu. Ia ua lava matoe fatalo fatfoi. Ma famni atu le Christmas fatua ya Erika ma oe. Ya, talo falava Erika. Mania fai le Christmas ya te ulua mana falo. Fa tai tele lava le mafta mai. O yo Alex Taitasi. O Napier la lewa alu te malo fai Christmas ai. O e sauni fo te malo le aso le mani ni ana tanga ap. Mania Christmas, fu tol minuti ana talea o le tu la se fulu male lua. Tala pena tato leina ofa. Ofa tol lima lu ofa tasi. Your birthday. Yeah. Everybody, it's Christmas time. If I start o herota na longo ai le tala, o na lau fanua o le asoi fua ai le tama. E o mai uma o tupu e fo mata. E mole mawina le tama uata uai valo o te fia I loa se tala ua peise moa e tongi ai u maulona a wha ua toe sululana foe le ai sa si mea o totoe ua le tau laulo na wha moe Yesu ua soifua oe se oli olia I lota manuia oli olia tato fia oli olia soy fu mai oia ya pepe say hallelujah oh yeah it's your birthday yeah Jesus it's your birthday E se toi fa watu tatou pesel na me sunga ya alo ese tang fa tu tatou val au leo tang fa mai fa tala fa tu val au malo soifua la sumata tai malo tatuele nei aso esto ngane ia pole tunai alofanga ia na yo ainga na yo wo ia fape ia na yo matua ia famania tule Christmas ia auto to ngane fape pele poni fasio e patio Australia kempa manisto lua malfa now famania Christmas e se anko ia fa muito we da solo ia fa pe ia ila fangata ele te olua malfa now ia marisi vai ngo mato ai ngo fa pe now na salam ta api Australia ia famania tele Christmas ia o to malava ia te ke mo le fa mai ia o le mafai on tato poto on tato fai ne fa tasi o no o le fa mai ia le ngata le ia mo le to fo e matolo fa anga fa manu yanga ele aingo se o to lua sa mo ia tango ironi ma e setsa nei ni usila e mo le to fa anga mo o to malava I uso matua ngane ia whapea ia ina matua ia pai papa tau ili ia mole atu foi alo whaanga whamanu ianga ma ua nei e nei matau a inga lo salama ta ape foi lunga I au kilani ia te kia foi o tau le whamai ia le foi manu ia matau le alo whamalanga le atua nei I Wellington ia mole atu foi alo whaanga mo na ia o mai ma sani I lunga le Facebook le ngata lea ia lunga le ala leo si fonga la mua ia na ia o lo fa pena na ma so jokes ma tala noa ia mo le tolo faanga mo o to fa manile pisi masima to sa fo mo o to malava ia watale ma wato suafa ia apeo wale foni tupe e mo moli atu ia awo Teo o lo faanga o ya o me sili le man ma tawa ya te tato mau pe tato le fa lo fani
Ia mole atu foi lo faanga whapitoa mole le tio Samoa. Tio Radio, Wellington, New Zealand. Whaftai mo tau tua Matarela, whaftai mo tau tua le nei tau sanga atoa. Ia, e uina mato mawhatia mato vai le telo taini. Ia, whatau waa whaenda nei tangata. Ai mato te whaftai le alofa malanga le atua. Mato waa i se lau patena le tau tua le nei tau sanga atoa. Mas te lava ia o lungo le asta le tai au por kalame mala pe a tele mai ia faso songa o le lava le fasoa ia o falongo mai ti a tele asta tai au ia sa te mau vai ia fo le sia matoli ua tato ma fa ma ve tato tangata tangata ia au nam tato le tua ia o se tala nama se upole na whakova. Ia no mole tō whāmo e tasi. Te lava e seta. Pue. Ia. O na yo, aina ona foi amana yo voi pori rua. Ia. Ia, mole atu alo whaanga le ne tangata mo o tau malava. Ia manuia tele e tuisi masi. Ia. Ma tau tanga fau. Ia tātou tau se loa as pāse fua. E te ilo e seta. Te lo e se tala whanongolongo mai seu ai ngai Samoa wala wa avatu whanonga ngai Samoa. Ala ala na iau nises fo ia mana iau nefi si le whanongo mai le telefoni lau wala au. Mama vai a anti le mori mea non whanga wa vai le tahu on mori mori vai vole le momoi. Tu sa lau tau fetuli ane le telefoni e tasi. Lai mata mai e whamai. Wai, Mam, vai a anti e se tale na mai on fanga ya tatou vai foi la ele ya vai la le ta u on me o le vili mai mo le fanga Samoa ma na ya tele seta me sil foi na mo foi fia o mana inga ia pe fa no longo mai tatou proclame mal tau tu si fonga la mo ia fa mnia for Christmas ya o le tina ia fa be foi ia tama inga ma le fa na to o fe lo foi il tau san fo after tele lava ia fa se fo ia wa le taua na le moleve ia le po ia fa ngastia se tale na molisonga ai ngai Samoa ia lai a fai o le te ia na iona ai ngai Samoa le watu na fa na fo na fa mrianga Christmas ia la mata le telefone tasi la inga fa mai ui ia anti le moli me no fa taua na lo vidi mai moli o lo fa ngai Samoa se ai ngai Samoa to e minuto na tale o sfurlua fa watu fa fianga o pesen nei taimi ia fai le mure uli au fa vesia le wele statu wala au le ton fai mai talo fai wala au talo tafi malo la wala lulu oi talo fa Sofia io e oleva kapia vi longo ko si fo fonga ma ngai ya kaila mo nga luenga ngi ka sanga me sore mawo po le aka ma o ngi mai ki o ko le au nga luenga mo le akolo fa ngai le afionga le pule am sanga mal per ko ia o silia la e fo ima pa unga male ainga ia tu fo male ainga ia va pe vo tasi fo eska ko ainga ia lu hak po ia sabelinga meskingo ana a veces o lo fa anga mo mari ma lo e kolo pulo ia ki o lo nganga Samoa ma lo ia ki o lo el pulo por kalame o nga ia falele ia ma lo le kaukua que le es el manga yo le por kalame e wila mako ko mako le koya onga ia manga ku manga ia ke po kalame i we to ya lo ma fo ya so o ko ma fa ya so ka on kaposa ya e lu ai la se ka me fo nga ke le la ko ku malo pero eles vale con ngaka e lo va pues quem qualquer me se panga malo me se foi se o me se panga o cas e a molo o lo fang mo se o ai nga mo se o so ya
kuala asa leo pepe imsonga alia leo pepe peleki ya manguya kismasima kasang foya ki ko ya se ko ngange foya va silviko ma kasia kipa msenga pangau so ya liang tuala msenga pangau ya mama ko ainga umala au kilangi ma weling ko ngenge yang ko keli ya lo pa ko ainga se ko luas ko inga ya soy fuale moyo sua ya manguya kismasi va pevo se uma pulu masfanga ya maro ainga umala weling ko ngea mese voile elo mo le olo fanga ya se ile va uma en ese ngea pense weling ko ya va pevo la pala lupo si ma ko fa pel ya lo fa poya que o colo ngalue malo la ngalue monica sanga Taila Sofia malia la vale lo colco sang fia ya to uma ma ele vai malo ma ko le aka ya lo va pues ko ai casi manguia lo que se masna casa po Taila Sofia ya lo fa foi famonia tu que se masia te ru maltoina Esile na mo o fia mal manos. Lo fatu fa se fua. Ole wa toe ole wa toe 2 minutos ona tale o le tula se fulma le lua. Fa pongo tala fo pe atale tula se fulma le lua. Tatu tala mai sa moa. Soy fumai, oía, yo pepe say hallelujah. Oh, yeah, it's your birthday, yeah. Jesus, it's your birthday. Oh, yeah. Yo. Reporta a lingoa, le fetuna fa'ailoa. The fana wai oia ile fale ua manoa leo malu pese ai ole au angelu o sana fa manu mai foi le tupu le lalo langi ua fa mana tuina Ya ole tatu wala amul mulilea ya ona wala tuleo tatu telefon tala mai Samoa to tala leo tatu lina pe au telefon talo fa wala au ma lo so fu fa tai fo on sai mai Telefonia ina sunga tasi. Tai. Malo lava le tau tua le nei tai au fo ia. Ore vi inga mal fa tai fo ile tua. Tai. Mo tatu au lia le nei Krismasi ia e wa vili atu. Manuia atu le Krismasi inai a inga i Samoa. Ia le ngata ilea so se tore ke lope o lo iai. O mai masani ia ai. Mai se ia o ngai a inga po I tono li nei atu oro tātou no fo manopi iai. E titi fo ila nganga al whaafitai le tua ona o le tele o le whita ma whainga tāsa o tātou tawasa mai ai a ope ngai ma le COVID. Vale. Ai whamanuia tele ki si masi ma le tau sanga fo isi a tama o lo o whiangai ai fi au mga alwenga I Australia. E wia inga I Queensland. E wia inga pesia I whaamai le nai tua le atunu. Ia ai tari tonu o lo pui ma leo le ali. Si sile whaafitai I le atua ona o lātou ngā ruenga whita o lo whiangai ai. Mā lo le ngā lulue. Mā lo le tau tua atunu. Whaafitai lo tau ngā pātia ma lo tau no oi I whiau mga ruenga o lo tau whiangai ai. Ia le vi inga ia poi le atua. Ai le ngata I lea o le sunga le li pole ma le vaenga o le au whainga ruenga. I tūpā ese o ngā ruenga. Mā lo le ngā lulue. E tātou te maua se tau sanga pōwhia. Manuia tere le Krismasi a te ue tasi ma na i o walo. Ia ai le ngata I leo la inga atoa. Ia alo whaatu o Lucila Tinei o lo ilunga o telefon. Oi, ia. Manuia te fo le Krismasi sila. Manuia fo I le yaso whaafitai wala mai. Pāse fua. O lea ua tasi minuta te ele tu lasi malua I usmel whaafonga, I whaapoponga o tātou tarafou o le nei auli.
Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O whaato esele matanga alwenga o soifua maloloina o na ua whaanofo popole I loto whaato sanga isi lia malito awhi le atunu. Sa ye nisi whaato sanga sa whaale tonu ala tau fuafuanga tau tupe, pe whaatau ni mea alo fole kebisimasi, pe whaamisi le tutongi ngau pili. Talua ise whaale tonu o la tau tutongi, e o mai lea soana nafi. O popole whaatau sanga pe la tau te ngā whatia le tūlanga mole kebisimasi. Ono se emaili ale matanga alwenga na lafo ina tia I la tau we whaapea. E te tauna lafo atua la tau pili po invoices ia le silia le afo le tolu le afiafio le solulu a o se emaili sa la tau tau li maina I le itu lai whai le afiafi. Nona winga ua pasi le asoma le taimi whaatapula aina whaato amwhaiona mau o la tau tutongi se I aulia le o ngā tutono Januari. Safa iloa le fiafio Alison Eddy mai le kolisio whaato sanga New Zealand. Masaya whaitio inai le matanga alwenga. Ona o le asasi, ona olo I eisolo tite e ona o tutongi, o le lava o whainga alwenga, ma le tele o le ngā alwenga mo le COVID-19 sa whaatino ina e whaato sanga a o whia ngai mataimi pisi. E a whetolu se laulea o whainga o whaato sanga o lo o a fie le mata upulea sa whina wina. Mo se e atu Wellington e ile numera lua o a aile lalangi pito sili o na vavesi itia le tau o fale. E tolu te simalilima pasene nensi itia I le tau o fale o Wellington e ile kuatalo na tolu le nei tau sanga. E tu saima wha maunga le wha potopotonga wha avao malo wha kone sale mo fale le night Frank ila la tau saililinga pito la tamai mo le Global Residential Cities Index. Sa yei Wellington e ile numeros fultolu. Ile kuata mua atu. Le safa mawina isi tanga ilua fate simalafito pasene. La matangal tau sanga talwai. Sa yei Wellington e ile numero tolu lua. Isi tanga o tau fale fitu tesimaleono pasene. Peita ea o mai le kuata mua le nei tau sanga. Wa isi tanga e tolu se fulu tesimalatasi pasene. E uina toi pa ute isi le kuata lo na lua. Peita ai. Na vavena si itia le tau fale Wellington le uatolanga lua ya ismia le ayotake o lo numero momoi le tolu fa tesimale valo pasene. E to o se fulu tangata mali liu ilungo awala titele I tutono aso fitu uatua nai. Ua mafua yuna faa leo se fautuanga malapata inga leo I avita avale ina ia faa auta. Wa atuana ia ile to tolu se lau se fulu o tangata ua mali liu ilungo awala titele. Ile nei tau sanga I tutono le atunu. E o mai le itu lai valu litai awana nafi. Na taa welcome sina langolango leo Bruce O'Brien. O le lua whelua tasi. O se tau sanga whainga taa mo tangata uma. Mai te tau le atunu ona fuafua mataa pena lelei mo le kerisi masi masa malo lo. Aile o le tāpena I o maliu mo e pele ya ilatou. Ona uia whaalave na ia tā ua foi. O le amatoa whaopopo laval numero ta avale lungo awala titele. Ile isi wha ile 5 solo manae. Mai whaopopo inai fo itu lango le ono tutopo ne whaalave. Taluai tangata e uia ni awala ile masani ai. Tele le ava malosi o le ai numia. Ma le vai. Po o le lava vao ave ta avale. O le amatoa whainga tā lava mo leo le whia ngai maniwa ainga. O ni tangata e maali liu I whaalave lungo o wala titele. Ai o ni whaalave ele te tau ona tutupu. O le avita avale sawa, ava maalosi, o isi vai ngai whaalave na ile avenga le ta avale. Ma avita avale whaapea pase se le whaia ni fusi pao. O lo avea pea mamafu anga le maali liu. O ila toi lungo o wala titele. O la whaawau peo na waaia leo I lungo o wala I tutono le atunuu. Ile nei vai taimo le tau mawhanawhana pio na whaalia le komisina lango o leo. Olo iei se popo le ngai le tōlanga la matia o ni usila mai leono pipisi ai o le tale vivini po le whooping cough. Wata ue lato e nafa matui pui. Wa vai le pui nga maasani o le tino ono o taimi na tāpunia malokai le atunu. Whaata se maisi whaamai mai ono toi fo ima iei le tale vivini na whaalia Dr. Helen Petusis Harris. Watoe lava o seanga o nao o lea I lea tūlanga ai le ngā teilea e whaapea fo isi whaamai pipisi o le tausanga I loa festival fito. Le taimi mulmuli na pipisi le tale vivini le atunu. Pea malta I ono se lau I lato e a awhiai I le maasina ma ua I se tūlanga la matia le tootele o na o le COVID-19 e pito o ngaonga lava le whaamai mōta mai te lai tipo pepe. Mai ono maliwa I lava le tangata pe ona ta ue Dr. Brian Betty
o le Royal College of General Practitioners. O tui pui pui o le talevivini e whai e le ta iona vai aso le mātutua mō pepe. O le isi tui o le ta itolo māsina, whaatasia ma le ta ilima māsina le mātutua. O lo whaalotu te le ina tina maitanga, ina ia whai o lātou tui pui pui lo na tolu po le booster. E mawhai o na mawai antibodies mo le pepe fō mai le tina, le ua whai o na tui pui pui. Ma o stulanga tāua tele mo le pui pui ngā o le pepe, a o le ia o le taimi whaatulanga ina o tui pui pui. Mo le talevivini po le whooping cough. O le whaamaoni ai o se tangata i tutono le Hutt Valley i le COVID-19 wa toeli liwa i le pule ngānu ua apahatila lātou whai unga le sa whai mua e le mo o mia ina pe whaongaina ini pasi po vaccine passes mo le tele o lātou no whanga e au fia i mawhale tusi talua i le tula i mai o lea mata upo whaatase ma le pipisi o le Delta wa whai eisa lātou whai unga e sui ai i nisi tuunga mamafa a lātou no whanga pia na tā ua le pule ngā nuu na tāpunia no whanga pule ngā nuu a apahat ai se i whaatulanga lātou whailo ilo fōu ma o lātou au whai ngā luenga i lea swinga o lātou i titala i no whanga whai tele pe a mai ale kevisimasi ma o le a tāpā iloa whaamaoninga o tui pui pui po o vaccine passes. O se tala whiawhia mo le mawhitanga o tangata Pasifika i Wellington ona ua o atu le iwa 3% o e ua mai atu i mua ma le 8% ua mai atu i tailua mo le COVID-19 o le whaamanatolo o tau ave ina pea whaonga le tali pupuni o fufonga res tala iso se no whanga e ulufale i ai po le scan o le QR code tau ave le pasi po le whaamauninga o tui pui pui whaonga vai la au e whaamamai 5 ma ia whaavava mamao i tutono whale uloa mano whanga whai tele. O ana na fiatu samal to 5 ono tangata whauna whaamauni e le vairusi e lea tono. Ai o le taimine iwo o atu le iwa 8% le to tele o tangata ua whaia tui mua i nisi vaenga le tono. A o le CCDHP po le pulenga whaafale mai a Wellington e porirua makapiti whaapea ma aukilani o atu le iwa 5% o tangata umayanga va ai tui pui pui ua mai atu i ta ilua o le COVID-19 ma le iwa. Tala fowia manuia tele le kevisimasi i le mamalo le au whaafafonga ale le teo le si ufonga le laumua soifua. Le nganga fia to e whaatalo wham whaafilua i atua ilu tātu utunuu, e le nei aso whareile tua oi male aso Keresimasi. E usi mai al whaafonga i tala i mea lo ututupulu tātu utunuu. Wa toi lampata i mai le tamaita i sui komsin no mtanga ruengo leo le antunuu, papali i Mona Lisa tia i keti, e whaapito lava mo i lanto e whaafoi na ta vale, ina ia whaaite te ma whaautau te mea whaafoi ai o lato saa, mai le tula i mai o ni whaalawelawe le malo fia. O le whautuanga papali i leu ave ta vale. Talwai se tasio whaalawelawe le na tula i mai le tae au le aso tofi, i le whaata mala se tasio ave ta vale sa mua i luma o se isi fo i ta vale. Na fuaio na mafuli le ta vale na muli atu. Mau i lunga o na wili i ta wha awala o le fio angola lo vaya. Wha fea ngai ma le fale olo a leni supermarket. Sau no papali i, o le whaata male le whaonga i no mōli wha ailu ilo le awhi le isi tū ma le isi tū po sain. O le ona tūla i mai fo i leo whaalawe lave. I le whaata awa ina o ia vaenga whaingo fie. E pui ai le isi avita avale mai le tasi. Ta ue papale i. O le iai le Keresimasi ma tausanga fau i tausanga te tasi. O le telefo i o whaalawe lave tūla i mai a le ma wele soifua. E lave vea tinga ai na ai nisi. Ma o le telo ia whaalawe lave, e le misi lava le ava malosi, sau no papali i, e a moe sa mua se Keresimasi file mua ma fia, ma se tausanga fauman wia. O matai tu dei la matanga ruenga o pisinisi a la manuia maleipa, le si itai o tau o loi nisi o fane o loi le antunuu, ma yo lātou tau whaatulanga ina wa mae o na whaatula whanuina, e te tau o na whaatau mai ai ma whaatau o tuai. Wa whamana tu mai il matanga ruenga,
O se soli tu la fono le la sia leo le leino tau o loa ua whaatulanga mai, mo polo ingo wha lave te tupu wha fuasei, e pe o nā ia iei lalo le wha vai tasi o ono. Pe foi o na au inatu e tātou telefau le aso ne nafi, le sioki e leo le pusa moi le antunu, taluai le wha atuai mai o waa o loa, o nisi o mafua anga wha pea, wa alai o na si ita i tau o loa e le ngate whale o loa laiti, ai wa wha pea fo i supermarketi. O le vea so nei wa toi wha o ngā mai e le vaenga toi wha atun tonu e le tau o loa, le ua lapta i ai al matanga ruenga whale o loa uma, e ne ia toi wha pipi i le lisi le lumo whale o loa, mo le sila fia e tangata wha atau. Mai o se soli tu la fono fo i le leva ai o se lisi wha pe wha pipi i whale o loa, e na ia malamla mai tangata le atunu e auto wa atu mo la to wha taunga, e tau sao o lo wha tau i nei tau o loa. O loa tu aisa o lo ripotia o lo sili o na si itai o la tu tau, ma ua wha solo na le ngā whatia a inga lima vai vai, ma uti lo la tu wha so le tau o i o loa. O wha se a fo i mai le atunu pe o na wasilingia o telefou, o na o le mai tau ina lava, e so o se teimi lava e sioki e o loa e pe o le tanga reisa malpusa moa, e mai tau ina i le si i o tau o ia o loa o lo o totoi te tono le atunu, a wha tali e se so mai o nisi o wala o loa. Peitai, ua tā ua le pepo wha mtalanga, mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, o le whātua i mai o wala o loa, e le au iai so lātou malosi, ai o le si itai o tau o loa mai o lātou tau whaatulanga ina, pau leo le vaenga wa au mai ai sa lātou whautuanga, ono o lo ai ai i lalo o le tula whono. E ui olo i eisa moe pui ngō le wha mai o le COVID-19 e pei fōi o na launga ta sia i malalaulangi atoa. Ai wale a vele ma awala e tāo fi ai le wha ma i te mele lei. O le ofisa o tangata tā whawhau mai mō mai sa mō le turisi. Le fausia lo ni awala e le ngate mawai se le nevso swani e pisinisi la iti wa te le so lātou ngau le teimile nei. Ai whape na fo i le mamalo le atunu e fia ai ma tā whawhau i e fo i a inga. O le vaso nei sa whātou te iei whaafia fianga i luma maoto le malo, e le ngata i whaafia fianga mai au te le vau, o whaalapo betonga tua maoti, ai mai se fo i wha ili tono le atunu. Ai whata se ei mawhale ai ngā pisinisi la i ti tuano le whala le malo, a nga i atu i lunga le taringa lo mō le atunu, e auto wa ane tā whawhau ma mai mo ai whaafia fianga, e mawai ni mea fia mō le nei fo i Kirisimasi. So no le fionga le minister to receipt, le fionga to Zulu Cedric Schuster. E ula fo i o lo tātou whawhia ngai ai pēr, malui tau o le COVID-19. Ai o lo tātou wosi tau langa pēr, ma tūtū mau i te talu, ma tātou tāpena pena pēr ni awa noa le lei. E whaalau lo ai, lo tātou anga i atu le lumana. O le si tia ai o le nganga, e tātou te tāpena pena ai, le whamana tuina o le whanau mai o le tātou wali i o Iesu Kiriso. Ma o tātou whawhelo ai atu ai i le tausanga fō. O sa o whanau mai o Mesia, o le ipu o le orotanga, na malia ai le amasala. O lea, ua tātā i tua i whatatoa le lai o puawa, ua la lafo foi o savili, ai sa ngai tonu, ao manu. O le vi inga siri lea i le atua. Le fionga le minister o Turisi po tangata tā whao mai mō mai Samoa, Toisul Sulu Cedric Schuster. O talafawia mai Samoa mo le nei fo yaso, ai whamanui antu le Kirisimasi lo tātua tunu mo leo whafonga, mai talafawi Samoa nei. Whasoi fo ia. Masi, male tau sanga fo, si ufufonga o le la mua. Our friends have all
Santa Claus to come. There's a present by the tree, stockings on the wall, and knowing you're in love with me is the greatest gift of all. The fire is slowly fading. Chill is in the air. All the gifts are waiting for children everywhere. Through the window I can see snow begin to fall. Knowing you're in love with me is the greatest gift of all. Just before I go to sleep, I hear a church bell ring. Merry Christmas, everyone, is the song it sings. So I say a silent prayer for creatures great and small. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of all. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of all. Greatest gift of all, ia, o le taminei lea ua sefulu ma le iwa minute ua te ai nei le sefulu ma le lua. To e whatalo whatuai ma whamano atu le tunu, ma lo lava le whafonga mai, ia le ua se e mai fo e tautu atu le nei taimi se tāle tasi o le poroklame le nei lau tina. Tāle lua o whaamrianga mai taitai whaale malo, whaale kalesia, whaale whaala putonga. Ia au ale whafonga le tunu, au a fori kirismasi la tatu walo te itai hao. A mai alea, ia ona kolosi lo leo tātou whaasala launga i le sunga tā sesa le msea misa moa. Whātou teia mai whaasala launga se tāle lima i le afia finei. E le umaperenga whaafitai le sunga i le whaafirenga le sunga le toe ina, pasta tai malelangi sani tai malelang. Tusa ma le tātou i sauri ngā lotu e pe ona. Mai atu nei, ia e whaatau ina i lava le tapena ina o le tātou tino mo le kiwisi masi le aso a tai au e mesi foi. Sauri ngā le pōna nei. So e whaua tātou walo whaanga pa whapea o Iso walo whaanga o totoe, i ona walau maile tātou leina, tōru walu lima lua o whātasi, ma whai ona momori o walo whaanga o le Christmas, ea ma tātou tala noai, ea o le tāle tasi o na suile o le tātou porokarame. Tala fia mo ni usila atoa, i whaamamonga stasi o lau su e fo i Hawke's Bay, fitu se lau limas furu no whaanga maasanina o tangata ni usila ta ele ai, i le taimi o le tau mawhanawhana, o loo saonga le mūle vai ia aua fo i le o ta ele le sami tulou. Ai whamaila le maua lau su e ono i ele suwinga i se taimi, se taimi vave. No i ngā whapere te whamaru nei le vanga lea. E tu e la tai au ele suwinga. Ia e ono i ele suwinga i se taimi vave. Ona le saonga le mua i lea o lea o ngā sami i se whamaru ia pōni tailenga pōni whamotanga. Ia, e mele mana ia ini usila e vai umanu ui pulenga nu, te loi whapena mafo i te leo tunu o laulangi e fiem sa mo ia nu umai tu malo.
Ia na lava mai ia whamatalanga mai le nuu ma le tu malo e whatau di saonga le mulo ngā sami le lao e ta whawai. Ta te refi whalongo stala whano nor ki wisimasi. O le tatalo i saonga le mu tato uma whiwa i ta avale. Tato uma nia e o e ta whawhao po whia lava adu i ta whao ngā le ainga. Manuia fo ngā luenga risi o le a whao pia ngā luenga le Christmas mal tau sang fau. Tele ngā luenga i le malo lo ma se la vale vango leo leo. Fui mu, so i fua maloloina, pampensini, supermarketi, ia pina o le aso lufu lima e malolo ai, ia toi alu fui lea. Ia o le tele lava o tātou, ia whainga luenga whaasolo atoa, malo lava, whamanuia le tua ia te utou. Ia so fo ia i Samoa, ia e tele anu whainga luenga ia so malolo. Ia, al mana ia i ulwa ia tuwhi o sofi tangata, ia fiafi fole o e pasi o tuli le waa, pe o i tua. Ia le tati whainga luenga o le ano no ia po tangata foi o le lotu. Ia he, ma le vai tau le ua. Tato wo uma lotu po Christmas. O wata ne tala stasio tama ainalu watu afe le masini tala tupe. I Eli Cannon's Creek. Ela tu. Ia umatua ma le tupe i lisi masini tala tupe na. Wape au. E vai lai whainga Cannon's Creek ori. Tala mai tangata Cannon's Creek tupe le mai fafone masini so. Le no pole. Te mo le tala faso pito masini tala tupe ni usila wa le ni tupe fafo. Ya fatu e Cannon's Creek le matati le tausanga pa mama le tupe mai fafone tasi masini tala tupe. Ya la ma tupe le si masini. Ma no lava fio inga for de yaso I fatunga. Ola mai le ulitio le ta vale lo fatu por clambe familia. Ia le nei fo yaso I fuanga. Faso so hai orte le. E ia me alo fa le momia. Ia ul fa taua. O me alo fa momia. Ia fa tau. Pula o fa ia o le ton. Luas fu family o tau te nes fu lua fa o fa fianga o la o le pes special le Christmas. Ma le fa pes le va le motel I sala fai fair e le pepe o fa na mai. Ma lo lava le fa forma de tau tu al si fo le la bua.
te tautino atu Ua loa la dona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Whaan mamani a lo loto e a fio ai Sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agala o so I fua I te alava e pe ole kirisi masi o oile gata ata O te tautino atu Ua loa la mauna iai Lona whana umai O mai e tali sapai Maamamai a lo loto e a fio ai te tautino atu Ua loa la lona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Whaamamai a lo roto e a fio ai Whaamamai e a fio ai Manuia le kirisi masi Samoa, si ufafonga le laumua. Oh
Fianga le temi o le au ni tautua si fonga le mua le o te lua se fulu male ono minuti ona tale o le tasi tato proklame le nei lau tina pe atale tasi le nei vaenga o le au uli. Ia mana ia fo le tala fia le stasio supermarketi na i puke kohe. O le supermarketi le New World. Ia le ua whaali le pule sili o le company po le supermarketi lea. O le amalo lolan au whainga aluenga i le asolufulu leila le Boxing Day. Ia wau tai ole surufulu lima o le sale surufulu ono. Ale la fa manatu tato ya somalo lo la sonfua somalo lo male solua. O le aso fo. Le la ua mana ia telefo fuanga si pule le o le fanolo le. Fa mai o le ave le somalo lo lan au fainga luenga e mafuta i mo la to ainga. Lo ngo la sonfua le aso fo male solua. Ia fa pe malaya company fo le la tele tupe ia ai tu lava no malolo le ufainga le ngam tua mana ia ia mela le la tele tupe le malolo le ufainga le ni po nesi e faia le si ia to tongi ia va fela na ma o fia o tanga te fainga luenga ia se nga luenga ma se pule se nga luenga lo fa pe fainga o la nga luenga a lo fa tanga te fainga luenga wa ale le ni fainga tanga te fainga luenga fia fo tanga te fainga luenga fa nga luenga ma le tuan mata nonga mastasi o isa mo ya so ia. E le sta malo le lei o le company isa mo o mai nei ala ia. Ma le tala le le o le alofa ia o te malo le o whainga luenga. O isi taimi e fasile povi, tu fa mala o whainga luenga. Ia pe fasile povi, tu ule le isa wa i whaime aia le o whainga luenga. O fatu aia mo ia whaina le ile foi le fa maoni o tangata e whainga luenga, fia tangata e whainga luenga. Ngā lunu e malo stangata. Wa foi lale le ilwa inga o lato. Ia o se lu tau foi le mo e o lo pule mga luenga mo oe ana le whainga luenga. Ia ai le ina i tangata whainga luenga. Ia o tangata e le wha maoni e whaia Elton. Ia ai malo lava. Malo ngā lue le tau sa ngā toa. Malo le whai o whaiva o le asa ngā luenga sa whai. Po le a whaina ngā luenga o lo whai pēa wha uau. Malo lava le tau tua. Wha uau nei wha whiwhianga o le Christmas. Ia nei taimi. Ya ole, tautua le siufongo le namua. Ole ua toi luas futonu minuti o na tāne o le tasi. Manu ea le kerisi masi, ma le tau sanga fo. Si ufufonga o le la mua. Papau Gae pule alisi tai Te tai lea wasu amai Te tupuana tawiso Te sea sio taami Lele amai vale sala Fai mai o ita eleanga Lele amai vale sala Fai mai o ita eleanga Mana tuile amatanga mai Langona itino le mai mai Ai tate tau mawhai lava E wina o Sofia lo umaa Ai anusa e a itanei Sa ili mase Ai o lo fa tau ba
ai o lo fa tau maa i le maainga o masa tongi ita i se maa mama o te io e i mea uma o a e anga sala Yesu o lo soi fua mai o te famoe moe i o mga luwai mai o paamasino mai ia o mga luwai mai o paamasino mai Masiwa o mai Sato te pia pia umai O ai ko ita pia lava Pia wafana umai le tama O iai whaia le inga So uma Suema waile pia pia Mafa atasia ile manulia Kerisi masi wa aola Oe uroto mafatia Saya isi tasi tama sa nofoi te tono enitia. Ise ai e mamau ese pe tu sa male tolu sa fulu male 5 maila. Maile nofuanga tono eno nofu ai le au missionary. Na yaila sita siaso na siasia tuai le missionary le nuu o lo nofoi le tamale. Ma ina ia lau ngai nai le upo le tua. Mana na pa ia ile nganga le tua ile loto le tamale nei mai matua fia ai le li na tupu ilo na langona le fia fai mea lofa mo Yesu Keriso e ala ile missionary a sino fala velave ele se tupe o ile natanga ele fo ise mea manaia o ia teia se ivanga na aila na meleni olo ola i luma tonu le fai to olo na fale ma olo yei se fua ole neila au na manatu i lola le toe aina ole a fa pele pele lava le fua le nei ole meleni se io aina pula ona ia fa tari lo le istei me toe o to ile se singa le missionary ona ia fua i lole ia e fai mana mea lofa ia Yesu wa aluaso o nofo le nei tama ma fa pele le fua ola na la au mo le taimi e tau no atu ai le missionary a ole ai ele ito yo atu le missionary ti tono le no na manatu i lole tama ole a o tango nei e tau le fua o le melenia wa ole ua pula ma ua matua le le o te tau na walu e ave fo ai mai Yesu
E tusa ma le tolu le se fulu ma le lima maila le mamao o le mea leo le asavali atu ai nei le tama. E le ikupole le tama i le mamao. Nei e tango atu nei ua tau le fua o le meleni mai e savali loa ngai i le mea o lo ono no fuai le au misionari. E ti ngā le munga la o le ngā wā o le ala ai mai se o le pefu. Sa matua ngalo i le tama le vai vai ma ti ngā uma. I le fia o lona loto, i lona mauaina o le wha o le tanga a Yesu Keriso. Na tau nua tu nei le tama, i le mea ono i le misionari, ma ia wha pe atu i a teia. Na o sau e au mai la o mea alofa lea ma Yesu. E le aisa o tupe, ai na o le fua o le meleni na o wha pele pele ina, wa e leto e tau nua tu le ai, i le mea sa o iai, o le mea lea, wa o manatu ai au te sau, e a vatu la o mea alofa lea, ma Yesu. O le tau o le meleni pe a whaatawina e initia, pe tusa ma le 5 sene, e le ta ua tele a wae la i titi le tupe ma wai. A o le mea pito sili le ona ta ua ma pele i le loto o le neita ma, na ia fai mea alofa i a Yesu. Fai sau mea alofa mo Yesu i le nei kerisimasi. Fai o se mea alofa e sili ona ta ua mai lo loto. Mai le isi mea sili i le nei kerisimasi. I lo fai mea alofa i a teia i le mea sili mai lo loto. O le alava le whaatau vaa. O le alava le vaai ma ua lalo i ai a le isi tangata. A fai o le mea sili lea i a te oe. Fai mo Yesu Keriso. Ia o le ala sau mea alofa wa e sauni e ofo ina atu mo le pepe o le kerisimasi. O le a tātou sauni atu e whaamanatu i le nei tausanga.
ia manuia le Kirisimasi ia te oi Samoa lau atu uma le lalolani o le asau le alofa ua e saulia le au whanau mai o Yesu le Mesia. Merry Christmas, la Samoana, la Samoana. Merry Christmas to you all and Happy New Year. Afio le aliki, ilo uanganga, ina ia tatou maua, se Kirisimasi mawhanawhana. No ainga, ina ia maua o le fia fia, lea ua whanau mai, o Yesu le Mesia. Afio le aliki, ilo uanganga, ina ia tatou maua, se Kirisimasi mawhanawhana. No ainga, ina
whaatalofa atu i le pa ia man mamanu o le au whaafonga le nei tūna, talofa lava. Le nei ua o mai fo i leina i laua tina, ia au au nātu i lau whaafonga anga sa mo, i vi i lama o tō tātou nganga i le alii, o na alona alofa malona anga le le, o le nei wa tātou tau no mai i le taimi o le kirisimasi, na whaamanatu i nā i le fio mai o le alo o le atua, i le lalolangi, ia ma o ni aso fo i oli e le au kirisiano, a wa pa i mai le lalolangi, le alo o le tātou watua, o le a watu le tātou polkalami, i o le tātou tala a mata. Wa ngoto i fo le la i le itu i se sifo o atu maunga o iutaia. Wa pupula le langi i le ano o fitu. Wa sili atu le malama o le pōna i lo le ao. Le aise leo o whaalongoina. Wa na o leo luko ma leo māmoe mai le pā māmoe. O lo o moe le leo māmoe o perikau. Ma si o nā whiwhine o mateleni. E le o moe le leile teine i lea pō. Wa na o le whalua i solo ma wa nofo i lunga mautilo i whafo. Tamā, o lana musu lea. Tamā, alama i lunga. O popole lave i māmoe. Wa nofo i lunga ma ua tanu atu i lona o tamā. Le ale mea ua tupu a whiwhine. O lo o mamoe le leita i whau e leise isi o ngāo ioi. O whaine au miti le leile neipo. Lea tamā. O lana tali lea, o te le o vaai. O te le o whaalongo fo i se leo. Na tango atu pereka ua ta ailo na tino i lona ia māmoe ua tū i lunga. Ma au tilo atu i atu maunga o petele ema, ma tau whaalongo. Wa vaia la au o live o lo o atu o lato la ma la fuia o lato wata. Wa leo se malama o se masina. Wa whapea foi o na ala isi leo māmoe, o lo mamoi tafane o le afi. Wa lele mai le leo pesenga a ngilu. Wa matua ato a le lei ma file mule po. Na o whaano atu o leo a ngelu ia o lo tala noa i sia ua fine. Ai o te lela ngona po o ana tala o lo whai mai. E whaapea fo ia. O te leo malama po o ana tala o lo whai mai. O lo tuliane pe reka ma tau whaanongo. E le umi ai whaalongoina loa ni pe senga maalie. Oka. E maalu ma whaao o tia loto. Wa o masani i pese ngai tutonu o le malu. Ai mai se fai o pese ngai masani ai tupulanga i taimi e nofo ai ma pepese. Ai matua esa lava ia leo le malie. Wa peibo o mai ai ni lango na fau le tino. Wa na o le sa fai o le au leo mamoe ma faa longo. Wa lata mai lava leo i le lau ele. Wa o mai lango na ese i tino ma ua matua pulu ta ai i e mawhanawhana. Wa pei ua saule maniti o le tino. Ai whaalongo ina loa leo a ngelu u whaapea mai. Awa tau te mātatau. A wā le haso nei ua whāna wai le whalepovi pete le ema. Le alo le atua. O le aliia o Yesu Keriso. O le alo le atua soifua. Na ona mātou no nofo mapula toa i le mana malama lea ua o mai. Ma ua langua nātu pesenga a ngelu. Oka. Ni pese ina malie. Joy to the world Lord has come. Let earth receive their King. Io la matanga ngā le pese. Whai mai whaaponga isi ali ina tamai tai whatu pese. E le ai na Kirisimasi e ato atoa. Pe a whai e leo suina le pese lea. Joy to the world. The Lord has come. Fia le lalolangi nei, ua whanau mai le ali. I sao niuni au tau loto uma, le langi ua pepese ma le lalolangi nei, le langi ma le lalolangi nei, le langi ua pepese ma le lalolangi nei. Whai mai nā whaopunga i lātou e profesa i pese o le Kirisimasi. E le ato le mali o pese o le Kirisimasi, pe a whai e le usuina le pese lea. A wā alo na whati, e matua whai ngō fia no na whati. Ai e te sila fia la le tala i pese lea. Whai mai o le ali o Isaac Watts i le tausanga e a whiona se lau fitu wha e o atu le afe fitu se lau waru wha o iana tusina le pese lea. E tu sai fitu se lau lima se fulu pese Kirisimasi na ia tusia. Mai ta ua o ia o le tamā o pese lotu o na o le tele o pese na ia tusia.
o fati fo i o pese na ia tūsia, o fati e whaingo fie, e fia ia ile tele o tangata. Ia whaafafonga mai la ile pese lea na tūsia Isaac Watts, mole kirisimasi. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart, yeah, ese le fia o pese. Tātou o mai fo le taimi o le tausanga I tele ina tātou whaalongo ai ma tau tala winga I angelu. Toi lava o le tala a toi le whanau mai o le pepe o Yesu, le pepe o le kirisimasi, e amata mai lava le taimi na whaali ai angelu I a Maria, ina ua wala awina o ia le atua e whaimatina o le alo o le atua, o le a fio mai le lalulangi. O le angelu fo ina awina e tau le tala I a Maria, o ia ua filifilia. E o fo ina le taimi na taua I a Elisabeta le a vasa karia, o le tausonga o Maria. O le angel fo ina awina I le atua, e tau le wheau I a Elisabeta e winga I le tama o Ioane, a wai tausonga Elisabeta Maria. E ese le taua o angelu, ma ua taua lava I lato o ame wheau o le atua. O le fesili la, o a la angelu. E tofu fo lava le tangata malana whaamatalanga. Fai mai isi ele uni tangata, ai matua ala talata lo la tautu langa I le atua, e sili atu nei lo I tātou tangata.
Whaimele tāla le tasi ali I whaiwhi au I Amerika. Ua te I le telefoni atu le isi ana wō whaiwhi au e longo atu I a teia o se tasi o ana wō o Jerome lona ingoa o lo ti ngā ina le whale mai le ngase o le kānesa. Mai le o toi umi se taimi e soifua ai tusa ma le wa ngā fō mai. Na telefoni le ali I whaiwhi au le tama ita I whaiwhi au e wing o ingoa e suafa I a Margarita ina ia la hawa yasi I le whale mai. Whai mai la le tāla le ali I whaiwhi au. A o sa vali atu ma Margarita le whaiwhi au tama itai. I le awala ya nga I le potu o lo o iai le ngase. Wa te I lava Jerome I le musumusu watu o Margarita. E iei le angelu le nai sa vali ane I utua. Ia ona whaapea lea o le tāla le ali I whaiwhi au. Na mātou sa vali pea I le alanga I le potu o lo o ta oto ai Jerome. Na vaai atu I fōlinga te I o Jerome ina ua vaai mai I a mātou. Na mātou tala noa lava ma vaai a fōlinga fia o Jerome se I o ina mātou toi fo I le fali. O le mea mālia la, e le ai ma se tāla le li o Jerome I a mātou o lo o iei loa o lo iei se angelu na mātou bo atu. A e na ia tau I si ana wā, sa hasia si atu le angelu I a te ia. O le fesili la, mata o iei se taimi wa tātou wheloa I ai ma se angelu, a e tātou te leiloa. O le mea moni o le tele la vau taimi, o le o tātou wheoa I ma angelu, ai le mawhai o na tātou I loa. O le isi whaalewe lave, e tau so mai se angelu ai whaapea tātou ai se anganga leanga. Ia ona toi so ese leo le angelu, ma tātou, a wawa ai mai e masalo salo o tātou loto I a te ia. Ia e whaafonga mai le pese lea I wawai ai foi. Ia o ala angelu. O angelu le tau le whaingoa ina ie o au auna I le atua I le langi Heavenly Host. Pe matai ta ua fo I o awe whiaua le atua e au auna ina lo na fio anga pa ia I le langi. Ai whapea fo ia na whiau o lo ia awina mai I le lalo langi. O St. Augustine o se tasi o tangata pa ia na soifua mai I lo na wha ma le 5 senituri. E talitonu o ia o angelu au auna ia le atua e tasi lama le lātou tiute o mea whaaleanganga. Ma o Mose Maus Ben Maimon Desi o se tasi o filosofa I utaia. A alona talitonunga o angelu o se vaenga leo au auna le atua
e matua tūlanga e se lau lātou tūlanga i le poto mawa e ma le mamā. Pure Forms Intelligence. O lona winga o angelu ele i whaia pei o tangata, e whaapea o nganga ola lava na iai le amatanga whaatasi ma lea li. Ia na o lo tātou atua lava e sila fia mea uma, e le mawhai o na o iai le iloa o se tangata. Ina ua o ane le Centuri lona tolu, sa iai le i fō mai o lona suafa o St. Thomas Aquinas. Lea sa lau i loa i tangata ma lātou ta ua o ia, o le angelu fō mai, Angelic Doctor. Masa ia fina o lava i matua, ese mai lava angelu i tangata ola. Ese le fausanga o tangata, ese le fausanga o angelu. O angelu ele i fausia i pei o tangata, na o le atua lava i eilo na sila fia o mea tonu ma mea sao. O le tangata ia e sao ai lava upu ia sa te whaalongo i ai lo o matua i nao na po. Te le atuloa ni au tamanatu e whaapea maile lo o matua, vai au tau te nitia. O tau poto e moto, ele i tai pula, ia file e mula, ia, o i nā lava e sawa i loa le au talavou, ele to i se tala e whaia. O le isi tala maali e na o whai taua i le isi tusi. Whai mai o le taimi na whaia ai a tamu. E whai a tamu e le atua, ai o laita oto kaperielu mata. Aru lava le whainga o a tamu, whaapea loa kaperielu, o i sole. Se pei wa au le leia tu e a fōringa o le tangata na i lo tātou. Ia e tali mai Lucifelu. O ane au le lei. Tasi fo i lava la upe peloina ai toi tifa i la lo. Ia o ta ilo pela o aina iai a o tala ana e whaalongo iai. Hierarchy of Angels. O le litu stala la Augusta Davidson i landa Dictionary of Angels na ia whaiaile whaasolonga o angelu i le Celestial Hierarchy. E whaapea la e iwa pe se fulu le whaasolongo i tu ai ngā angelu. E pei o na whaawasenga ina le ali o theologian Kirsiano Dionysius. Ina ua tātou i loa le lei lava le taua tele au angelu i le taimi na whio mai ai le alo le atua i le lalolangi. O le pō lava lea na whio mai ai Yesu na pe pese ai le au whai pese a angelu i le langi. Ia whaafonga maina i le pese leo le Kirsimasi. E le ai se tasi o i tātou e le sila fia, e whaalongo pea, ma sanga whaalongo i le tala, i le afio le alo le atua i le lalolangi. Tala o whae i le waweao malulu, ai wana o Maria ma Iosefa ma le alo le atua le o whanau mai, i le whale o manu. O nai leo ma moe atoa ma le tama o Efraima, ma lana mo li matangi. No atu Efraima leo ma moe. Ai wale fia fo i le fale le tama i titi o Efraima. Wa fia no fo e wa ai i a Yesu le pepe wa whanau mai. E iai fo i lala pese wa le wa lava o na au fatuina, o na au susuina i tau sangata i tasi. E wha amana tuai le fio mai o Yesu i le lalolangi. Ia le la se i tata atu la le ukulele ma toi wha amana tuai le pese. Malulu atu satou. Tu ia la le ukulele. Ai fa pele le fati al pese. Ua pa mai le alanga. Ua taunu ule valo anga. Le faata singa. Le tua matangata na tuli ese le amatanga ole tetele ole angasala a ole nei ua taunu umai le faaula tanga le lalolangi o maya ua whanau le mesia, le tupu le nei, na valo ia, le tupu oi le amatanga, e o la vai le ngataanga, le a ua wha a
manga loina le tangata ngā sala. Ia, le pese la na. Ia, o mātua na filifilia, ia pui pui, ia Maria ma Iosefa, ia o mātua ia na filifilia e le atua, e pui pui Yesu mai le fili e matautia. Ia pui pui Yesu mai le tau mawhai o tangata e leo fia fia i leo fia mai o Yesu le lalolangi. E pei ona iai he rota. E ei tangata e langona fa angelu. E mawhana whana telefo i le so o tanga o le tangata ma angelu. O le fisota inga le tangata ma angelu i o lato langona e matua mata ngō fie ma winga e se foi. O le tasi tinaia e suafa ia Olivia e tusa e limas fulfitu o na tausanga. Sa whaatala noa ina e se ali i whaife au. Na whaapeala na tala noa. O te talitonu so se tangata ola e iai o na mo-o-mo-onga ina ia talitonu i angelu. Ona o le tangata la iailo na so o tana i angelu e mafu ai o na tātou whaia a mionga le lei le tele o taimi. Tātou te nau nawa ia whaia mea le lei. Ma lo lofa i tangata, ma loto fisosoani, ma winga le lei uma, a wā o le tūlanga nai fia fia i aile atua, ia ai mai se foi o le alii o Yesu, wa soifua mai le aso kirisimasi. O isi la taimi a mionga e whaia le tangata, e loa ai tu ai ngā angelu o lo pūlea ia. O le talitonunga o Hasidem, e iai foi angelu le lei, ma angelu le lei. O winga le lei uma ma winga alofa ma leanga le lei, e loa ai o lo ia te oe ngā lue a angelu le lei. O winga le lei ma mionga leanga i le lalolangi, e loa ai tangata o lo iai a angelu leanga. O nisi o tangata sikola o le loto i o taia, e la tau te matuata li tonu lava i le iai o angelu. A tato manatu le tuspa ia, o angelu lava o i la tau ia o awewhe au, o le tele o whaalinga e o i tangata ta ua le tuspa ia, e ta ua ai lava angelu. Mana tua foile o atu angelu e tau ia apera amo le whanau mai se tama ia Sara la naba. Na ata amo ai Sara awa walangona e Sara ua lo matua, mai le to e o i tūlanga i toi maua i se tamai titi. Ai whai atu angelu, po le ale me ata ai Sara, ai whai mai Sara. O te toi whanau e ua o matua, whai mai le taria le angelu, e iai ese me whai ngataha i le atua. Le taimi na tuli e se ai a kara mai a apera amo, ona o le itao i ai o Sara, taluai le vao i Samaeli ma el isa ako, lea na aluai a kara ua tangi, i le vaina o iai ma le tua na iai, ai alu atu le angelu ma whaatonu e toi fo ilo na matai. I oe e iai fo i taimi, pei ua tātou le loa le tonu o le a whai se mea whai ngata, ai a tonu o le musumusunga le nganga o le atua, e ala ona toi le liwa tātou fuafuanga ma tau nuu ini unga le lei. Le nei lava i taimi o le kiusimasi, o lea mana tua le lei le tala i le taimi, na whaale ai le angelu o kaperielu i a Maria mwhaape atu. Maria e awai te fefe, a wā lofaina o e le atua. Whaauta o le ato o e mawhanau ina mai se tamatane, e te whaingo i a te ia o Yesu, e sili o ia, mai ta ua foi o ia o le alo o le sili sili ese. E foi ato le ali i le atua i a te ia, le nofo i ngā tā vita lona tamā, e whai o ia matupo le a ingo i a kopo e whaavabau, o lona malo foi e le aiso na ngā taanga. O le nei lava i taimi o le kiusimasi, wa tātou matuata li tonu ia upo, a wā le nei wa avea i tātou umata i to atasi, ma tangata anu o le malo lea na tauina mai e kaperielu i a Maria, i nā ona po wa leva. Ale nei wa tātou oli ai nei whaleseu ma sa oi ma au malie. Lea wa avea i tātou uma o tangata o le malo ki riso, le alo i to atasi o le atua. Ia o le nei foi wa tātou oli nei ma mita mita, i le whaelonga ina o le aso soifua, o Yesu le alo o le atua. O Yesu ke riso lo tātou wali i whaola. O ai la se aso whanau o se tupo le lalolangi na pepese ai le au angelu. Po le ale i lau te unga o kariota mata a vale solo whanua e a fio ai tupo le lalolangi. E le ai lava se tupo le lalolangi na pepese ai le au fai pese tele mai le langi. O na fai mai loa lea o le pese maasani le au fai pese o le tala le lei.
na whanau mai o Yesu. Le la atu ia tu fuepo maua i oilana. Ipe, ia. Ia o le asa tau whaafonga I si ufafonga o tama ma teine mai Amerika, ma lo Biden, ia o tama ma teine o le ekalesia pewa ia, metotisi, o le ekalesia metotisi. Ia le nawa o tau whaafonga, pei wa tau e ola o mai tau tonga o la tau lo whaafonga. I le matanga o fio leo, vi inga o le fio mai o le alo o le atua. Ia aile I whaewina le porkalame ale ina I laua tina. E mamoli e tulawa whaamanuianga o le kirisimasi, ma le tausanga fau, le mamalu o le au whaafonga. Tali tonu olo I aifo ine a inga le maua sa kirisimasi fia. Ona ua to e sea nisi o mātua po o whanau foi, ma I la tau pele I tonu a inga, o uso matua ngane matua whawhini, ai maise o woma e masani. Pei tai e leo se tātou no muni le nei, o le tātou no moni, o lo whaatali mai eilo tātou ta mālofa, e tātou te tali tonu I se kirisimasi fia o lo lātou whaia. I le nāno o mātango fie, ia o I tātou o lo tutoi le larulangi. O tofu I tātou ta ito atasi ma le tofi o whaasino mai mo I tātou, e lo tātou ta mā, o lo ngalo lue fo ilana au whai ngalo e ngā tau fia I tā la ino na fina ngalo. Ia so sāta I tasi ai maise o isi aso o le vai aso. Tātou te mafutai I le atua e ala I tāpua inga a inga. A le taimi nei, e whaape atu le leo vai, o le tatalo I le atua ia maua le mamanu le au whaafafonga, ti nāma ta mātutua,
le au whai ngā luenga le atua pa ia iso se whata whai taulanga o tātou tamama tina mātutua o wa le lava o ese maainga o lo tutonu ainga o tupu mai o le atunu o whaletua o le au whai ngā luenga pa ia le atua whaletua matausi man mamalu ese o li ima tamaita i o lava i alo mawhanau lalo vawa. Ia liu mai fo ili nei tu, wha manuia le atua le fionga ia awhamasanga o le taita ia si fonga lau mua, ia le sunga le liga wao ia tu fue, sunga ia tasi, ia o le sabalinga o tamaita i o lo iai o ana, ia le tama fo i o le tama o Mari, o le tama e sel mana i o lo na suafai, e tau seila o tau isi taimo o le lopa o Maori po ia ese ale o le mea la le ia e la ngona i lava le nganga fia a wa mai lo tau soifua ma lo tātou wola. Ia le nei fo i wa wheloa i fia le nei aso ia tātou au lia ma le manuia le kiusimasi ma le tau sangafou i le ngalo i lātou o e wa pele i o tau fina ngalo ma o tātou loto ia o le tātou tatalo i le atua ia awina mailana au angelu e tātou e lātou te pui i tātou mai ni whaalave lave e la matia i loto so i fua maso tātou wola, tātou ngā lulue ma le loto te tele ma le ono sai. Ia wha ngā ina pēr loto so i fua maso tātou wola lea ngā e au nai pē le li i tofi matiute ua tofi ai i tātou. O le asawrai nei fo i o le whaia le tofi ngā ntanga luenga o le ekalesia wha apatonga kirisiano ia le pūlenga Wellington i Aotearoa. Ia manuia le whenga ia i o ekalesia o malava ia maasa o le kirisimasi le au whainga luenga pa ia le atua o le tala ina peo lona finangalo i le lalolangi o iai. Manuia le kirisimasi ma le tau sanga fo, ia le lase e lato pese lea, I'm dreaming of a white Christmas just like I used to know. May your days be merry and bright. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, with the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright,
Christmases be white. Whawhitai ia nao o tau whaafonga mai di si ufonga mali o le tama o Jim Reeves ina ia whaamanuia mai le tātou kirisimasi ia mole atu whaafitai tele le mamalo le au whaafonga i lātou uma o lo fia fia whaafonga mai pe Paul Kalame le tio ia ai mai si fo le taimio o le kirisimasi mole atu fo le whaafitai tele sunga i le lia o ia atu foe o lo langolango ina le whainga o Paul Kalame a o whainga ia i fo le nei taimi ia ai mai se le mamalo uma le au whainga luenga le fionga ia awhamsanga ia le mamalu o tamalii whailaunga ai mai se foi o tamaitai o lo o tau whaafonga mai ia i aso taitasi o le tio ia mai la tau uma foi lo o tau va mai le o whainga luenga pa ia le atua i aso taitasi e launga ina atu pea ma whaasino atu i ma soso ani atu i le au whaafonga ai mai se o taimi e whenga e fo i tātou ma pōpua ngai nisi taimi ia lo maua pea lava le whaamawhana whananga mai le au whainga luenga pa ia le atua o lo o whenga ia i mama i taimi taitasi o le si ufonga lau mua. Ia whaamangalo mai fo nei le matua i whaale tonu i te leo taimi pe a whaia tātou Paul Kalame ia a ore te talo pe i le atua i whaapena a watu lo tau soifua ma le tātou ola. Ia tātou au lia male manuia le kirisimasi ia le tau sanfou i le mafuta mai o le tātou atua. Tō whāsoi fua.
but I'll have a blue, 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 blue Christmas. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. Feliz Navidad.
o ia le Mesia. Lene Yesu sa taupo ina wau ni manuia. Ule tulina na malangai Maria. Mai Yosef ai Petre e mai tusi o lai moa. Ai fafo se loa o fatinga i Maria. Fana wai loa o Yesu i le fele o manu. Kile o tele musika vali o fia fia. Tato pe pese ma whamanu o whanau mai Yesu. Tato i vi i ma fia fia o ia le Mesia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Lupa i le au makoi sasa i li mai fia fia. Una ole fia o ko atu, mia na tonge alofa. Una ole puli pano male pumulo o saulia. Ato ai male au lole le iwa maula tapena. O maula tapena. Kile o tele le musika vali o fia fia. Tato pe pese me whamanu o whanau mai Yesu. Tato i vi i ma fia fia o ia le Mesia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Telefo ainga sa tete ama balabala. Ai ua o ngale aso e toi mawai o mafutanga. Wa ole ala nena na fio mai ai le Mesia. Ia mo uma e tato uma leanga ngau e fia fia. Maleanga ngau e fia fia. Kile o tele le musika vali o e fia fia. Tato me pese ma whamanu o whanau mai Yesu. Tato i vi i ma fia fia o ia le Mesia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Ole ase me alofa e te ofo atu moia. E whamaka tuinai e nei se taua. Una ole loto mo laloa nga maluma le alofa. Whaanga mao tato loto e fio ai le Mesia. To e fio ai le Mesia. Kile o tele le musika vali o e fia fia. Tato pe pese me whamanu o whanau mai Yesu. Tato i vi i ma fia fia o ia le Mesia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Kile o tele le musika vali o fia fia. Tato pe pese me whamanu o whanau mai Yesu. Tato i vi i ma fia fia o ia le Mesia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Lene Yesu sa taupo i na wau me manuia. Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufofonga o le laumua.
Manuia leke Richie Masi, male tau sanga fo, si ufufunga ole la mua. Whaatala whātu I le whaafongaanga le tātou tunu e masi fwoi lau mai mo mai o le tautua le nei si whonga le lau mua I Wellington e masani ai tau sanga taitasi o na whaia whaamanianga I lunga o le awa unanga nei tai wha le malo, tai wha le kalesia ma tai wha le wha ala putonga a wā le whaamania ina o kiwisi masi ma le tau sanga whau ia lo mai lau sila ma lau mai moa wha pe fwoi lau whaafonga o nisi neo whaamanianga o mwhaiona whaamawina le tau sanga Si mai ale whaafonga I le saunoanga whaamania mai le komisina Silia sa moa I New Zealand le fionga le asi papali I Tommy Scanlon. O le amapuia I whala mātū pa ia sautua o Samoa a wā o le wauwhirifili o le ia I vivia a o le fuefo ia lave lave. O le ama mala I le whaasounga o ao ma folasa a wā ere ai lava se poto na te toe tufiulu fili whanua pa ia o Samoa. O la lango tonu I ona tō whinga ma ape ana mua. E tau ia ina usu I tonu le mata o le niu. O urulu mtafo lau si leo vai vai. E whaatuloa tuai I le pa ia mawalunga ma le mapo e poe o Samoa. O loo mawhai ona mua maile nei whaasala launga. Tulou na lava. Ai avele nei avanoa te toe whaatalo whaatuai lo o tupa ia ma mamalu. O whaamalo lo soifua maua a le langi e mamaa. A o tātou alu atu e whaamanatu le aso soifua lo tātou wali whaola. O Ieseu keriso le ne kerisi masi. E hawa ono tātou mumori pere whaaftai lo tātou tamaa I le langi. Ona o lona alofa tu noa. O mo whai ai ona tātou taunu mai I le whai ungo le nei tausanga. O se tausanga whainga tātele le nei tausanga lua afe luas fulmaratasi. I le whaawa waipe lea o na mawhatia le lalolangi I a fianga mai le whaamai o le COVID-19 furuiva. I le ngata o sili atu le luas lau miliona I la tau wa ngase ai I le nei whaamai. Ai o sili atu fo I le 5 miliona I la tau wa mariri uwai.
O le mea siri ona whaafetai ai. Ona o le vaiva maua lea o tui. E pui pui ai tangata. Mai a fianga tu ngā o le nei wha mai matautia. E toi mamoni a tuai lawal whaafetai ia i la tau. O mai a ona whai o la tau tui pui puia. Mo i la tau e le i whaia ni a la tau tui. E toi tau sanga tuai lava. Ina ia whaia nei loa ni o tau tui. A wale pui pui e le ngata o tau lava. A o alo ma whanau. Tina mata maa matu tua. E re o mawhai o na whaia ni a la tau tui. I le taimi nei. Mo si o tātou atunu peleina o Samoa. E ui sa iai se ari i talavou sa wha mao nia lea fie le COVID-19 le luova i aso taluai. A o lea ua pule alofa lea tua o toe manuia. I le teimi nei la, e re aise tasi o ngase ngase i le COVID-19 i to tonu o si o tātou atunu. Ma, e tu sa ai ma wha maunga la tamai. O sili atu le iwas furuono pasene la tau, o whai o la tau tui mua mua. E valus furuono pasene o mai e o la tau tui ta iloa. O le naunau ta inga lava ale tātou malo i Samoa. O le sili atu lea ma le iwas furu pasene i la tau, o uma o la tau tui ta ilua. O na tanga iloa lea e tau tala tala fe maranga inga, i le vau Samoa maisia tunu. E iai New Zealand ma Australia i le tau sanga fou. E toi mori atu lava le wha maalo ma le wha fitai tele. Ona o le lava papale mai le ona sa i pea. O le mamalua si o tātou atunu. O lo alala mpapa au i atunu i whafo mai o Samoa. Ona o whaisi leva e le i toi whairo i atu i a inga mawo i Samoa. O le papo lenga lava. O leo atu lea o le nei wha mai whaingatā i te tonu o si o tātou atunu. Ma wha o matia ai soifua. E wha pei ono o tātou mawhatia ai i le misela. E leo pōse lilo le tōlanga whaingatā o lo i elta mao aina o si o tātou atunu o Samoa. Ona o awhianga lava mai le COVID-19. O le tāpuni ai o nisi o whaletane malo. Ma rea iani ngā luenga i lātou sa whainga luenga i. O vea lea matulanga whainga tā mo nai o tātou tangata. I le teimi nei, o la o maua nai fsosoani mai le malo, a wā lava le tau wha maa venga, mo pisi nisi, mai la tau wā fia. O tupe wha moli mo Samoa mai lo o tau pa ia mama malu. O toi wha mawina se tūlanga si tia i le tau sanga nei. E toi moli atu ai lava le wha fitai tele, ona o loo tō manatu a lofa pēr mo a inga. E kāre sia, manu o loo whaamuri mai i Samoa. E ui o loo whainga tā fo i le tūlanga o iai o tō tamau a inga, ona o awhianga lava mai le COVID-19. O te fia vea fo i le neawa noa e mamuri atuai le whaamalo i le tō tele o alo ma whanau a Samoa. O whaamanui eina lo lātou tau ma whai le nei tau sanga. I tū tau ta longa, ma o onga, ma lo le tau iwi. Ta malo atu fua inisi o tamali wa pale mai to finga maurulunga i universite. Ka apea i matanga luenga ma whala patonga ese ale ma lo ni osila. O lo o tō manu ma lo ma whapale ina, o se mite matanga tere lea mo mātua, a inga nu mai karesia. Ai me se fo si o tātou atunu pele o Samoa. Ai le ngata i lea, o se pine wha mau i longa fo i lea, o le loto fi nau, ma le sa ili malo o tātou tangata Samoa. O le manu lau ti sa wha tā waina i la vai aso o le tātou ngangana Samoa i le nei tau sanga, o le poupoulo loto i fale, o le manuia le ano fale. Samoa ai, ale lei o na o le tama ma le tene Samoa mai lona la ititi. E mātu tua ifo o le a vei lātou ma pou maro losi e tua iai a inga. O upu le tusi, a o le tama e tu sai mawana ala, a wā a matua e reto e te a ese mai e lava.
I le vai taimi le nei, wa tele na wale maulu i tau, ma afianga tu ngā, wa tula i mai. E re ngata mai le COVID-19 ma suinga o le tau, po le climate change. A o le tele fo i o whaasara launga, tau whaase se, ma tau whaaleanga, i lunga o upenga ta whailangi, po le social media. O le mea lea, e tau wai tele le mafuta wāwala lata pea, o mātua, ma le whanau. E toi mori atuai le wha mālo ma le whaaftai tele, e mawhitanga e Kalesia, i a ISS e tonu o New Zealand nei. E whanga sa sia, ma isi wharapatonga tangata Samoa. Molo o tō sao taua, e le ngata ili ao o ina o le tātou ngangana, ma le anganu. A o hao tō fsoani whai pea, mo nai o tātou tangata Samoa. Paftai atu i le tio whaasa lau SS, ai me se arisi ufongo le lau mua, ona o la o tō ngā luenga whai pea, taulongo longo, ma le whauwha o tua. Ia whaamanuia le tua i la o tō ngā luenga tāua, ma ia whaafoloina lo o tō soifua, tau tua. E fia vea fwoi le nea wanoa e mamori a tuaila o whaaftai tele, i na mamalu o le atunu. Ona o la o tō longo sua i ngā luenga whai, a ofisa a le tātou mālo o te tonu o New Zealand nei. Whaaftai whaapitoa mo la o tō lango, le tātou ofisa al konusula i Aukilani, ma le ofisa al tātou komisina mawalunga i Wellington nei. E tāua pea lo tātou ngā lulue whaatasi, a wā lava se lo mana e manuia mo tātou tangata Samoa. Whaaftai whaapitoa i le fionga le minista, le fionga au Pito William Musio, mo luna sao tāua tele mo tātou tangata Samoa i Aotearoa nei. E ui o ia o le minista o tangata Pasifika, ai o loo muli mawina pele nau malosi, o lana a fionga mo poroketi whaapitoa mo nai o tātou tangata anu. Au tātou whaafeilo i atu i le tausanga fōu lua a whaelua sifuru lua. E hao ona tātou momori pēr tāu sanga i lo tātou tama i le langi. Mo lana tau si ngā lofa mo lo o tōpa ia ma mamalu, o lo o alala ma papa au i whawhamai o Samoa. E hui i le tula e mai o isi vairusi o le COVID-19, e iai le Omicron. E tali tonu o le whai o tui pui puia, a tō ai maro tātou ngā rurue whaatasi, o le ama ain tūlanga tū ngā, i ono tūra e mai, i le tausanga fōu. I tātou te talo fōu i mosi o tātou o tunu pele o Samoa, na i e whaasawina mai pēr i le whaamai o COVID-19. A tō ai manisi whaamai, ma whaalawe whaalina tūra. Ma i e toi vawea whaafo i siaro tātou te maawainga, e se tūlanga le lei, e wālawa la soifua manuia, o nai o tātou tangata. E wha iu atu aisi whaamatalanga, i le aveai lea o loo tangata, e whai mawafonga tau mamori o lea mamalu o le malo o Samoa. Sui alofono o sui tuafia, le awhionga le tamai tai pāle mia marana kāpeneta, ai tai nane le pa ia lasi o Samoa atoa, o te whaapea atuai. I auto moa sa kirisi masi fia, atoa ai ma se tausanga fōu saunga le mū, male manuia. Soifua. O se mai alau whaafonga malau mai moa, o le saunoanga whaamanuia le nei o le kewisimasi ma le tausanga fōu, i le fionga Honourable au Pito Tofasua William Seal, o le whaipule o Mangele, o le minista fo e o tangata atu motu o le Pasifika. Whaftai tu fue mo nei avanoa, e moli atu fo il mātou whaamalo ma le whaftai lau tō pūlenga. I lau susunga tanu wasa ma le komiti whaafoe o le ala leo le Samoa Capital Radio tasi o ono whaamo. Ma lo lava mo le nganuanga tā ua i le longo puia li i o le tātou watunu i so se mata upu. Pale anta lolo ia upa ia mo mamalu sausanga tā Samoa e.
o pa ia whātala lei mo pa ia whaleanga nuu, ai mai se fo i o mamalu whanmalo, o pa ia le poko mo mamalu o, e le toi pau ina i so mātou whamtalanga, a wā o pa ia o Samoa le whale o pō mao, wa soolon ta iao, mai tūturu i tau tulou na lava. E whamua se mātou whaftai le tua, whaftai lo na lofa muti vale, e ui o tātou o tangata ngasala mo tangata vai lo tātou whantou tua. Ai leo tu la fo ia lava tātou e lana fionga le tapau si siriese langi. E tele taimi sa le mautonu ai le tātou whainga malanga le tau sanga. Ua le iloa e toi lolo pe alu i luma pe alu i tua le waa folau peita iane. Whai mai le au mātutua. O le wha moe o taunu o le la au leo le ola. Nunu atu la le alofa le atua malonanga le lei. Iana o aunga lo o aswasuina le vai o le ola i Samoa i tu e fia o Aotearoa. E lei whaingo fia le tātou whainga malanga ne tau sanga. Nā mata mai tau sanga o le koviti e muli ane ua whanau mai ai le whamai o le tauta. Lea no su whai ai tātou se tūlanga ese. Ma lawe ve ai le to tele o tātou wa inga mai kalesia. Ua so atu wasa, so atu nuu. Ma atu motu e se ese o la langi atoa. Ua sala lau ma pesi atu iai le nei whamai ma tautia. E le ai se whainga malo ua sao mai ai ia fianga le koviti. Peita iane, o le alu tātou tali le nei fili matautia. O le whaia leo tui pui pui. O le tui pui pui o le nganuenga o le ola. Ma so se nganuenga o le ola. E iai le alofa. Ma so se nganuenga e iai le alofa. E iai foi le atua. O le tui pui pui e pui pui mai ai oe mai le pipisi. Ma le vave maua le mai le nei o le koviti. E pui pui mai ai oe mai le whaata otolia oe le whanemati. Ma pui mai ai oe ia auane i e tinga inga ia afianga matautia o le nei whamati. E lei whaingo fie whaau penga ina le tātou au tau ma le tātou whainga malanga. E lei whaingo fie le au tau whaau whinatu o se mātou manatu ina ia wha mua le whai o tui pui o wā le te ena o le matautia o le koviti. Peita iane, o lea watau nuu le sini sa tātou ngā lulu e whantasi e au sia. Lea wasili atu le iwa sifuru pasene le tātou watu nuu wa whaitu i pui alua. Whaftai sa moai. O le neila watau nuu le tātou waan tiu, tau mai le waan tau ai whaftai o le nei lava o lo mamau lang o le waan le whao whalau. Whaftai mo le tapu inga mamana le tātou watu nuu ma le tātou whainga malanga whita le nei tau sanga. Whaftai a Samoa i on tūlanga mamalu mon tūlanga maua mon tūlanga whaalupe lupeina se ia mata mai lava i maunga tele se i o lava i maunga iti. A wai tua lava le whare tele le whare o, mai le tu wha maunga fo i sesi. O le tātou malo si anga o le tātou tu whatasi, mo le sa ilinga manguia mo le tātou watunu lau tele. Tātou patia la, ma tātou pepese vivi i ova ma le tua sisi ese. Le tua le langi malalangi, le tua e oulo na mana, wha vau lava. Al nei taimi mamoli atu foi le mātou wha maloma le whaftai, i le tātou watunu o atoa i Aotearoa, wha pēr le tātou watunu i Wellington e lea sa whiangai ma le malosi ma le mamafa le nganuenga. Malo whaftai le fionga hai komsino sa moe Wellington e ma le masiofo, malo lango i tau mo whainga le tātou watunu a wā le tali atu le matautia o le koviti. Whaftai le wasenga o whawhengainga i whata whaitaulanga e fia mai se foi le maftanga so whatasi le au paia lau whengaluenga a le atua i Wellington e ma Hutt Valley. Mola au tō lango ma losi i le whatuina o no whanga e whai eitu i pui. Whaftai foi mo upu whaala i au, ma upu wha malo si au, ma upu wha au pengai nai lo tātou watunu ina ia maua le on sa i malo tele i so se taimi, i so se tūlanga sa tātou mafuta ai. E le ngata i la o tōtar sanga mamana, mai se fo i le wha avnoina o wharsama no whanga e kalesia,
le whaongaina o le teknolosi e whai ei so ta inga masauni ngā lotu wā lava le pui ngō tātou tangata mai le whamaki. Whamalo le anolofa whamaoni le tātou watunu. Whamai le tala, e loa lava le la au i on fua, e loa fo i le taitai i ana nganuenga. E leoa le taitai sa ili manuia ma vi inga mo ia lava ia. E loa fo i le taitai o lo alofa whamaoni ma lo whaia lo na osi taulanga mo le manuia le atunu atoa. Whamalo whaftai e ka le sia fia o Samoa i Wellingtone. Whamalo fo i le ngā rurue puna wai i so se matata a wā Samoa malona lumana i Aotearoa. O te fia whaftai atu foi i le tu pā malosi i sa o ao ma te maita i maunga whapai o le tātou watunu. Mai se tina mātutua ma tina talavou sa taula mua i le telo le tātou nganuenga le neitau sanga. E le ngata i tu tonu e ka le sia ai whapea foi i nganuenga ma tā nganuenga i se esel mā lo whapea lava whapitoa ma tā nganuenga se fua maroloina. Ma whalapo tonga tu maoti ma lo whaftai ma la o tau tautua. Sa mai tau lava ma le alofa le mamafa nganuenga sa tau whaia. Wā lava le pui ngol tātou atunu u mai le koviti ma whamaki. Whaftai a Samoa lo ngā lue puno wai i matanga luenga i se esel ma lo New Zealand. Ma whinau ma manuia le tātou atunu. Whaftai whapitoa i a Samoa sa ngā lue i le matanga luenga le soifua ma lo loinga. E mai se fo i le Capital Coast ma le Hutt Valley DHBs. Whamalo ngā lue ma le alofa whamaoni le tātou atunu. O le nei lava ngaluenga, le ngaluenga le alofa. Whaftai le tātou au talavou, le mālo sianga o tātou wāinga i ka le sia mā fioanga, ma whalapu tonga tu maoti Wellingtone. E se lo ta fia ma lo ta lofa atu. Whamalo le toa, whaftai le whalongolongo tīnā. Whaftai le alo lofa e lo tou tu lai mai ma malosi le tele o ngaluenga sa whai, e au noa ma se tongi. Whaftai fo i lo o tō ngā lofa whamaoni, sa o mai tau lava ma lo lofa, tō tele i sa ilia lava se tau i la o tō ngaluenga. O le nganga moni lea, o le winga le upu tau tua le atunu. Whaftai la ufai pisnisi sa fua i mai o lato au fola, ma le awa lofa so soani malosi, a wale langolangu ingon pui ngon tātua atunu. Malo whaftai tautua, whaftai le alofa. I whala tonga tu maoti al Pasifika, i ai tele ma pitonu la iti Wellingtone Hutt Valley porirua maisi. Malo whaftai ngaluenga ta ua sa o tau tau la muai. Whaftai i ali i matamaitai fo mai ma lau tau si mai, ma le roa loa lau whai ngaluenga, se whamalo le tau, whamalo le finau, whamalo le whai al whaiwa, whamalo le alo lofa le atunu. Pau matuai se mātou whamatalanga. E sau si taimi, to e whaawau li tātou ngaruenga mo le anga i luma, a wā le whaia o le tuilona tolu, po le pusta, o le tuilona tolu lea o ngā mo le si whamai fau lea ua taungu mai. Ia, ai mai se fo i le whaia o tui pui pui, o tamaiti la eki e 5 tausanga anga i lunga, le mātutua, le ea mata i le masino i Anwari. Ai mo nei taimi Samoa e whaaftai mo ngaruenga lelei. I o tō maua se Krismasi file mu ma se Krismasi manuia. Maua foi se tausanga fou saunga le mu. Tātou to e wheloa i le tausanga fou. Ia manuia alofanga mo o tō soifua. Si mai le whaafonga malau mai moa, o le whaamanianga nei ma le sunga le whaiwhiau to ina, Reverend Malaki Moa Iava, o le taitai whono o le maafutanga whaiwhiau so whaatasi i Wellingtone, o le whaawhirenga fōi o le kalesia e whaaka asa i wainu yomata. Leli ie, lo utua, te le lawa mea ua e whaia, o wavenga mo manatu ia te matou, le mwhai una laulo ina atua i a te oi. O te fia tuktala iai,
a wale mawhaitau lia lava. Tu mawatu la o fio le viinga, le wha manu ma le whanetang, ono lo walofa ma lo whamau. Wa fei loa ai mawhatu lo watu i o po ia le avea Samoa. Pa ia lava e le popo o pae le so. Ma ia le babau e o le whapapau. Pa maror flau manuia ma le langia mamau. Wa o lele o malama o dungalu i te whanua lala. Ta whanua foi le nafo le tua au. Le tafo launga o le netusanga. O le malanga umi le no whiriwhilia o le atua. Mai e pito i kanana. O se malanga sa tumu i whaingita ma poponga. O le sami ula ula. O le fia ai ma le fia inu. O taua sa whenga iai ma nuu sa lato sopo ia i le ala. Ai maise o le whaatua tua whe momo wai. Manatu sa moai. Se ata atua fo i lea o ta whainga malanga o le neito sanga. O tali mo watu. Wasa tātou whikaiai ma mala whale nā tua. O te ngata whatupu whale ve lafi, ngase. Ai maiselo nei whama i oti. O ia lava whaingita, wafe moe ai whainga malanga. Anisi o tātou te maa matina, o uso me tu whawhine, e o lava nei tātou whana pere. E ui lea sa moai, e le muta ai le tātou wanganga whawhitai. O wā, o la le whailaunga, o le aso e whanau ai, ma le aso e oti ai. Ao la Paulo, e ao ne tātou mita i pōpunga, ua o pōpunga e tupu ai le ono sai. E ono sai e tupu ai le mautinoa, o le mautinoa foi e tupu ai le whamoe moe. O le whamoe moe e le maa ai, na ua o whamalingi mai le alofa o le atua, i o tātou loto, e le ngāgu pa ia, ua foi na mai, mo i tātou. Le ele nei awa noa wha auro o maua. Whai e ia umsui, ka le sia wha potonga ke siano Amerika Samoa. Wha leo tuai o mātou momo ngā lofa, ma wha manuianga o le Kirisimasi mo le tausafo. Le pa ia ma mamalu so tātou o tunu pele Samoa. Ia pa ia wha le atunu. Pa ia wha le malo. Tai nane o pa ia wha le tua. Ai maisi foi, o tātou uso toke lau, ma e malama i le tāngangana. Whamani atu le Kirisimas, man tausang fau, tāpo inga anai o manu, tā whātua, whale se la, wainganga, a sau msale aula. Whapea o maa inga uma, le ua malo tāpo ai, whaafitai te talo, a oro whaiwa au tama whanau, i so stiute ma so se walawina. Manui e tele le Kirisimasi ma tausang fau. Whamanui atu le Kirisimasi, le tausang fau se mātou i kalesia e whakasa i wainui. Ma lo le ngā lulue. A pe foi se mātou lotu i porolua, songa e Eremia, Ellen malfaltua e alangi Ellen, malpa ia o le kalesia, manuia le Kirisimasi ma tausang fau. Pa manuia le foi le Kirisimasi ma tausang fau, le si ufonga lau monei. Le fionga le li pule a whamasanga, mo resi, ma le mamalu lau whai ngā ruenga. E te inane na komiti whafoi. Na o fionga, teitei fono, tono fono, au matangi kena a kui, ma le lava loa o le komiti mamalu. E te inane, se o tātou tina matua, e a whereni ete. O le upumoni, o lele, ua mama ioa, ua mama fo i te loa le sao Samoa. Ina ua osa i lau whatau tainga o le neito sa. Manuia le Kirisimasi ma le tausang fo. E le ngalo foi, nei paanga, i le soifua maloloina. Lau fionga le li pule, pule sili dokta tanga loa tiuna ulu, ma lau o waa. Wa pe foi le li pule sili o le Pacific Health Service lo hat la o fiong na nai ya po la o fiong foi le la au na fa sia misa mo au pati ma la o fenga ma lo le nga lue aya
le soifua maloloina o nai o tātou tangata a tātou whenga iai ma le nei fo'i whaamai oti ua whaamata umai le tātou whenga malanga. Manuia le kirisimasi ma le tausanga fō. Whaamanuia atu le kirisimasi ma le tausanga fō, lau fionga le komisini sili, lau fionga le asi, pālii, lau maskana, ma lau masiofa. Ma lo fo'i ngā lulua o le nei tausanga. Manuia atu le tausanga fō i whainga malo, sa tātou tunu pele o Samoa, Amerika Samoa, e whape fo'i le nei tunu ua ta maina lo tātou ora. New Zealand nei o lo tātou au maumuna no fo'i. So se kāle sia e sese, ma ua maile nei whaasela longa, whaamanuia atu Christmasi ma le tausanga fō. Mai se fo'i nei tātou uso toke lau, na o fionga tui supoanga ma le whalitua. Ia, te nane le au te lenga o nei o tātou uso toke lau. Manuia le Christmas. Nā whene lea o se tala i le pa ia o le mawhitanga so whatasi. Whai whiau Samoa, tā whatoro Wellington nei. Lau o whionga pātere mā reko pufunga, na sunga i whiau to ina, whatonu, whatuturi setu. Sunga i to ina ia u whanga whawhia, au wala i vau. Lau sunga lau i ula yang, lau sunga i to ina sani ta malelangi. Tai nane sunga i lau whainga luenga tutofi. I lea fata ma lea fata. O lea foi tovine ma lea tovine. Wha malo mo ngā luenga o le netu sama. Wha malo le tātou ngā lue so tau au wai. Ma so se mawhitanga. Pata ngā luenga le malo. O lo mana o mia la tā ua fisosoa. Ai tai nane le tā ngā luenga. Ili si ufonga o le lau mua. E ala i tau longolongo atu le upu. Ua le whapitoina, lau ngā luenga i lau lava pule la. Ua wha salafatu lau wha soa. Aia, manuia o si o tātou utinu. No piai, i le nei atunu ua vata maina lau soifua, ma lo nei foiola. O le fitelenga lava lo tātou li i on so, ia whapea nei o le nei. Iau tō wat, whai nu ma lava mso. Whapitiso atu i le suafa al te maa. Nea tali. Malengang pa ia. Yo to wa atu ia ilato. Na ia tausi i me uma. O whai tuai ia te o tau. Whautu fo. O te ia te o tau. Ia sa umalau. Se ia o ai ngā te anga o le laula. Ma lor ngā lulue. Wha fitai. I lau wha tam soali inga. O le neitu sanga. O opu le seu ngā ulu mū man whao seu. Se wai tongi seu na langatila. Wai wha pulou li tuari. Ma lo whai al whai. Manuia tele le Christmasi ma le tausanga fau i le tātou mawhitanga. Samoae. Wha pēnei o tātou uso Pasifika uma. Kāle sia isi. Tāpinei na whale anganga lo tātou sā. Le tātou wholau. Le tausanga fau o fōtua i mai. Wa tātou te lei loa tanga e whai le wasa. O opu fōi la ngā te whale, sasi tanga le tautai, asa leo le whai. Opu le tua vau, a ilo tanga le li seo. O nā e fua leo le seunga. Manuia tele le Christmasi ma le tausanga fōu. Te a fōi wa iai se ngangana o sala a lau tō wauna, i teimi o por kalame i lunga o le nei teo le nei tausanga. Ia ufi ane wha amanungase. Ma ia vai maa ngalo ane le awa o sale mulianga. I sofi na ngalo wha maa ngalo. Wai le ai lava se tasi. Le ato toa. Te uia ina ia alofa mai le tua. Ia lamkusia uma i tato uma. I wha manuianga o le file mu. Wha manuianga ma le file mu o le pepe o le Kirisimas. Soifua ma ia manuia. Ma laki mua ia. Si mai alau whaafonga malau mai moa
o le saunoanga whaamanuia o le kirisimasi ma le tausanga fōu mai le susunga ia Barbara Edmonds o le whaipule o le itumalo o mana I tutono o le Palimeni o New Zealand. Whaatalofa atu Samoa, it's Barbara Edmonds here, the Member of Parliament for Mana, which covers Porirua, Kapiti and Lyndon and Wellington. I just want to wish you and your families a manuia le Krisimasi ma le tausanga fōu. It has been a really tough year, and we'd like to thank you for all the hard work that you and your families have done this year. We'd like to especially thank you for all the work that you've done to get you and your families vaccinated. Here in our community in Porirua, we are over 90% vaccinated, and that's because of the hard work of our churches, our sports groups, our Aotearoa, and all our community. So thank you so much on behalf of the government and myself. So have a lovely holiday, have a good Christmas, have a break. Me and my ainga, we're just going to be painting the fence and staining the deck. We're going to have a really quiet Christmas and just be able to enjoy everything that this Christmas season brings. So take care, manuia, and look after yourselves. Se mai le whaafonga a lau mai moa, o le whaamanuianga le nei, mai le sunga le whaiwhi auto ina whaatonu, Reverend Whaatuli Setu, mai le matanga luenga le lau mua o Aotearoa I New Zealand, mai le pūlenga Wellington I Saute, o le whawhiarenga foi o le kalesia e whakasa I Hart Valley. O te mua I whaatalo whaatu mau wholo whaatu, I lau whaafonga anga Samoa, I le soafa malu o le atua le tama le alo ma le ngang sa. Nunu atu ia o sa le avea, ma o pa ia sau mtai whale o polu o tō whinga, o wā ala lato mtawha I o I lea. Ai ua langona le leo le au auna whantau wā, ona o tō whinga ua wala au inai. Mua ia mea I matau sa, ona o tau masua le loto I le anganga whaafitai, ona o le tau si ngā lofa le atua, I lo tō soifua malota, lo mātou wola whātau wā. Ua asoa, ua māsina, ua whaasolo fo I le whaitau tau sang. Ko soifua pēr I le saisaitia ma le mautonu ona o le whamai. A lea ua matawhia ese atu, ia futia ma whaingatā. A o lea ua o mai le mawhanawhana o le atua. Ua mātangatanga no tanga o le popole ma le mauto. Ua fo I mai le fia I le mautinoa. Ua tali mai le atua I au talo sanga maulia. Ia vi ia le atua. Pei o perfect. La le perfecta o Isaia. Tula ia. I nā malama ia. A wā ua o mai lo malama. Wā lua e fo I le pupola o le ali I o lunga. A wā whauta mai. E ufitia le lalolangi I le pōli uri. E ufitia fo I nuu I le pōngi sā. A e fio a le ali I o lunga. Ma le pupola o le ali. E ali mai lea I o lunga. O le valo anga mo Yerusalema. Le ai e tū mati le tila I lona mau o lunga. E wa aia e iai mata o le lalani. Ma tō sina iai o lātou loto I lona mata ngofie. Ioe, ua whaatalitari le lalolangi kerisiano I le afio mai o le pepe o le kerisimasi. O ia o le malamalama. O ia o le ola. Pei o mawhauwhaunga whaaleanganga o le nei kerisimasi. Pei o na whaamawina e Isaia I lon ta upo e iwa. A o le whai upo e ono ma le fitu. I le tusi whai tau aso. A wā ua whanau mai mo I tātou tama. Ua fo ina mai mo I tātou le antari. E lona ua le malo. E ngoa fo o ia o le silisili esi. O le whai pule.
o le atua malos, o le tamā o le whaavavau. E le aise mea e ngata mai ai, o na tele o lona mālo, ma le file e mua o lona mālo, e le nofo ali i o tāwita ma lona mālo. E whaatu mawina wha mausali, i le wha ma, i le wha masinonga ma le hami o tonu. E a fua mai ai i ea o no poe o i le whaavavau. E whaia lea mea i le mā e le ngā o le li. Mātango fie le nei pese le perfetta. O la tātou pese fo i lea i o tātou nei aso. Wha longo pe i ai i tausanga u. E whawhangu ma whailo mai i a i tātou lo tātou tuanai. O i tātou sa vau SS. A ua awhai tasi i lona mamalu ma lona fi le mu. Ua pepese le lalolangi kersiano atoa. E whaamati e ai le nganga whaafitai i le whialo whaninga. Ua tātou maua. Ina ua suluia i tātou i lona malamalama tele. O le malamalama ua tau nuu i lona alo pele e tō tasi. Lea, ua tātou whisota i ai. Ma whialo whani ai. Ua salo fia i tātou i le pongi sā o whaamai. Peitai, lea ua tātou saloto. O le perfetta o Isaia. Ua whaamalo si au mai iha i tātou. Ua fo i le fili. Ua to i lalo tupu sa wā. Ua leto i ai se ola whaapolonga ina. Ua ngausia le loto maa. Ua siili mau fita sa wā. Ua mou atu ata o le pongi sa. Ai ua o mai malama o le tai au. Ua la ngona le leo tele o vi inga. Ma pēsenga. Awa ua o mai lo tātou saolo tongmon. Le atu no pele. Awa lava ne ingalo i ate i tātou. O i tātou o tangata o le malamalama. Tātou te whaantalitari ma le whātua tua. E talia ma le loto fia. Lea fia mai o le pepe o le kirisimasi. Pei o la Paulo. A wā o le atua o le na whai atu. Ia pupula mai le malamalama mai le polio. Ua whaapupula mai e ia i o mātou loto. Na ia malamalama i loa ai le mamalu o le atua. I fofonga o Yesu Geriso. Ioe. Tātou whātelitari. Ma le loto tele ma le loto fia. Tātou te talia le a fio mai o lo tātou ali i whaola. O le mea lo fasili lea. Ua ti ngā inai, ma whitai tu ngai le atua. I lona lava alu pele e tōtasi. Ina ia ola i tātou le whanau o masala. Ia manuia le kirisimasi. Ia maua se tausanga fau. E tumu i whamanianga le atua. Isi o tātou o tunu pele. Ia manuia ona o Yesu. Amene. Isi o Usi mai lau whaafonga ma lau mai moa. O le saunoanga whaamanuia le nei, a le sunga i le sea, Reverend Fepai Kolia. O le sea le kalesia me tutisi Samoa, Sinoti Wellingtoni. Ia al whaafenga inga fo ia le kalesia me tutisi Samoa i Palmstay North. Usi mai lau whaafonga ma lau mai moa. I le angang o James Masi le nei tau sana. O te mita e patu li maatu le paia ma le mamalu o tupu ma o Samoa. Ma i o na ao se ia o i o nei.
ua papa ao maalaala i le laumu nei faapea vaega uma o New Zealand ua mafai ona o atu i ai le malosi o lenei faasalalauna o te faatalopa atu foʻi paia faalemālō ma paia faaletala lelei i ona tulaga faalupe lepeina malo le paatoatoa sa moa i le pulauga i lenei tausaga o le a mavae malo foʻi le faatamasoalii i tiu te mafaiva ua gapatia ai auā lava le tautuaina o lo tatou atunuu nei o te faamālō faapitoa ina i tamā ma tinā matutua i outou faiva alofilima e ala i talosaga ma agapogi e talitonu le paamoemoe o la outou tapuaʻiga tatala ua fai lea mataula ma malosi auga o alo ma fanau i aʻoaʻoga faapea so o se feʻau ma galuega ua auauna ai i le mālō pala pototoga tumaoti le au fai pisinisi ma e kalesia ese i Aotearoa a lele ua faataumuava lo tatou sa i le kerisimasi ma le tausaga po a lele ua lele le se ae taele le pepe a lele ua masopa le tofā ma lepe le upega lauga solo le palute ma nunu le toʻau oufi ua apulelea le tausaga i le alopa liligi ifo o le atua Samoa iā te oe ma ou tagata ua tala faauto i lenei e tunuu o le upu moni e lē taugofie le tatou tauasa mai i lenei tausaga ona o le mala ua tauivi nei ma le lalolagi e uiga i le valasi o le korona o le kovitis purumaleiva o se toʻatugā ogaoga le matautia ma maleʻale auā ua iai poʻi o tatou tagata ua maliliu ai i Amerika Australia New Zealand nei ma isi poʻi atunuu o le lalolagi ae faaputaia pea le paia o le atua e lē mafai e se tagata ona faapuʻuina lona aʻao faaloaloa i lou papo ma lou pale i taimi uma ma aso uma o ia lava o le punava i ola sa tatou tuvai i ai i le tatou malaga umi ma fita i lenei tausaga ia Samoa ae ia matuavi ia le alii le atua paia i lou soifua tautua Samoa i le mālō faiganuu i Aotearoa nei faalapototoga tumaoti ae maise le paia o ekalesia kemsiano ua tatou saʻili mālō ai i lo tatou alii ma lo tatou tua i le tauapiapi o lenei kirisimasi aga atu i le tausaga pou e iā te aʻu le miga o te tau ai i le suafa ia o lo tatou paaola o le kerisimasi ou te faamanuia atu ai le kerisimasi ma le tausaga pou i lo tatou aiga Samoa aoao faapea tagata anuu uma o New Zealand mai le tumutumu o le motu i matu se ia paia iʻu o le motu i saute manuia tele laumalaga Samoa agaʻi atu i le kirisimasi ma le tausaga pou o la outou auauna faaifiu kolia sea o le sinoti a Wellington i New Zealand amen. Usi mai alau mai mua ma lau whaafongaanga. O le saunoanga whaamanui o le kirisimasi ma le tausaga fou. Mai le susunga i whaifi autoina i a Reverend a ufanga whaafia ma walai vau. O le pūlenga Wellingtone i mātū.
le pulenga New Zealand sauti. O le whawhiangainga fo'i a le ekalesia e whakasai Cannons Creek I Porirua nei. O te whatalo whatu Samoa ma leo whafonga nei vaenga le aso. Ma lor soi fo manuia. I le tausinga alofa alo tātou matai. O leo lo tātou tā pena iai le nei vai tau le etiveni. Ia wa whamalo le folau nei tausanga tali mawai atu. Au se tausanga foi o lo tātou o malanga I tutono o whita ma pua ngā wha leo langa. Ona o le whamai. Au ila vai lea. O leo lo tātou iai tutono o le vai tau le etiveni. Yesu whaali mai. E tupu ele whātua ma ngā I pe luma. Wa o tātou iai le vai tau sa tapisa e pelwhetanga o le whengainga tuai. E whoringa mai iai o lo iai se taunu unga le lei o le Israelu whai malanga. Wa o ia mea uma sa whai lava ma le whātua o lo iai le atua I mea uma. O lena whapea ne ai le profeta o Isaia. Wai wana fuatia le sami. Wai wana fuatia le langi. Wai wana fuatia le ele. Wai na fuatia maunga. Toi sa wai mleisi fesili e whapea. E te le I loa ea. E te le I whaalongo ea. E sa ule waloanga ma le profetanga. O le atua o le whaavavau. Samoa, o le atua o le whaavavau. Pehoi ona sau wai le whaamai nei o le COVID-19 fumaleiva. Ma whae ngoi ma taitusi o le alfabet whae leni. Ine ia tātou loa ai. O lo tātou whātua tuanga wha kerusiano. O le alefa ma le omeka. O le atua lavalea. O le mua ma le muli. O le amatanga ma le ngātaanga. O matai tusi te tele ia. A o tutonu le valea. O lo iai matai tusi la iti. Ua winga iai I tātou. Whae ngoa I loa le wha mai. Mai lo na amatanga ia peta. O le numero lua. Ma delta le numero wha. Lea sa wha pe ai I so uloa wha le wha tua. E le I uma le wha mai. E se so mai nei ma le epsilon. I lona 5. Peitai. Wa numera se fulma le 5. O le omicron. Ai tutu sa lava winga. Whaingo o fie ma lai titi. Ai na whaila utala I lau aulutu. E lai titi ai ma ini le tama lea wasau. Wa fei se tala le tūlanga lea. Ona e ui o le wha mai. O lo tātou whea ngai ai. I le nei vai tau o lo tātou wanga atu mo le Krismasi. Ai whai mai. O a lefa o lo mua. O meka foi o lo muli. O le atua lava lea o lo tātou malanga whatasi I tu tonu o pua ngā. Pe ona pese ai tama o le mātulua. O pua ngā o le nei o langa. O se mea e whatau wa. Pe a whai e te talia o lana wha o le tanga. Ia vele nāma vai fufo. Ia nganga matino. O le a vawe ai o na e malolo. Le lase I tuu I eise tiu. Ia no o pese e le whapea. O pua ngā o le nei o langa. Wa o se mea e whatau wa. Pe a whai e te talia o lana. Wha o la tanga. A vea lena ma vai fofo. Ia ngā matino. O le avave ai ona e malolo. Samoa. O tātou iai nei le vai tau o le tiveni. Mai tu tonu o pōpua ngā.
A le taimi tonu lava le nei, e loa ele tu ai ngā whātua tua, o lo tātou iai nei. Po se whātua tua e alu pe i luma, po se whātua tua e vawe liu sua vai, pe a o mai whaingatā. Aina whai mai lava le, pero whetanga. Nā te avatu le mālosi i e o vai vai. A oe o le aise mālosi, nā te whātupu tele i aile mālosi. Ma o fōlinga te tala i o le nei vai tau o tātou tā penanga whale nganga. Oni pero whetanga e whāu au pēha. O mai lava i le whengai ngofou. O lo tuli matai pele sini o le wha moe moe. O le alii o le Krismasi. O le manatu au tu o le tusi whaita waso. A le kare sia whapoputong ke Luciano Samoa. O le neiva yaso whale e tiveni. O le Krismasi. E whapea. Tau masua sua le whātua. Tau masua sua le oli oli. Tau masua sua le wha moe moe. Tau masua sua le wha tua tuaina. Tau masua sua i mawha u whaunga. O lo wha matala i nai le evangali a luka. Fō linga o le Krismasi o le a o mai. A wā o le pepe lava o le Krismasi. E a toa i ele tau masua sua o lo tā ua nei. Ina ia wha pēa i fo i tā ua. Se whalau i loa ina amana ia. Na te wha oni ina ma wha fia ina le loto e ta pena ai le Krismasi. O le winga fo e leo lanu o lo te teu ai le vai aso le Krismasi i le lanu pae ma le lanu auro. O lo no winga o le oli ma le fia. O le winga wha le nganga lea o le nei Krismasi o le oli ma le fia. O le ala lea o le fia ma nofo ai se langona. Pe lava o Siona ma Yerusalema a wā o le eka le sia lava lea. O le vaaya e fo i le nā i le Krismasi. O le nā fo i le whātalitali ma le mautinoa i le nganga o le fia ma le oli. Le atua o a fio mai e ala i a Yesu le pepe o le Krismasi. O lea o te whamanuia atua i le Krismasi i lo o tō mamalu Samoa, i Wellington e nei, mai tu e fia o Aotearoa, ma tafo o le lalulangi, o lo o maua mai e si ufonga o le laumua. E whamanuia tele atu le Krismasi, nei o tātou matua tausi, ma atua ma whanau o ainga, ma malu e kāle sia taitasi, ma leo whainga aluenga o le tala le lei. E tātou mō whātasi le oli, ma le fia o le Krismasi mai tutonu o puapua ngā o le neiva i tau o le whamai. Ia tau masua pēlo tātou whātua, ma lo tātou whamoe, i lo tātou atua soifua, e sao mauri ai la tātou sā i le Krismasi, ma tātou sao whanga atu ai, i le nā tau sangafou. Mai a tau nei, au whanga whawhia, ma wale vau o le whaifi auto ino o le pūlenga, Wellington i mātū, o le matanga aluenga foi, a le laumua o Aotearoa, o te whapea atu ai. Ia manuia tele le Krismasi ma le tau sangafou. So i fua, o no Iesu le li o le Krismasi. O se mai alau whaafonga ma lau mai moa, o le saunonga whaamanuia le nei o le Krismasi ma le tau sangafou, mai lana fionga Kardinali John Dew, o le ākia Pikpole Kalesia Katoliko I le puleanga a Wellington. Talofa lava, greetings to you all. It's a pleasure to once again being able to offer you a Christmas greeting. Christmas is the time when we do greet one another, where we send good wishes for a happy, a peaceful, a joyful Christmas. A time when we wish people a happy new year because of the start of a new year.
Christmas is the time when we celebrate the gift of God among us, God present to us, God with us in the person of Jesus. It's a time when we give presents, but maybe rather than just thinking of the presents, the gifts that we bring, we think about how we can be present to one another just as God in Jesus was present to us. As we think about these Christmas days and the beginning of a new year, it's an opportunity for us to ponder and to reflect and think about how powerful it was for God and is for God to be present to us, for God to be with us. But the incredible gift, the wonderful opportunity that we have is that we make God present to each other. So our presence, our being with others, is the gift we share. When we take time to be with the lonely, the elderly, those who are struggling in one way or another, those who find it difficult to make financial ends meet, those who suffer because of violence in their homes. But our presence can make a difference. Our presence as a joyful, peaceful presence is the greatest gift we can give at this time when we remember and give thanks for God present among us. Just a few days ago, Pope Francis spoke about how Mary was present to Elizabeth when Mary went to visit Elizabeth when she had just discovered that she was pregnant and to give birth to the Saviour. Her first thought was to go in haste to visit her cousin, who in her old age was also having a baby. Mary didn't go agitated or disturbed. She went in peace and was present to her cousin Elizabeth. We can do the same. We can meet others with a serene face, with a gentle smile. We can be present to one another. And when we do that, we are extending, we are celebrating the presence of Christ among us. I take this opportunity to wish each and every one of you a wonderful, joyful Christmas. Manuia le Keresimasi ma le tāsangafo. Si mai le whaafonga malau mai moa, o le whaamanuianga nei, mai le sunga, i le whaawhengainga, o le sunga fo le toina, pasta tai malelangi, sani tai malelangi, mai le kalesia whaaputputonga le atua Samoa i Wellington. Le suafa man malo Yesu Keriso, lo tātou wali ma le whaola, o te whatalofa atua i le paia, i le atunu pele Samoa, le su lausunga i le hai komisina o Samoa, lausunga pali le asiton mi Scanlon, malau masiofo. Le paia o le awhainga luenga le atua, mo lato whaletua, tonu e kare sia taitasi. Ia e maiso le tapua inga maua matua i ta mama tina, ia e maise o whanau pele. La tatou talo, mātou vi ala o fio i le neitu lao le aso. Whaftai lo wanga le leima lo walofa. Whaftai foi le tua o maua le nei awa noa e whaiai o na susui tau au le tua i leo whai ngā luenga pei o na ngā lurue ai o iei foi le nei vai taimi o le sauni atu le Kirisimasi ma le tausanga fau. Wala au i lau wha unga i le nei afiafi. Ne ia to ia i mātou lo wanganga pa ia ala i lau afionga. Fo i le vi inga i a te oe o no Yesu. Amen. Amen. Au whita wina sina upu mai la fionga le tua. Isaia 5:5.
E o tō uma o e fia inu, o maia i le vai, a toa mautou e le aini tupe, o maia i nā whātau ma ai. Ia o tō o mai lava, ma whātau le waina ma le sua susu. Ai le ai se tupe, e le ai fo i se tau e whātau ai. Pa manuia mai le tua i le tātou whaitau ma whālongo i lana fionga i le nei afiafi. O le mori maua Isaia, le tusi nei Isaia, le 5:5, o i tātou te iloa ai pa mai ele, o le talaanga i le taimi ua amata no ese le nuu o le atua mai le atua. Wa amata o na whaase e tua ngalu o latou mawhauwhau, ua fōlinga mai o se mea masani, le whenga i pēr ma le atua i le aso ma le aso. Ai, ua tātou whaitau i e whamai e o tō uma e fia inu i nā o maia i le vai. O se vala au walofa, o se vala au e whaola tō tonga. Nei fo i vai tau o tātou iai, ia peo na iai o wha mai pepesi, ia ua tātou tū i se tūlanga e peo fōlinga o le popole, ua atu vale o tātou manatu. O tātou manatu ai wa le manatu mai le atua. E wane ngalo ia te tātou o loo iai le atua mai tātou. Tātou te loto te le ai, ma tātou ngāruru e pēa. Tonu o lan ngāruenga, ia e meise foi, le tonu o tātou vāwhenga iai, tonu e kālesia, e meise o ainga taitasi. O tātou iai le teimi o le fianga, o fōlinga mai o le watoio seanga o na tātou uru whale atu lea, whamana tuina le awhio mai o le pepe o Petele Ema. Ai vi ia le atua, whaafitai le atua i lo nā lofa ma lo nā nganalei. Ua mawhai ai o na tātou whisila whai pēa, ia wala pei o na saunia, e mawhai ai o na tātou whetu whaai, ma mawhan whanai, e ala i lana fionga. Pe ia upo le atunu, ia ua api le uri, ua toio seanga, tātou ia whaamana tuina o le kirisimasi, le soifua mai o le atua liu tino tangata. Le tusi nei e Isaia e 5:5 o lo tā ua ai, pa mai o to uma e fia inu o mai le vai, a toa mau tau le aini tupe o maia i nā whaatau ma ai, i au tau o mai lava, ma whaatau le waina ma le suasusu, ai le ai se tupe e le ai foi se tau e whaatau ai. O le wala awa lofa lea le atua, o i tātou o tātou au auna i se atua na ia whaia mea uma, o ia o le atua na te toi whaamanatu mai i a te tātou, o ia o le atua whai wāwenga, iai teimi wa le au le whasoa, iai toimi wa tātou popole vale ai, a le whaamalosi a le fionga le atua i le nei tai ao, tātou loto tele i le atua malona fina ngalo. Tau ina ia anga le lei mai le atua ma whaamanuia mai, tālo sia i e tātou auri atu, le whaamanatuina o le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ia iai le anga lei o le atua, tonu fo i o le tātou pūlenga i Wellington, ia mori atu le whaafitai tele, i tō sunga i whaafengainga ma whaletua, ia e meise o e kālesia, o moonga ma alofaanga e mori atu ia te maua, ia iai le anga le lei o le atua, ia manuia le kirisimasi ma le tausanga fōu, i lona alofa mai. Le whaiupo e ono, ia uta stou sa ili ia Iova manu o mawhai o na maua o ia. Ia utou wala au ia te ia manu o lata mai o ia. Ia la fuai e lea mio leanga o nala, ma le tangata ngansala ia la fuai e ia o na manatu. A ia foi mai ia Iova o na alofa mai lea o ia te ia. Ia foi mai i lo tātou o tua, a wā na te matua whaamanga loina. A wā o manatu e leo, a wā o manatu e leo tō manatu
O wala e leo to wala ua feta lai mai ai Iova. Ianga le mai le tua ma whamanuia mai le tātou whalongo i lana fionga, wha malo sia i pe i tātou wanga i atu i le whamana tuina o le kirisi masi ma le tausanga fau. Tauna ianga le mai le tua, whamanuia atu fo i sunga i whawhengainga malo lo manu malo, ya mai se o whaletua, malo le onosai, malo le whai o le whaiva o le talo. Mai se foi o kale sia taitasi, ianga le yatu le tua ma whamanuia, ia manuia malolonga o le kirisimasi ma le tausanga fau, soifua o no Yesu. Amen. Iau si mai al whaafonga i le saunoanga whaamanuia, a le sunga i le whaafengainga, Reverend Andrea Sau, le sui ma le Kalesia Nazareta Samoa i New Zealand. Iau le sunga fo i le whaafengainga o le Kalesia Nazareta Samoa i Wainui Mata i Wellington. Wa ua whanau mai mo i tātou le tama, ua fōina mai mo i tātou le atalii, e ilona ua le mālo, e ingoa fōi o ia o le sirisiri ese o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavau, o le alii o le file mu. For to us a child is born, and a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Vene ava noa tā ua o te whaatalofa tuai le suafa manu malo Yesu Teriso, i le paia ma le mamalu o sio tātou o tunu o Samoa. Te manatu o paia o le ale o iaise whamatalanga, le anga whengatā o le ao mamala. Au nei ava noa tā ua e mōli atuai alo whaanga fōi ma whamamianga o le Christmasi ma le tausanga fōu. Te tonu lava sa whapea o na iai whawhita auli le tātou wholaunga le nei tausanga. Ai whamalo whaafitai leo msai. Whamalo le whātoatoa. Lea ua toi o seana o na tātou taunuu lea i le si ui o le nei tausanga. Ia ai malo lava le tariti ngā le ngantai lea o whawhita auli le pēna iai fo i whamai. Malo le whanono manu i le atua. Al nei av no tā ua e mori atua i alo whaanga ma whamanianga. Me lato uma o paanga le tio le ngata i lea o le mamalu ma le paia o seo tātou atinu mai lava i tu asi na sina se o lava i sesu a pito i titi e lo mori atua i alo whaanga ma whamanianga whapitoa fo isi whata alofa ma se whamanianga i le sunga le lipule i a whamsanga te alu molesi ma le siu fonga le lau mua ona le lato tautua le nei tausanga atoa wale longo puya li o sio tātou watinu whamalo whai o le whaiva mori atu fo i le whamalo ma le whaafitai ma whamonianga i le maafitanga whai whiau so whatasi i Wellington lau sunga le taitai fono sunga i toi ina a fionga pātele ai maise le paia ma le loa lau whai ngā luenga paia ale atua le whai fo i le whangaloina ia whamaunianga e mon muri atu, sia mātou e kāle sia pele i Wainui Mata, kāle sia Nazareta, tō ina le ngata i leo wharetua, ai meise whanau, ia manuia tele Christmasi ma le tausanga fōle nei tausanga, maua pei tātou le, whanono manu atu i le atua, e waso tātou ai mo le atai au, o so atu le ma le nganga whalo alo, ia manuia tele, ia Christmasi ma le tausanga fōu ia Samoa atoa o na suafa Yesu. Amene ma amene.
o le saunoanga whamanuia le nei a le sunga i le whaiwhi autoina, Reverend Tui Sopoanga. O le whaiwhi autoina o le ekalesia whapoptonga Kerusiano to ke lau I pahina I polrua. Usi mai lau mai moa ma lau whaafonga. Mua e. E ka tā aloha ki te mamalu ko lua nā toi e ina mana mātua. E pēnao ki tātou ka inga toke lau. Aka hitai ki te tua kua kau mai te koutou wola. Wa ulia mai e ki tātou te nei vaenga tā hua hoki o te tauhianga. Ki te hoka manatu e ki tātou te pepe o petele ema. Kai mai he ko te liu tino tangata o te kupua te tua. Na heau ke mau ka tahi ma te tangata ma ki tātou. Ma hau ma lie te mata loa lele o te teimi na vai mai mua a lawa na hola hola mai e te tua. E ye te teimi e heau ai. E heau ai te hoka heau loto e ia. Ai mai he lava I te tūlanga hei tia he taumate e ve hoki lava ko te tūlanga I e ki tātou I nā heo nei te koviti he ulu iwa. Kai mahau hau ma lia ke lato ke lau ki te tūlanga ko he atonu lava te winga o te aheo te nei te kilihi mahi. Ko te kilihi mahi ko te heo te nao te tua ke mau haka tahi ma te tangata. Ko te awala hoki lana kui ai ma whai ai e mālie. Aua e taku mai lava e te tuhipa ia mai he na hai e vangelia. I te tūlanga na haka tino ai. Tūlanga na taku mai ai e te anganga. E mai he te angelu ki a kaplielu. Ki a mālia ko ia ka whanau. Kai mana tua ko I te ine muli lele I a mālia. Ka heo ve o mālia na ka wake ni mātua na tauhi le lei, ma hai hoka le lei, ma e na uhi taki hoki a mālia. E wila lawa na hoi ngā tai a mālia I te tūlanga a wā mana tua, ko mālia ua te tuhi mai o heo e hoi to la ka inga. Heo vepena e tā pena te la hoi pui ponga pēa. Ka teki lava o te leo ua heo ko ia kātō. Hea nege la mona o mālia I te taimi tēnā. Hea hena tala e hoi kia I o hewa. Te ia, ka hea auni te hoi pui ponga. Ka lea mai ko ia kātō. Ka ki tātō ki la ki kila te kauhio kia I o hewa. Au ako te mea moni lava ko mālia ko te tau na whitongi e tui ai ko nā tū ma nā anga mahani. Ka ko te aloha o I o hewa ki a mālia. Ka mai he ko te hoka I loa mai I hana miti te pō. He velawa ko te ia na talia ngō whiai. Ko he meo ki la te nā e tāwala I lele, tāua te tātou hi taki. Tāua tātou hi taki ki te tua ki nā mea e hoka tonu ma lea mai ai. Awa, kana he tali tonu ma haka tua hoki I ai o hewa ki te tua. Mone iake kehe hoka matalanga na maua ki tātou. Ka ko he ate mea kua maua. Kua hai hoka le leia I o hewa. E he ki ho I ai o hewa ki hoka mata ngā e ia I malia. Kua talia e ia. Ma te anganga hoka maulalo, kai mai he ko tōna aloha ma tali tonu ki te tua. Ina kua hānau mai hoki lai a Yehu. E ki tea ki tātou ko I o hewa e tū mai lawa I tua, e weho linga hoka he matea tana tū mai. E loa ki tātou I o mālia, e loa ki tātou te pepe loto te tānoa, e loa ki tātou nā manu nei loto te hole manu, e loa ki tātou na angelu na pepehe mau ka I loa mai te tala lele, ka ko I o hewa e tū mai lawa. E hei hana tala e whai, ka e loa ki tātou, na hea noa te aloha I o hewa ki a malia. Na e he loa hoki e I o hewa,
a mea la e i he taimi e kawe ai ia malia ma te pepe hakai hola ki kei ko pito. Ka ko ala o tia like. Ko hea konga māneia ma te ngali hoki la tēnā. Ni alohanga hoki la ia mo te kili mai. Ko te uhitaki o ki tātou. Tu loa wa e tai tala hea ngai hoki lava ma tau mohainga te mālo. Ke uhitaki ki tātou ki te koviti huluiva ki nā mea e haima ka hita oli te ki tātou. Na uhitaki ai o hea. Ko he luki tau hoki la tēnā mo ki tātou. Tātou he aoni, kua talia ki tātou ma te whiawhia. Ke talia i te anganga haka maulalo. Talia ki tātou i te tātou alo loha. Ki te hoka o le tanga, te ia kua heawai. Ke he aoni, ke tā pena ki tātou. Ke talia hoki la ki tātou ma te whiawhia. E ve ia ona ki kila atu i e ta maiti ki a te koutou mātua ni ani a lātou mea aloha e maua e te kili mai tēnei. He ai he tahi mea aloha e hili atu. Ko te oho o tā tangata. Ke talia ki tā ua te pepe o te kili mai. Ke ka vea te nā maluki tau hoki ki o tā o langa. Ka haiko te atua na malia lava ia ke heau ki te lalo langi liu tino tangata ai te kupu. E he te tau ne hoki lagi ta ua o iolo ki a Yehiu. Kai ua ka vea hoki te aheo te nei, ma aheo kua hakali liu kehe tangata. Ua kehe na hiahianga hoki la tō kua hai ai. Mai ko he lapatakinga hoki la te nā mani aloha anga i e nā kua ka vatu. Tātou e ka le hia botonga ke le hiano to ke lau tātou tau mahai a Chile. Vena hoki o tātou tangata umalava to ke lau. E he ngata i lunga o New Zealand nei, au he tālia to ke lau ma mao hea moa mai e tahi konga. Ke amana kia ki tātou eui lava kua haka manatu haka hia tai lua awhi tau hianga. Haka manatu pēr lava ki tātou te heau o te liki. Ka e fōu pēr lava. E fōu pēr lava. Ia talo hia, ko te tātou haka talitali na haka talitali ai, ke talia haka tai ki tātou. Ia, ni alohanga la ia nā. Ni alohanga ia nā ki te koulua toke lau. Ke aloha lava te atua, ke maua ki tātou ma lava he kilihi mahi hia. He kilihi mahi manuia. Kai tautua nā lava. Ko nā aheo hia. E mahani lava e tua hoki ki aheo haka noa noa. Ko ai te iloa. Ka hoi ko te kilihi mahi te nei kua kau mai ke hoka tupu ai to tātari tonu, ma to tā haka tua, ka e mai he to tā haka moe. Heo veko he kau maa neia ma te ngali la tēnā. Tā tōna e mata taku i nā mea e hoi maluki tau ki to tātou o langa. Ka e hoka mua pēa to tātou hia. Ki to tātou a liki te lava e kua whanau mai i te aheo nei. Te ia nei hoka tali ki tātou kie. Ia, ke loho ko te atua ke heo hane ki te koutou nā tamana ma nā mātua. E mai leo koutou nā malanga ma mau mai to ke lau ki te hale mai. Ia, ke hia hoka tahi ki tātou tēnei vai teimi o te kili mai. Mau ai ki tātou te ola ma te mālohi. Ia, kai hoka moe ma ka tua pēr lava ki tōna aloha ma tōna ngalilei. Ia, ko he mātou tala te nā to ke lau. Ke aloha lava te atua ke haka tahi mai moko tau mangi tātou. Ke haka mamalu mai o nā lima aloha ki lunga i te ki tātou i te kilihi mai. Ka e ka watu hoki ko tau mangi tātou. Te tau yanga fōu i te pule aloha te tātou tamana i te langi. Ua ngata mai ai ho mātou leo. Mamoli hoki te kahe tai ki te ala leo te nei. Ala leo te pokalame a hea moa. Ua maua ai hea wanoa ke ka watu ai ni hoka manuianga. Moli atu la nā alohanga ki te koutou. Nā kaukau nā te tua ma o tau whali tua. Ia kai vē nā hoki e toke lau ma mau e hoka longo mai.
ke haka manuia atu lava te atua kia te koto ma lava. Manuia te aheo, manuia te vai taimi o te kili mahi te nei. Te haka manatu ki tātou i te lua hulu tahi. Haka he tai, magua toha e la koto. O le saunoanga wha manuia le nei a le pulenuu o Porurua le whaletua ia Anita Peika. Usi maia lau whaafofonga ma lau silsila. Tala whalawa. When the curtains finally closed on 2020, I think many of us hoped and expected that the trauma of the year would be little more than a speck in the rearview mirror by this time. With vaccines on the horizon, it was reasonable to expect something other than COVID-19 pandemic would be the main subject of 2021-2022 summer. Sadly, it was not, as the Delta variant significantly increased the threat level, forcing many lockdowns, mandates and restrictions. The Wellington region got off lightly compared to Auckland, Waikato and the far north, but we still live in a state of anxiety that the virus would find its way here through enough of us not getting fully vaccinated. Last year, I signalled out frontline health workers and essential service workers for their sterling efforts, as many volunteers across Porirua who reached out to help their neighbours in the wider community. The same goes for 2021, with many of those same people working through exhaustion along the way. Many thanks to them, especially the Pacific people who came out in droves to get vaccinated and support the vaccination clinics. I thank you all. We are all following the traffic light system, so if unwell, stay at home, remember to scan in and mask up when going shopping. As you may be aware, Porirua and Hutt City embarked on a race to 90% vaccination coverage. It was my sad duty to report that the Hutt beat us to the post. Although the competition helped inspire a number of innovative grassroots approaches that lifted the rate in both cities, the competition also involved a bet between Hutt City, Campbell Barry and myself, the loser having to sing in public on the radio, not something either of us were keen. Unfortunately, I lost, but thankfully a number of my colleagues joined in the effort, and some of you may have had the misfortune of hearing the end product. Adele faces no threat from us, but it was all in good fun. Another consequence of this long pandemic is that many people are feeling understandably frustrated. In some cases, this is translating into anger, mistrust and resentment, often directed at public institutions and in personal ways at elected officials. I think it's really important for local democracy that we keep this in check. As my colleague Ewan Morrell wrote earlier this year, once you assume the worst of everyone with disagree, you've stopped listening. Compromise becomes impossible and bitterness will keep growing on all sides. That's not the climate we want to lead up to the local body elections next year, because it will cause people to opt out, and we're wanting people to opt in. We want to encourage people to stand and run for election. Some highlights this year have been being able to celebrate Waitangi Day and our Love Local Festival. In our long-term plan, we increased our budgets on the Three Waters, the roading, Plimmerton flooding, housing projects, and we managed to plant 50,730 plants around the harbour. We've been very lucky to get government funding for Eastern Porirua and the Kenepuru Landings infrastructure. Despite these stressful times, the city is in good shape. For most of the part, local Porirua businesses have survived and thrived. Other indicators, like unemployment, are also heading in the right direction. Suburban shopping centres are performing really well. The latter tells me that many people use the lockdowns as a chance to reimagine their career paths, opting to ditch the daily commute in favour of working from home and working closer to home. The days of so-called dormant suburbs are outnumbered, and this trend promises to make even vibrant neighbourhoods. I'd like to extend thanks to my council colleagues who have worked in a constructive and collegial way again this year. Thanks also to our hard-working and dedicated council staff and contractors right through the organisation. And finally, I hope you and all your families have an enjoyable festive season and restart to the new year. Tofa soifo.
Si mai le whaafonga o le whaamurianga le nei mai le li I profesa o Graham LaCrosse o le whaatonu o le American Institute of Medical Research I Wellington. I'd like to say talofa to everyone in the Samoan community. It's been a really tough year, but an awesome year. We've all worked together. You've done a fantastic job around the COVID-19 and vaccination, but also a really strong positive is that we've learned to work together, and I really just want to reach out and say thank you for being such a wonderful group of people, and I really wish you all Merry Christmas. Have a lovely time with families, community, and love to everyone. Thank you. Ia, usi mai alau sila ma lau whaafonga o le saunoanga whaamanuia le nei a le sunga le epikopo sia nava. Ia, o le wārota a pori rua tolu o le ekalesia Iesu Keriso o le aupa ia o aso e ngatai. Usi mai alau sila ma lau whaafonga. O te whatalo whatu sa mono wa tunu pele. I lau whasausaunga I le nei tūla o le aso. E whatalo whatu fo I tupu mai e. Whapea whalau polo tō whinga mō tō whatua mataus. E whatalo whatu fo I lau whionga le Komisinsili o Samoa. Le asipa le Iskanlen. Malau masiofo. E re whangareina fo I. Au ona tutofia le atua ma o tō whatua. Whapea whionga I pātele matamai taisa. I so se whatawhai taulanga. I so se awhioanga o lo o tō whawhalele manuai. A wale tawa suina o le ipuleola mo se manui o nei o tātou tangata. E whatalo whatu foi I lau o whionga a whamsanga te alu mo lesi. Whapea le au whaingaluenga ma le pulenga le teo le si ufonga lau mua. I o tō pa ia mamanu. O le ata oto ia whaai a moi maungo salawhai. O tō sama whaingao. O te tatunu, e le ngafa taulu maina I sa o whamtalanga. O le avea ia lo leo e whai mafonga tau moli, a taitai o le kalesia a Iesu Kristo lau pa I o aso ngatai. I nei I Wellington, e momoli atoi o mātou whamlianga, ma moonga lelei, mo le Christmas, ma tau sangfo, I so tātou atunu pele o Samoa. E o I lava ina whengai I tātou, malu I tau o le pepese o whaamai nei vai taimi. O le swing o le tau, ai le ngata I lea o whaalawe lawe le maalo fia. Ai maulunga pēr le tatunu, o lo o tuma o pēr lo tātou whātutua, man tātou tatununga, o lo o soifua le atua. O ia o lo whātau taia lo tātou whainga malanga, ma le tātou sā. O lea lau o whātau muawa lo tātou sā. Le tātou whainga malanga I le nei tausanga. Wa I te whoi whanua lalo, ma ua tātou tūla tātou I le whai unga nei lava tausanga. Wha mālo lava I seo tātou atunu, wha mālo le soifua manuia, wha mālo le nofu te talo, wha mālo le lotu te tele, a o whenga iei tātou malu I tau ese o le nei o langa. I ai avea ia le nei lao lao ma nei avano mātango fie. O te whamanu I toai le Christmasi, mō nei o tātou tamā matina mātutua no whawhale. Ia iai le whamunianga o le atua ia tūtou uma le soifua, ina ia whamuniaina o tō, a o tātou anga I atu whai unga o le nei lava tausanga. Ia iai fo I whamunianga, I le au whangaruenga pa ia le atua, whamanu atu Christmasi a tūtou uma, mō tō ainga. Ai le ngata fo I lea, o le loa loa o tātou atunuu I so se tafo le nei atunuu o New Zealand o tātou iai, ma so se mea lo e whafonga mai ai, o lo e mawaina le nei lava whasa launga le ala leo su fonga laumua, ma tau te ofolo whātou mo onga le leo Christmas.
Ia manu ia tele Krismasi mo o tau uma, ma ia iai le file mumoni o le ali o Krismasi i to tono o tātou ainga. Ia wha manu ia tele le atua i le tātou o atu i le tausang fō ina ia tau tai pēr lo tātou sā. Ma ia taita i atu mane manuia le tātou whainga malanga, ma ia maua se tausang fō manuia. Ia manu ia tele Krismasi ma le tausang fō, ma ia tau nei, le suia taita le karisia skrisalo pa ia sangatai i nei Wellington, ma tu te whamani atu pēr le Krismasi mo o tau uma, tau ainga, ma so o se tasi lava, ia rofangia le atua tātou whamoe moe, ina ia sao mau, ia manu ia tele Christmas, man tau sangfo. Se mai al whaafonga, e le saunoanga whaamanuia, mai le whtarainga ia au i matangi, tūn mafono kēna a kui. Le teitei whono le komiti whaafoe a le siufonga o le lau mua. Sa alofa lava sa moa le atunu pele. I lau tui tapua inga. Whaatuloa tu fōi pa ia wha le anganuku. Ma pa ia wha le e ka le sia. Tulau na lava. A vea ia le nei tū la, e whai e iau masui o le komiti whaafoe, si u whonga le lau mua. E mori atu ai mō ngā lofa. Krisimasi, ma tausanga whau. Sura sunga le toe ina, ma laki moai awa. E sunga le tina, ma lo manu ma lo fereni ete. Fionga le whailau tusi, le mamea a felese wala. Le fionga ia tofa sua fole kos. Ma le te maitai fō mai whaia onga. Ali tasi tābila. Be fō ili nei tū la, e whaaftai e loutou. Whaiva tāpuai. Loutou whaiva whaafonga fonga. Ma loutou whaiva sila sila. Ia me se foi loutou lofa tūlai. Ma loutou au maa fola i tūlanga ese ese. Se lengi ma tau mafa. Ia, tāru sia sa whaamaliaina lau whaafonga i Polokalama. Ale tātou leiti o le nei tausanga. Ia, tāru sia foi. Ia tātou whaawau pēa la tātou matawhai oi. O le tapo ia leo whaiva, le whionga le li pule, ia awhamasanga te alu mōres, ma lau whainga ruenga. A wā Polokalama mōlu lumana. Ia whaifoi o lango mia le whala i sa utou whaafonga. Pea whaifoi o lango mia le whala i sa utou sila e le tau. Ia, ma tau te matua atu ina. Tātou ave iuta, ia e mo pea le wila la le lei i soutou fina ngalo malamalama. Manu ia tele malo longa ki Krismasi. Ma o fo se tausanga fau fia. Soifua.